O te whātala whātui le tunu o le nei tai au fau wha mā lor fo lau manuia o tātou iei le aso whareile o le aso luas fulua o le masina o se te mal tau sanga lua a whe luas fulu tolu tālu whalawa. A ele I amatalia tātou whasalaunga ia o le au amatalia tātou se talo. Whaftai tele le tua le mātou ta māle nei fo I tai au fau ala whai mailo wa tunu. Mātou whaftai lau pui puinga malau leo leonga le po au mātou mo moe. Whaftai fo inisi sa whiangai mga aluenga matiute. Whaftai tele. Mātou whaftai fo ila ufio. Mātou taunu o mai fo ili whai unga wa onga whai nei whanau le nei kuata. Whaftai lau alofa malau leo leonga. Mai se fo le poto ma le ata mai nei fo ai. Mātou whaftai lava le tele o fionga mātou whaalongolongo I ai. Lau feta lai mai so o se whale sāpo o so o se whale tāpua I o lo launga I nai lau upu. Mātou whaftai le li ie tele o lu I tau o le nei o langa mātou te tonu o lo e iei whaatasi mai mātou. Whaftai lau file mu malo oli oli whaftai le tau le nei aso mātou whaftai fo I le malus whaupopo le o la fau. Mātou whaftai le li ie iau whaalava lava ma o pōpua ngā wa mātou māngaloa I ala le whaolatanga I a Yesu. Mātou whaftai lau tali manao whaftai fo I whaapale pale te lo te misi se ai lau whanau. Mātou whaftai le li ie ia ona lo wanga le leia nei mātou matou tausi. Leo leonga fo I e sa malanga mātou vi ia lau fio le te leo lo walofa ma lau wha maoni. Nei tū la mātou te whasifo atu mātou te loa lava o mātou le whanau e anga māsasei. Te le mea mātou te se ai. A mātou te whātua tua lava I le toto lo walo Yesu mātou te mangalo ai. Le nei aso mo le fuafuanga le li e mātou tu inatu ia te oe. Whamanuia nei o mātou mātua mātutua. Tono a inga, mais foi tono mauta o tau sia I lātou ia I le whalemai. Ia I lau whaamalolonga mai whamanuia I e o ngā lulu e whai ngā luenga le lei mo istangata e au fi ai fo mai leo leo mai lātou. Le tua le whai ngā malo le tunu o sa ili e o na tai tai se e ang le lei ma whaatau nuina e lo alofa. Talo fo I e whamanuia nei whanau ia onga le nei aso, whamanuia fo I le poto mai leo leo. Lo tunu o le whiwa I nei aso I fuafuanga mga luenga I anga le lei whaamole mole mai leo leo. Whamanuia fo I lātou o lo fia maua le fisoasoani o lo mawhatia o na olu I tau le nei o langa anga le lei atu. Whamanuia fo I e o le amalanga I fia malanga ingo le nei aso e pui pui lau toto la uma e uia. Mātou mele tua fo I le mano Sāmoa o le tai tai mo le tangata anu uma ia iai lo wanga le lei. Au whamanuia anga mele tua fo I lo nuu Israelu I lo wanga le lei. Whamanuia le whaafongafonga o lo tinu umpor kalame le nei aso me se mātou le anga lulue. Anga le lei mai mai fisoasoani mai. Ia e tele mātou mana au te tono mātou loto e si le fia le I e whai e lau fina ngalo wha mole mole. Ia a whai lava I se tala po se whaatonga ua le wha leo I nā tule le I e se I e fisoasoani mai. O mātou te talo umai a lātou I sua fo Yesu lo mātou li. Amene ma amene. Vingo le tua. Ia mai le kalesia e whakasa poridua. Lo wala ua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Olo e whaafonga mai le tautua al siufonga le lau mua le teimi o le tae au le osfuru ono minute ute ai le fitu afa le fitu o le tātou porkalame o le ata o le tae au vi inga nao le tuan whaafonga mai ai mai le whakasa polilua e o le pese ia whai masulu e mumu ia mle vi inga na muli atu nei le whaafonga ta tāloe. Ia o le teimi nei ia alo mai ia mausi mai le whaafonga i vi inga o vai whanua ia mai le hawhioanga o le ulu moenga i le te le o tausanga umawai. Leo le a fia atu afa le fitu por kalame le ata o le tae au. Ta alofa lava lo e whaafonga mai nei i le tautua le siufonga le lau mua i Wellington. Sāmoa e lua kei, wātauno mai mata. Lele kamuta e lua na manua. Amai mai ngā o mai ni sila ya whau ma sentama. Sāmoa e lua kei, wātauno mai mata. Lele kamuta e lua na manua. Amai mai ngā o mai ni sila ya whau ma sentama. Masiana puane tonginya oh ele tasiasa wayo taule fita fita wala mai falaka bile ale wa femisa sama wa foleni na olima masiana puane tonginya Mama Sriya Kina Pesalama Aveya Sewale Sele Topo Asiasi Awariya Meliu Sinalena Malati Na Sasi Anapima Pengingalo Wasali Wajele Ole Jala Pelole Kaitai Alikisani Mai wa kale angai wa siapua ona angeni ane yonuma Aveya sewale sile topo siosi awai aneni usinale na mamayati na sasi anapima pengingalo wasali Wajele ole tala pelole kaitai alikisani Mai wa pale angai wasiafoa Allah angiane yalunga Ailonga atamate Sila longa siasi Nusimbe malonga anu Wasole lalongangi Ai vela wangi tono malong sasani Elo fai kele mamati Ai longa atamate Sila longa siasi Nusimbe malonga anu Wasole lalongangi Ai vela wangi tono malong sasani Elo fai kele mamati Watangi Ochi alata Ipoponga Alapaya Sāmoa Ule ale kasa Satumi tumi Pala Papangota Lawi mo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine i le tulinga sia bakli o le malone sila whata milo milo le langi tua e Aia tapau atarini ai le pia maua se ngongo sila tano whai le le se umaro ai Tango ale alo fai le mau ana tai le vai ngau se sa ili ala la fanga e le mau ole ne sila le tu mau ai ai se aso te fola tana la fola mai lo tano tu mau Sāmoa oi tano fai no
Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falung, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the bambao, sufong alo mua, atau le tayao.
Io ia o le ranga whaftai fwoi le nia so i le li u tātou tui whailoa i pe o nā tu o mai whai whasal launga i le au ria na whia le tai au mā lor whorau manuia o le aso whorei le u tātou iai o le aso lua se fulu ma le lua o le masina o se tema tau sanga i lua awhi lua se fulu ma le tolu tālo whalawa taimi ni usila nā ia ma le aso ni usila leo mātou te iai ia ai masano isi atu no langi la ua po la stofi ia o lisi o la stofi ia ma lor whorau manuia o amai o e le tai au o amai le atunu o lo e au mau e sofia fia pe o e o lo i taulau wholau ia Wellington le alua toi whasalau o le si whonga leo lau mua tolu sifuru tasi tau sanga o le tau tua le Sāmoa Capital Radio po si whonga lau mua ia le nei lava o lo wha au te minei e ala i le ang le mai o le tua ia mesi fo i o lau wha whonga mai ma lau lango mai ia i le tau tua ia ma lo lava le wholau mnuia wha talo wha atu pa ia maurunga o le atunu ma lau wha whonga i o na tūlanga ese ia mai lava i sunga i wha whiringa ma whaletua me o tupu mai o le atunu o le tu vai utina talof tina pe foi malo se le atunu mana i whanau nei toi asa wa onga ni usile nei ma se lava onga la iti ia ona toi ai foi le pea umalo tu o tamaiti ia o tātou folau nei te tonu o nei toi asa o le masina o September tau sanga lua whenua sifuru tonu whawhelo e whapitoa toi nei tātou matua tausi fea lavo ni usila fea la langi lo e mo mai whasa longa maa lor so i vua ia te ule fia lau ta iono sifuru ma ta iono lima whapele e leo mātou ni matua tausi le mātou te laiti ia e lea whain el vanga leo no fale ma tapu e mai whaftai tele mo tapu inga whaftai mo le tatalo ia alo whatu le li ma fisosoni atu ia te oe ia ai mau me perki o lau ritio me se o lau Facebook por YouTube whapele tatu e ia e whafonga mai por kala mele ia so i tau ai le lima na le fiafia tātou whasana naunga Fia lava se whaenga o laulangi nei Amerika, Hawaii, Tutuila o Sāmoa, Australia, so se whaenga o laulangi, so se whaenga o New Zealand, e mo mi whasala, ngalo whatele atu por kalame. Tā lofa lava se whaenga le mafuta mai tauranga, whaftai lava le mafuta mai, ia lo whatele atu, lo lava le tau a tai, ia wa, tu tau la fuenga luenga o le nei vai aso, la se whaile nei o nise wha ua pe le asto, na ima le sa, ia te tonu fo, ia o lo e foi nisi o lo i le whalimai ma futa mai ai por whalepui pui alo whatele atu por klame whaftai ma futa mai na imto tausi foi le tono whale o lo tausi ai lato so ia peo whaletani malo foi le fitu lima po 5 stars le to te ia i lato e ngā lulu e mo le vaingo tangata lau tele alo whatu por klame nisi foi ngā lulu i tono ofisa ma whale ngausi ai oloa ia ma lo le tau atai saonga le mu lava tele lopo se tele lo pos fe a nga tulanga tau nga luenga le na fia ile soifua stasio alo le tatu tunu i Australia ia o le loli ia piu whano noa fo ia le vai a soisi na fo ia lo tatu tunu ia mo le saonga le mu wha mu le saonga le mu nga luenga ai loa lava le saonga le mu au le whai ato ta sia sa nga luenga whale whai nga luenga tono lo a inga whata tali isi ste lua to alua ia mese lava le malo si sa vili le vai tau ia whai nga tā lava na pe asesi lunga la pe fai po lunga se la au ia ia wai avo i mo li kolosi solo i lunga me na ta u anga lu to lu ia me sa ngale mu ta milo le yasi pe tal fitau se nga lu le yasi on fai le pe fai timu pe ma se so se me lava tatu te ia fa la vela me na ta u ia le pa va ai mama ta tu le tono ngā luenga e si le fiela fo i le saonga le mu, whai ai le pule mali e le saonga le mu. Te tauna ini mea whai ngā luenga whapitoa e whai e ngā luenga. O mea na ia e le whapela whai mai al pule fo i le ia por supervisor me whai ale te watu e le tau i whai ia. E le por kala me sa o matamata i lunga le televise i waa fo i o e wa whangota i Alaska. E o le sou i o le asona o mamulu la le pole fo i le pole le vai ngale e fai mo mai le pa awi te tele le sami zo e o te kapteni male o va aso le puna i la lo songa miti so ya puna i la lo songa miti la mal va ai alu e o mai le mena le sa so le va le te il kapteni e wa vo le fe kapteni te wa fai no se o lo se si wa mo mai ai mana tu vo i sami ala ska o te mo tau maluru le fai vale sol
Ta tala o fu le fa tim mo so miti. Ka longa short o fa va po. Lele lo la lo sa. Mtau tia fo ia mele ia. Tu sa pe ta so nga ia tanga tai le avel so nga i mauala. O la fa pe ia malusi pe tol tanga. Ai le lo sa ngole mu le yaso nga o mtu te fa ta u le yaso. Ai la ta to watu is fa fi fianga le. A mai alfa fi fianga la fa fonga mai ia por pese me so nga wili ta vita. Fa fonga lo le ta tu ta lo ta fa bia ko so. Fu ta lo fa lava, ma lo so fu mu ia. Si fonga lo mu lo no po ina mai la. Lo unu le nei na pua ina mai le la. Na po ina mai le tu ale tama. So po le te le vasa pe a ku fai malanga. Mai la o Sāmoa pele i lo uanga. E usu mele whafonga tātou talo le tau mōle nei tai au peo le whaalia le official le vai tau. O le aso le nei, e nei mai ulu le nei aso le vai fo ile o le matau le la. O le aso a tai au, i aina i timu o whapena fo ile aso sama le aso ngā fua.
O le aso lua, o le ai nei timu na matelo le kilia ma va ia le matau le la. Ka piti manua tu whanganui matau naki le soe va ia le matau le la le tele o vaenga o nuia. Fa before I Wairarapa, Hawke's Bay, Mataubo. O Marlborough le fo ringa mai tau loi nei timu le so. O le malulu leo fa mawina le ea inu una o ta ua lo ia i le valu fa solo atu ilunga le se fulu ma le lima. Ea mawhanwhana le maulunga leo fa mawina wo o luas fu lima fa mawina le Hawke's Bay. Mawhanwhana le ule Hawke's Bay. Ia lufu lua whanganui luas fulu mana watu ia e fa before le luas fulu lo I Wairarapa. Au kilani le so, ia e wha malu nisi o taimi e matele na vaia le matau le la. O le motu I saute e fōringa mai e matele ina timu le aso nei le motu I saute e wha malu. Ia ma paolo le tele o vaenga le motu I saute. E se maila le motu I matu nei e matele na vaia le matau le la le tele o vaenga le motu I matu nei. O le malu o le motu I saute o lo ia I le lua, Queenstown, tonu o lo I kala estete. Ea ma whanwhana le maurunga wha mawina ina le soni. Se furu ono, maurunga atu la plene me se furu valu. Ea o apia ele nei aso, e luas furu lima le furu e ma whanwhana e luas furu iwa le e vevela. O le angoto I fole la le so I Wellington I le te o le ono. Na le fiafi minute e se furu ma le iwa. E o so aile la taia o le valu minute te ai le ono, ile taia o. Ma le tua fo I o le aso sa ne isu I ele tatou taimi. To e kia I luma le vai o la wati I le ilunga I le pui o lo fale. Ia o telefoni, computer, mamasini ese o kometi ana sui. Ele isa ngā luanga tātou e whai iai. Ia waila lau malanga ele nei, nawa yaso te ua e whatuai ni malai waalele. Ia o le la sui tātou taimi. Ia, ona whaasolo maile le fuole e manulu, whamawina, I Wellington manu tua oiolo I ele valu se furu, whaasolo I lunga le se furu whaa. Ia mawhanwhana o I se furu lima, ia tu I lunga le se furu, lua se furu mane lua. Tala o le tai mo le au whangota ia mo le tātou I tāpua I le whale na o le lima pā ua e whaatanga o le ave le whale swing o le tūla whona o le ua iai. Ia e lapta ia I fo I lato I fia tau mawha le pā ua ia lolofa I le au whangota ne I sala seisi. Wellington ia sua le tai te o le sifuru tai o nei pē le tai to I lua sifuru lua minute le lima na le fiafi to I sua le tai na nei le te o le afa o le se fulu. Polirua pe le tai, la tai le valu le tai au nei la ufa sole le pe le tai. Sua le tai te au le lua I la wauli. Ea o na toe pe le o le tai le te au le valu na nei le fiafi. Ea o le vavai atu na le suingo le tau, tala o le tau, ia ma le tūlanga fo le tai. Mo e whangota le wha ungo le vai aso. Ia e mo le au na ftupe, ma lo le anga le leisi o tātou tunu o lo wha muli mai whanua. Tala le tupe mo le so tasi li tala ni usila maula tupe Australia iwa sfu sene. O le tupe Amerika e 5 fitu sene I le aso le nei tasi tala ni usila maula tala fiti e tala tolu se fulu sene tala tolu sfu sene. Maula tupe Sāmoa le so le tala 5 sfulu 5 sene I le aso le nei tasi li tala ni usila maula tupe Sāmoa e tala 5 sfulu 5 sene le pa anga tonga le o tala tolu sufulu pa agatonga I le so. Tala nao le tupe, ma swinga fo yo le tupe le nei aso, ia pe o nai whaafonga mai ai. Tātou se e atu lava noa, whamari wanga waso I fua. Tu mo pere tātou emaili le na, aso whanau at samocapitalradio.co.nz, aso whanau at samocapitalradio.co.nz, pe awhia mais whamari wanga waso I fua. Ia mo e na so I fua le aso ia ma lori fo la manuia ali na tiri taita ia na tiri titi manuia lo was fa na le le aso tama le mte le le ia ole tu se fai tau mo tu se Jacopo e fa lo fo pe se fu lima ia o lo la tai mai fo tua mai le apostolo Jacopo mo tatou ai tatau ono to fa pe fina ngalo ia le tatou tiola tatou fai le me me o le nganga o le manatu o le apostolo. Ia wha moe tātou uma I le li. Ia tu ua wha moe nga me uma tau te whai le li. Pe tau te malanga. O me uma tau te whai wha moe nga fuafuanga le ainga o le kālesia o le nuu. La fua ia I le li. Fina ngalo ia I le li o le whai lea. Ia ua vai tanga tā whai an folanga me tau sanga lea ua lue. Tau sanga lea uma le vaso nei. Ai le mas wha moe le li. Ia te o tu ia I taimi wha mo le ai ma se men tau lu.
Pena ta ua le whamui moi le li ime. O mamanuia lo waso i fua, ele o nia upu. Le whamai ia kopo, o le mta upu e whawhi upu si fulima. Te a fina ngalo i le li imanuia lo waso i fua pese le mo oi. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga ao fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala a fesoa ina loolanga o Yesu le tai tai ala. Ia fatala fatu nei James mel fa fonga le va ile itala fo yo mena tupu la langi nei aso ua tatu aulia le aso luas fulu male lua o se tema. O le solta usanga e tasi fitu tolus fulu male lima. O le pale mia mua lea o le malo peritania. O ia no fuia le no fuanga le tau ia le ua fa mautua e lava tele o pale mia o peritania. I le tuatusi le numela se fulu Downing Street i lona tona. O tangata le swafa ia Sir Robert Walpole. I le aso le nei tausanga tasi fitu tolus fulu male lima. O le sol tausanga e tasi valu onos fulu male lua. Na whaailoa i le Palestine o Amerika le teimina o Abraham Lincoln. O ila tau umalava o nofo polonga. I stete i e whaatu i ese mai i le whainga malo le malo Amerika. O le a whaasa o loto uma polonga i le aso mua Januari tausanga tasi valu onos fulu male tolu. Tausanga tasi valu ono lua i le so na whai ai le wholasanga le al Palestine. Ia ai whaamamalu i le aso mua Januari tausanga tasi valu onos fulu tolu. Le mafu angfo nai le ngalo i tangata Amerika le Palestine nei. Ia ona pei o ia lea na olona taimi lea na tele le whaasa o loto i tangata polonga. Ia mese lava nei tangata uli. Abraham Lincoln. O le asole nei le tausanga e tasi iwa tolus fulu male tasi na o mai whaatasi ai ia vanga whaupu whaia ni usila e whaia le whainga malo so whaatasi ina ia tali atu tūlanga o le pangatia o le lalolangi nā taimi po le depression. O le so i le tausanga e tasi iwa limas fulu na lele ai se va lele tau i le vao pele tania ma Amerika. Taimi lea ia o le vaa e ta ua o le F-84 Thunderjet Fighter. Se fulu i tū lama le tasi minute le isi malo longa na lele le vaa lea le vao pele tania ma Amerika. Tausanga na tasi iwa limas fulu.
O le sol tausanga e tasiiva lima sifuru tolu na tatala ai i le awala filifili le i tutonu o le nuu o Los Angeles. Tolu sifuru ma le lua ia laina e whiawa i eita avale ai valu i tu ainga directions po i tu langi a i awala nei. Ma o to inga awala mua fo i le langi a whiwe o iai po i whalongonongo mai fo i Los Angeles. Ia te whamaonia tala lea o nei na tatala i le sol tausanga tasiiva lima sifuru ma le tolu. O le asole nei le tausanga he tasiiva lima sifuru ma le lima. Na tatala ai se televise whai ei whaasalonga whaapisi nisi tono peretania. O le te ea le nei company ia taluai ia ona o le malusi tele o le ala ata lea le PPC. O le urua i whaasalonga whaapisi nisi lan whaasalonga i le asole nei. Ia o le mefunifo po le toothpaste. O le sol tausanga tasiiva valu sifuru tau o le vaifangaloa. Ia na ua oso whaia Iraq le malo Iran. Ia o le tausanga e tasiiva valu fatoa umai le tau o le vau nei malo e lua. E pea ma le whaase la wafe tangata na mali li waifi tau inga nei malo. Ana le oso malo o whaatasi tau fōle whawitau. Ia o le sona amata i le tau ana tausanga tasiiva valu sifuru. O le asole nei tausanga tasiiva valu sifuru maltasi na tatala ai se no foafi pito sili na sawa i le lalolangi. I to tonu o le nuu leo falani i Paris. O le sawa no foafi le ai o atu le tonu se lau 2 kilomita i le itula. Ia po le lua se lau maila i le itula le sawa. O le so le tausanga e tasiiva fa na mata fa alia ai le ata leo le Friends. E le tau te ilo tasi le ata fa solo le fie i o le ngatu pulanga e mata le nawa i tau. Na tala i le so le tausanga e tasiiva fa. Ya, o tatou tala ia. E toi maua le whapoponga e le tai masani whaafitai lava.
fonga mai tau tua si fonga le mua le tai me tai au yan fasalonga o le ua to e tolu a minuto e fa fonga le telefoto tolu minuto le tai le o le valu ma malo ale spo after foi la we mai tato fasalonga e ni se malanga le ya so mo to fa nga malanga mo la to lo tapo ye peta alonga le polo langi ya le utal malo longa ile ta alonga le va falani ma Namibia le unga ta longa le limas o yo le o le afa mo limas fu fa falani na mipia ile ai ai falani ai o mauti no la valo na va no ile puru ale ai ale la tau fa ni usila ma Italia le isi ava no o mauti no la vala o le ta longa fo ile la alo to ia Afrika i saute ma ai lani ile asosa ile valu le taio tai mini usila ma tai Sāmoa fo o le ai loa ina po ai o le ata alo ma falani o le au e tūlua lo le au e whaia ina le tālonga Afrika i saute mai elani o le au na fe tau i ma falani le quarter final a o le au e malo ia o le lai whaatali ila le isi tū lea pe malo Italia pe malo ni usila o le au na tūlua le pulu a ia o na ngai lea ngai le pulu pi le tau wā mai Afrika mai elani ia e le whaingo fie pulu i e lua ia a o le aso a tai au le vave au a tai au i le toi se fulu 5 minute le falva ve au te lo ai longa i se Sāmoa moi fe ala o mai lunga to tele o tatu tunu mata pua ia ta longa le tatu au le ta alo i ma Argentina o lo tau su e se malo Argentina tasi le faya ina le la alua ia ta longa Sāmoa tasi le malo le foi la alua i ta longa Sāmoa o la ua lua malo a Engelani o lo winga ia e foringa mai to tasi e se malo Engelani o ma le lo le fia te mana tua le ipo la langi le tau sanga e tasi iwa tasi o ka ia mātou ia na isa wa i te mina whaalongo le tio vore tu i pili wa veao matau tia so le whiala o matangata mana tua vore nā te imi le tālonga Sāmoa le whaile wa veao nā o le loto ata maiti e vai e tau whaiwhi uma mai a inga o le apia pākla wale na to tele u tau sa o le malai le apia pāki le teimina matau tia fo ole ipo la langi le tasi vai tasi na tato mai tawina ile le suinga o le atunu u sui mei o ta alonga la kapiri fie iai ave o tala o alum whana o le atunu u le teimina na pita fatia lofa pe lem sila vai fale a polo perlini ia male au atoa o le sunga ya timo tu atanga loa Bishop le lili sa ya o Matthew vai la tama uma stento o malatai endi ai o lupo male au atoa le taimi na Brian Lima tautia ia le foi la ia talonga Sāmoa e fai ele va vea lo tu tama te lan talonga fai una o le pulu le ye o le a po e lo ina ma Engelani o le foringa mai a fai ina i Argentina foringa mai e ono whapea tu le isi ava no Argentina le quarter final. A whaia ina fo ila au se tā lia i le vai aso nei. Ia e ono iai a le tūlanga i le i fuisi ava no au se tā lia i le quarter final. Ia langa la o le ipo lau langi ia po nesi fo i ia mela na la whawhingtaina ia e whapaleni le tūlanga o po nesi ia nei lo le au e le alu ma le au e alu. Ia e whawhongmei talfo leu tā le valu. Ia tala mai Sāmoa to mu atu mai va fonga to e fatalo fatu telefo le fonga le lo mo mai Sāmoa e le folonga le tatu tunu le utini mai e le fai unga nei foi va yaso ai usi mai le fa fonga e se fa o poponga o nisi o tala i meolo tutupu isi o tatu tunu ele misi se tausanga le fatu tuanga le kalesia paha e Lātou te pena i pesa o ninga ia solos fulma le lua ma sino setema, e lātou te whātawa i nai whātasi ma malo au whātasi, le aso le file mo le lanolangi. O le pōkalamin whātatia mo le aso tofio le niva iaso, wa ave ele wha ma mawhai alu ma whanau le vao le tunu. Na afuai o na ave le wha ma mawhai whanau o lo le kolisi, ma whanau ia onga a mata ma a onga tūlanga lua. O le sau ninga sa whātou teia lava i le malu le kāle sia paha i te apapata. O le anganga le porkala me whātā ue nai whānau, e niulu tau mālo losi o so se atunu, mo le atina ino le tū le tino,
ai siri le tu whale nganga. Na sau no le taitai o le sau ninga a le kalesia, e ne ia tuto i wha wanga manuia i lungo alo ma whana wa le atunu, e na ia mālamalamangia i lātou le alofa o le atua, ma o uina i lātou ia le wha atafalo lātou alofa mutu vale, e na ia ina i lātou i le ata ma leo langa o le foa i alofa. O le pol kalame na tu inatu i e fo i ma le lang sua almitanga ruenga wa onga, e le ngata ino lātou filia onga i se fulu, ai sao lātou whaatasi fo e avea masui o le mtanga ruenga le malo. O a onga na awai au fiaile a onga tūlanga lua Divine Mercy, kolisi o avele, a onga tūlanga lua vai lima, kolisi a teni papauta, a onga tūlanga lua tanu ngā manono, kolisi a leififi, a onga tūlanga lua pia, kolisi a malua fou, kolisi a whalea lili, male kolisi a le whanga. O le soli tu la iwa leo le awhātou toe le isi kulupu lona iwa sa fulmalitolo, o pisiko of Soswani mai malo Amerika I lalo le whaingapa anga ma Sāmoa, e fe Soswani mai e ilo tātua tunu I au nanga ese. E to se fulu I lantou I whao popo mai, a o I lantou uma o le af Soswani atu tūlanga tau ia o onga, po I lantou fo I o whaia onga. O tari mai le malo Amerika I lalo le vaengo pisikoa, I le taun sanga satu I nātu e Sāmoa e mana o mia whaia onga le teimile nei. Ia o onga e tau le numera, whaitau tusi, le ingilisi, whapea fo I ma le whaasae nisi. Pei ona si le whiawa si lia ma le 5 se fulutau sanga, o le whaingapa a ngā Sāmoa ma Amerika I lalo le vaenga o pisikoa, e malanga mai ai I lātou nei e ngā lurue fue au noma stotongi, e te tono le tai lua, tai tolu pe wha foi tau sanga I nisi, e ngā lurua I lo tātou tunu umatoi foi. O nisi o pisikoa sa malanga mua mai le tele o tau sanga umawai, wa alo Iyo na vea matangata Sāmoa, o na ua wha I poipuatu I ni tangata o le atunu. O le sauninga le wha tautonga I le so, o le a whaia le whare Sāmoa le investea o le atunu, e le papai ngala. O le reporti mwha monga le official foi numera, wa tangia manino e le palasi lalo tangata malanga mai le atunu I le masino au kuso, e na ua whaatusa atu le masino Iulai, lea e 5% ua whaai tia ai. Ai o se whainga fōua mai tawina I wha monga, o to tele o I lātou I ua malanga mai le atunu, ua palasi le foi numero I lātou e a ngai whalitali malo. Ai ua to tele atu I lātou e a ngai a inga, mai lātou e no nofo I whale nofu tutongi o a inga e ese mai whalitali malo. O lo mawalunga pele foi numero tangata au mai el company va alele le New Zealand, lea o lo wha mawina e silia ma le se full wafe tangata I le masina e tasi. Sa so atu ye le company va alele a fiti, lea silia ma le wha fe I lātou I te tondo le masina e au mai e le atunu. Whato asa so atu le le Virgin ma le Qantas, ma le Sāmoa Airways ma le Tālofa, e na o le taiafe I nisi masina, au nisi fo I masina ele a toa se awhio tangata, la tō te whaongaina le company va ale atunu. O lo wha awau ma wha ngā solo pele wha inu ngā whala au le mumu, ale matanga luenga le soifua malo loina, le fo I nau mai lo tātou li teo I le asoana nafi. O wha inu ngā whala au sa amata mai le vaenga o matanga luenga le malo, o le kāpeneta ma wha solo atu e tua I nuu mafio anga. O lo ave fo I wha mua le matanga luenga le soifua malo loina, I nuu mafio anga I o lo mawai I la to wa a fie le mumu tutupa, le e au fie ma se pito nuu o lalo vaia. O sa vai ua wha asopolia le valu se fulma le fitu pasene, e la to ua mai a wha ainu fuala au, a o polu e na o leona se fultasi pasene wau sia. O tangata umo le atunu e anga vaa le wha ainu ingo fuala au le mumu tutupa, mai fua foi le tele o fuala au na te tau mawhaina I lona mamafa pea mai au na fua. Peitai o vaenga e tolo tangata le atunu e le mawhai on tau mawhaina le wha ngā fuala au le nei teimi. E au fieti nā whai le lele whato a fitu aso talu o na ola le pepe, o tina maitanga, mai lātou o lo tāo fie I ngā sengase I whale mai le atunu. O lo nau le mtanga luenga o soifua malo loina, o le whaai ungo le masina le nei te tau o na sopolia atoa ai le atunu, e le whaai ngā whala au le mumu tutupa, ina ia pui puia masaonga le mo lo tātou atunu.
Ua whamaunia mai initial report umwhain whaamatu mai elvaeng o le fesa po le tinei mu. O le company spare parts le Antong, lea sa whaatama ia le afi, lea e so o pe tua oi malifale aingo le Sunrise. O le aso na nafi sa tāpu nia le Sunrise le aso a toe le itatalaina, o no ngā luenga toe siaki a toa i le vaenga le elitise, o paipo whaungkesi o le mukuka le fale ainga, manisi o vaenga sa masalo mia e uno a afia, mai le a asa le a Filipo na tupoil whaalawe lave. E whaita wafe ma awhene se re ni o whaatama i o le pisinisi e ala i mea ua whaaleanga ina, o le fale e le i mawhai o na whaasawina, ai sa manuia tau mawhainga le vaenga o le fesa ma malu o le malo, na lea i eisa soifua na maa umau, ma mawhai o na whaasawina nisi o pisinisi na latana i ai, ma le malu le Kalesia Pia Harvest Center. E leo maa ua le temile nei su e suenga se mafua anga na lia e le afi ma amatai, ai o le fale televai po le kompania le Marias na whaatama ia fua le afi, wa whaamauni mai el vaenga o le fesa i su e suenga, o se whaale tonu mai wae elitise tuwai. O tala fawia mai Sāmoa le si fonga le lau mua mo le whaai unga le neiva yaso, tātou whailua ili vai aso fau, whaasoi foia. Tala flava o tala fau ma le si ufongo le lau mua mo le nei tai au o le asolua sifululua o se te malua a whelua tolu. O ana nafi na whaalau ilo aloa ia i le iai o Southland i whaalawelawe whaafosei ona o timunga mamafa malolonga whaatasie ma le whaale tono se no whanga autu e vai mama ai le sua vai na tawhi atu le vai mai lolonga ona o timunga malolo vai ai le no whanga le po ana po. I tua tabere ma whaale tonu wai. Sa whautua inai tangata o Southland ina ia whaasao le sua vai. Awane i taa ele, awane i fuluina ipo, awa fo ina i whaaluina le vai o whaleui. Ona ele mawhaiona tu i whaale leia le no fuanga lea e whaasao ai le sua vai se ilonga ua mau i le vai. Na ave ato le pule ngānu o Southland ni tane vai i tua tabere ina ia maua se sua vai tau mawhai whaatali ai ngā luenga tu i whaale leia i lea whaatanoa vai. Na whaamaunia le vai ngau tinei mōma whaalawelawe whaafosei e whaani ainga i Queenstown. Na whaatonuina ina ia tu ua o lātou ainga ona o le solonga o ni palapala ma se whale nawe e sea mai eise ainga ona o le tatawhi o vai. Sa whailoe le taitai o le Act David Sāmoa ma le taitai o le New Zealand First wahawasa mana i Winston Peters e mawhai ona la ngā lulu e whaatasi i se whai ngā mālo. Muli ane, sa matua whaitio ina le isi le tasi i se whaafi naunga whai ngā pālo tai au ke lani le pōana pō i le Neos Hap. Sa iai ma le isi taitai o le Crane, Marama Davidson, whaape e madebi ngā rewa pēka o le tasi taitai o le vaenga whaapwhaia Māori. E lima se fuluminu te le umi o le whaafinaunga, o mata upo e whaatatau tangatanu ese, mani tūlanga te tupo mai whaatalanoanga pēr mai alwhai ngā pālota, sa veve lai le whaafinaunga, ini loilonga ina ua mai al whaafinaunga, na ta ua Jenna Lynch o le News Hub whaatasiai, ma Simon Wilson o le New Zealand Herald, o Davidson le isi taitai o le Green, sa pito malo sila na whinau, ma sa sili o na lelea na saunonga i polisi, al vaenga whaupwhai. Na whaalia ngā rewa peka, e mawhaiala na pāti o na talanoa mai si vaenga whaupwhai, ma fufola i ei la whonga leo mau o loa, mai le i whaatasi o na lo tia lea ma tā upo le whaawhinaunga, na ia tā ua, e lua te sima le tasi miliona tangata i New Zealand, e la loifo le tolu se fulu afe tā lale tupe e maua i le tausanga, a e vave mawhai o na suia, pe awhai ave ese la whonga i o lo fia i nei tangata i pito tele la tau tupe, po ainga e tolu se lau mau na tupu, e pito silo na mau o loa i le atunu. Peita aina te e iai Sāmoa, e iei tangata ua manuia la tau lava tau mawhainga, e awhai la tau te ave esea pe whaoa la tau tupe, e le mawai se fofo le whaafi tauli. Na luina Davidson le taitai o le Act, i a la tau fuafuanga i whaapeta puni i whaala putuputonga, e peo le matanga luenga o tangata Pasifika, matanga luenga tina matamaitai, matanga luenga mo maftanga o tangata anu ese, ma le komisi mo ai a tatau, o whaala putuputonga nei o finangalo le Act e ave esea, ai olo ngā lulu e tali tūlanga le tutu solo iai, i le vao tangata taitasi, peo na saunoa Davidson, sa o fo i whiwhina wa inga taitai mata upe peo solitula fono,
Mana a mata I saunoanga David Sene whaapea, ele o kengi e mafua I soli tula whana uma, peita elfina ngalo Peters, I awane I whaasalaina I whalepui puitanga tele I whaini soli tula whano whainga whaafewesi. Ia whaafainga luenga ta iono asolo vai aso, ia whaapipi eni masini o tau vai e tuli mata ia ia lato ngā yoinga, ina ia mawailewa no e toi totongi ia lato ai tālafo I lea to noo. Na whaalia whina ngalo nisi na whaia le iloilonga e sili atu le vevela o le whaafina unga I le po ana po. Na ilo le whaafina unga I le vao le taitai o le Labour ma le National, lea na whaia I le po o le asolua. E lua se lau lua se fuluiva, leo whaingo ngā luenga vaea pe whaamuta le University of Victoria Wellingtone, ma ua whaamuta fo ilea oa onga o nisi o mata upu po o ngangana e yeile e Leni, Latina, Italia, ma nisi o mata upu ina ia whaasau ina I tupe, na ta ua, e to ofitus fululima lau whai ngā luenga sa whaamawai ma ngā luenga, ina ua wha ngā solo avanua e ofu atua ia ilato lava, po aia mana na oi vaea ma ngā luenga, o ta ua whaape luas fululua miliona la se vai ngā tupele University, o le ama whaina whaasawina mai I tau e whaalu I le au whai ngā luenga. E te simale iwa pasene na si iti ele tamau aingo New Zealand I masina e tolu po le kuata lea ua mawai atu. Pe ona whaalia le ofisa fo inumera whaamaumawina New Zealand o au nanga pisinisi o le vaenga leo lo pito lai le tamau ainga pe ona ia I lea kuata. Ai tele lava I le tu tau le whaatulanganga o polo kalame komi piuta. O isi au nanga ia safsosani le atia engol tamau ainga o matanga luenga mau nanga le malo. O le saunga le mo ma le puipuinga au nanga totongi e ngā mō na o ni nai taimi. Whaapea ima au nanga po pisinisi whaatau whale. Ile ngāta I leo le eletise, kesi, suawai, ma au nanga I vaenga ua la fua I po la pisi. Ina ua mai ele whao ka pelielu, sa toi tupu maola au nanga tau ia awa onga mawhila wa inga, o le whila fua inga o meli le kuata ua mai ato. Talo mai le taimina pa ua I kuata mua le tau sanga, o whaatoanga, vao matua mawhai ngā whaiva. Iana matua a fietulanga whaale tono le tau, sa pa upe whaititi ai kuata umai e lua o le tau sanga. O si iti ele foi numero o tangata e tutu mua lato lava mata upu o ni whaafinaunga I le vāmani se tangata po whaala potopotonga. I whaamasinonga whaaitu mālo I tutonu le se fulu tau sanga wa tuanai. E ua pa ule foi numero lo I olo nau e whaongale au nanga. Le e whaatupea I le mālo lo I e tutu mua mata upu tangata I lienga whatia o na tutongi ni lo ia. O whaatula I mai ni wala au, ina ia whaonga le Disputes Tribunal, po o soa lau pulenga I le vao le tu whinau ma le tu e tali, ina ia whaetitia le whaamama whaavenga o mata upu I whaamasinonga. Na whaalia I whaamaumaunga le matanga luenga o whaamasinonga, e whetua whelua se lau tolu sifululua leo whainga o mata upu po civil cases, na tu ina atu le whaamasinonga whaito malo. Sao whini tangata e tutu lava I lato mua lato mata upu, pe ona whaamawina le whaiunga yuni lua whelua tolu. Whaatosto se le whaafe se lau fitu lima I lea lava taimi, I le tausanga lua afe se fulu lima. E whaita wafe fō mai sini e whale mai ma fō mai nifo, na tetewa e se mai ala tau ngalbenga I le aso ananafi, ina wale mause I unga leo whaatala noanga e whaatatau I o lato tutongi le neiva yaso. Na ulu ai whaeloi le te whātu ora, pore soi fō malolo I na New Zealand, e o atu le lua se lau lima se fulu, ni ngase na fōfo ina lato siaki, e toi tōlo pō, ona o ia titee. O le vai aso talua ina whaalia I le te whātu ora, e tala whea ngai se ofuna tu ina ato peitai, na whia naule asosio fō mai, e le ngā whatia le se fulu lima awhi tā la, anga I atu I le lua se fulu ono awhi tā la whaau popo, le tau le soifuanga o lo I ai nei, e whaetu la na poto ai fō mai si nia, ma fō mai ni fo I au kilani, I le aso ana nawhi whaatino la lātou te te na tā ua se tasio fō mai I le whalmai middle moa, I le leitio New Zealand, I le lava I lātou o lau whai ngā luenga, le lava mea whai ngā luenga ma o asa umalava. Lātou te whaato ese I tangata ngase peitai o taimia sa tatauna o lātou tonga whitiai mana onga o ngase ma waava ailelei I lātou. I e whaasolosolo maalia lava na whaatiteleina petu ngā o lātou mai o to telefoma I whaapitoa ua ngai au setalia esa ili ni tutongi lelei. Ma ua whaale tono I le au nanga I New Zealand pe ona tā ua e ia fo mai.
O le asona na file na folasia i le komisina mo mta aptau le puipuinga o tūlanga patino le taito atasi, se ta ia le whaasino i tangata New Zealand, le whaonganga au nanga le AI po le Artificial Intelligence o le poto whaafolinga masini whaatekonolosi, po o mautinoa o lo o whaamaliaina pe muli ta ia la tau matawhaioi i lalo le tō la fono le Privacy Act, lua whelua se fulu, na sauno Michael Webster o le tō la fono le nei, e whaongai so se taimi lava e ao, whaonga, pe whaasoa i so se tangata ni whaamatalanga patino, pe a whaonga au nanga nei le AI, e tāwa tele i le ngāluenga lona ofisa, le whisosani whaalaputaputonga New Zealand, whaape matangata ta ito otasi o na malama le lei, i o lātou tiu te mālātou matawhaioi, pe a whaonga ina au nanga le AI po le poto whaafolingo masini whaatekonolosi, ma o le ala le ua avela lātou whaamomoe le tāpenanga le taiala, le ana folasiana na ma o lea fo i taiala e mō whaala potopotonga uma i tutono New Zealand. E le isa tutongi mō lea taiala mai mawhaiona maua. E so o se tangata ilunga le upenga tawhailangi o le privacy.org.nz. O le taimi mō mole ua maua i New Zealand se isi ave fau le COVID-19 le PA lua valuono na mawhaiona maua le whaala potopotonga su e le EST. Ina ua lātou whaiani su e ngai le swawa i le amatanga o September. E le isa tasi ua tau fia le whalama i nei loa na a fia i lea ave po le vaenga o le vairusi ma saulua i maua le whai unga iulai i Denmark ma Israelu na mawhai fo nei loa i Switzerland, Afrika i Saute, Amerika ma Peretania. O ni whaamauninga mō i loa ai, o tui pui o le COVID-19 i e maua New Zealand, e aonga e pui ai mai le PA lua valuono. I whaasilanga le whaalapotopotonga mo le saifua maloloina lalangi, e o mai le taimi nei, e le o iei ni whaamauninga e mawhaiona wawe solo lea avel vairusi, beto e mawai fo ini ngase e sili atu. I whawhatu New Zealand, na tāwhia mo se taimi le tō maule asoana nafi le ofisa ini tia i tutono kānata, le whaangai o inga o visa, ina ua moli mawina le whaatitele ina lava o le ese a inga i le vāo atunu o ilua, e maafuona o se saunoanga le pāle mia o kānata. Justin Trudeau, a tonu na iei mainitia i tau pulenga, i ena tangata valeina i le tangata sitiseni kānata o Hardeep Singh Nija, wa tele tau sango sa ilia intia lea tangata, mana whanaina le masino iuni whawhane o le malu tāpuai eta iai, na whaate a fōi e kānata se sui le malo initia, li lewa ni fōi initia whaate a mastangata whaingalwenga le malo kānata, mailo lato watu nuu, sa tau mawhaini i chai whaatou langa se fesili whaapalota, le aloa iei tangata sik o loo sala lau solo i le lalangi e tūto o tasi ese mai ai ma initia ma o le taimi lea na tangata vale nai. Sa ia te ena tua inga initia e whapea o ia o se te lolisi. Tala fau ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaftai nau whafonga le tunu i tātou telefou, le nei aso tāpena sunga tā sesa laim sem tala mai Sāmoa, sa veli le kasiano tāpena ina tātou tala ni usila nei, whaftai atu. Tālo whari a Southland ali ia, malo, usta i le polo inga nau avato no tūlanga sua vai mo utou. Tātou porirua ia olo o solonga le leima Wellington e le o yeis polo inga mo tātou, lo na winga taunanga ia tātou ule vai, na o Southland, lai whaasao ta e le tūloa o no tūlanga o sua vai, au tātou lo whaatanga, le te whapea ia wale alu se isi le vai o no tūlanga lea. Whapea voi tātou iau gilani, se o le vai soli. Ia, lele, le tala lea i Australia, na tau mawhaile tu stala e sa ili po ai ngoa e whaasao na talia i lalo, o pepe le stala o lato i ngoa i Australia. E lana fola tu stala le mafso sali stasio tina, e le stala le ngoa na pepe. Wa le tala la e fai mai ai, e le matanga aluenga lea o Wa peo le inteno la feza New Zealand le fai fo ita tu pe fana u nei ma pe pa maliu ma fai poiponga. Ya o le vaenga la le current affair. El por la mena current affair Australia. Ya la tamu fai no le e tu u i tonu ia le pe pa fana u se pepe. Wa le tala na u mai e fa pe siaki u mai tangata ingoa. E le siaki ese masini siaki tangata pe. Apela le ule stara tu pepe tato ainga ingo ya
computer si tu loa. Ia whapela o iei computer i le lisi o ingoa i le talia, ia e te ena mai le ingoa le tal sangatu. Ia, ona ave lo le tal sanga le tinale, o le ingoa lana tama o methamphetamine rule. Ia, le utato i loa ia methamphetamine o le pi, fo le pole aisa lea e. Ia, o le ingoa lana le pepe tal sanga, methamphetamine rules. Ai lua sao. Lua tua sao le le. Ia le ala usiringi ai, pe o le mea o siaki e tangata po siaki e le masini. O le ngola na o le pepe. Ia ai o le tala fia. Ele o lona ngola na o le atu mawai. La uel fuafuanga e toi sui le ngol tama lea. Ai na o se whaata ita inga e siaki. Pe sao la whainga lea. Ia utelo fo ia tato mai tawina le temine. Tele o tato utamaitia ua soifua e lea tunu. O tele to ina ingoa ese leo whaingoa itamaiti. Ia siaki le leine te ue ise ingoa e whaasari tu la fono. Ia ona whaingoa i seisi ia ona telefo ile o le teimi aluai. A le la tatou whalongolongo le pese ma le tipa ula. Whamai le tala le tipa ula. Sili a Sāmoa, a mai lea. Ia ona whangasolo tu lea matu ina atunisi o tatou tautua e whalau loa ma o nanga mole sili. Fia ai toi whaatalo fatu ma o wholo fatu. Ma lor wholo munuia. Ua te alevanu minute e lua sifuru male lua. Ua iai nei se avanoa e te lua malanga i masaumo i Australia, ka pēr masatino utupe afe tāla e te lua tāwhawhau ai mai le Digicel i lana whaapitoa fau ua amataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tāla pe sili atu fo i mai se dairy, supermarket in Pampensini, ma lafo i lo wainga i Sāmoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma Vanuatu, mo sou avanoa i se se i aso whareile taitasi, e maua fo i lo avanoa pe a e whao ngā le tautua, a le Click X Pacific e lafo ai au tupe i le My Cash a le
Titi Sound. Lafo nei loa sau top up luas furta la pe silia tu foi. Mo so ava noa e te tawhawa i Australia mai le Titi Sound. E ia inga o le nei whaapitoa. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. O le teknolosi, e mawhai o na whaatupula ia e le tele o suinga le lei mo oe. A whai lawa e langona, o ia te oe si suinga le lei le aso, e suia e fo'i lau sila mamao mo ata e ao. Hello tomorrow, spark.co.nz. We're beautiful like diamonds in the sky. O te lei pālota mua, na o te manatu, e leo o whaatawaina o manatu. Ai le na o au, pe a whai e whaali uma o tātou manatu, i mataupu e tā ua ia i tātou, ma o tātou alalawhanga, o le a matua ma losi lava, e sa oa. Se i tātou tamawhai, ina ia amana ia o tātou manatu, e ala i le palota, i le whainga palota lau tele o le nei tausanga, ua awina atu le nei whaasaralaunga, i le komisi o whainga palota. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalaunga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Malo whaftai nisi o tautua e whalau loa mō lo si le fia ia ma lo lava. Whaasilanga nā whainga pālota, e le ipu e le tātou ritio, whaasalaunga i au mai sa o lava. I au nanga i rātou te whaasana na wina i a fufuang whapea. Na lafo mai le tio Pasifika e tāi. O le mafuanga fwoi nātou te whafonga mai le Sāmoa. Sialo nātou talatu i le whaasilanga leo le pālota. Ia, nā iei nai upu nai le o sao le taunga peo le pālota me le palota. Ana whapea lai pu e mātou se manu e le sasi whapea. Ia, ma malofo nei pālangi o pu e mea ia Sāmoa le te le ilo upu Sāmoa. Ai, Wai fo ia i le nei taimi le swinga wa onga i le nei taimi e peila l'University of Victoria le ua vai tu le pepa o le tai o nei le fōringa mai ono ia courses ia po o la to o nanga whaawa onga ia la le toi whaia. Ai se lau fast furu lau whai ngā luenga le ua afia ia la to ngā luenga. O le deficit ia pole se senga o le tele o le tupe whaalu a le titi tupe sautonu. Ia le la wale pāleni e lo wa o le. Meu tato i lo aso se pisini si am so stautua e tauna tele tupe sau le titi tupe alu. Ia waria e la le tūlanga lea ia ona o tele le whaalu le titi tupe maua mai. Le la wa whaina i ngā luenga tangata se lau fast fulu l'University of Victoria. Ai ono ia au nanga la tau e kiliva i tamitia anga po koses o le ale toi mau. Tālu sia. Ia wana ia whaina i se koses tamaititi wa lewa na miti e fia ave pe a o i l'universite. Ia ute ilo le sa ia ili porkalame le sa whanga solo l'University of Victoria. Lena whea wa ia wheiloa ia i mali tātou o tunu o i le tele o vanga i se Wellington. Ia ute ilo na sa whamanino whaamalamlama ina ina awana ia whaina i se a ongas tamaititi. Awa a whaina o nāru lolo tamaititi e su e se si universite a ongai. Ona tu ua i lole olona ainga pe awhai stamati Wellington. E alu i le lo, pe alu i lunga, i Aukilani, Waikato, pe alu i oi. E Canterbury, po Tako, po Messi, ia ona whewa ia i lole a. Ia e whapeolo i lo ualo i le ia 12, ia tausanga sifuru dua, tausanga sifuru tolu. Ia o le miti o lo ualo fia l'universite. Au ala vano fwai. Taimi nei te amatanga yo i whailau sa ili. Linga o lo i lava alo sa moro ngā lue le Victoria University. So soni ia tātou ia mai whamatalanga nei. Mana ia le profiti al Fontero, ale tu le pepa o le tai au nei. Ona na profiti wha ale tausanga le fōringa mai tastesi ma le ono piliona tāla. Fontero al company tele le ala tau te whasoa ina atu ia le ngausia le susu ma unanga whapena le tātou. Tunu u pata, meisi uma unanga ia le fōringa mai. Tasi le piliona, ma le ono se lau miliona tāla na tupe. Ia ute lo foi la tele, ia le tupe o la vai le au faisea le foi company.
Ia o le tupena e whoringa mai e te le atu le tūlanga le wei nei lo le tausanga le te nei le na mai ai iulai. Tua na mai atu la tala whare tupe ai iulai tausanga lea. Nā lana mawele iwa se lau iwa 5 miliona al Fonterra. A leo o mai tausanga le ai iulai le le wana umatu. Tasi te si maleono biliona tala. A tatotu nei la le whalolo. O, kore tau matau. Lo ia tau ngofi. Aso ia o le pata, o le sisi, o le susu. Ioi. Ia, lea lava o saini te tele kompani ne, le tele o la tutupe. Ia, mahaloa. Ia, fo i pensini la tolu nei taimi soli. Ia, ia lo lua sau ia, ia, fo ilele ia, profiti ia kompani pensini. O, kon tele o la tutupe. Fa pena fo i fale tupe. Ia, lo lua, ia, fo fola mai la tu profiti. O, kon tele. O tanga umata tole sa wei tupe ne. Ia, mahaloa lo sa. Ioi. Ia, suinga na langi le utato ia i te mire. E le o tūlanga le leile wao ini tia ma kānata. Ma fua mai o na ua pe e le tangata i kānata le ua tua ia e kānata. Na i le sao le malo ini tia le tangata wale ina o le tangata lea. Le la ua wha lea o ngā ina i ini tia visa o tangata kānata e fio mai i tono ini tia. E a mana i le fesili na fesili ngia i le TV tasi. Le teini le sa fa le sa le fela fo inga fa fina nga ata ita le Labour National na yu silingi ai la fa pia fe tu weni usila po la semana toni usila pe a fa ai os fa ia saina Taiwan manino yo le Italia Luxen mo le Italia Hopkins e o le awala e fa ni usila o tala noanga ele apa ni usila i me fo i fa isia tunu mo me o penga mo me o le saina malosi tutusa le Italia ta ia lu o New Zealand ia sa ili mo me tal noa fa diplomats tal noa ia ta fa tal noa tal noa ya mela ma le fo ita inga statu to no New Zealand le mo stay me te fa longa tu fa pe la ta pena se au tau fa se tau pe ai me tupu ma san ya New Zealand ta fa pena yo fa tal noa ya malo wi le ya so fa tai fo nei matua ta bina ina whanau e vele a onga to yaso le nei o a onga le whanau mo le isi lua va yaso e tu uai o le to ya e lo le pea uman lo tua tamaiti e lo uman vaso le o tua lo tua tamaiti e o le matua va vea o le sa muli ne o le masina o le sa mua ki topa le vaso lea ma na tua la o le aso sa ne yesu ye tatou taimi e to e kia i lumale wati ta lo le lua e po le tonu lua vea o le sa o kometi ana o so le wati i luma vai la o e te ua e te ia ua umal ta alonga al tatou a tu ua se fea sao ia te ua ia o te si a kia le o le ai sao fa sao mai au tatou au e le a whaina ta alonga le manu Sāmoa e sui ngol taimi wa le ta alo tatou lua vea o ta iau a ta alonga i e whai le aso sa na la i e sui ngol na e mai se moni se malanga o ai leve malanga ia e siaki le taimi o lau malanga o le la sui le taimi te ue tuai le leva le sao na fai nei le o lau malanga e iei ni so e kale sia e alu ala to lo tu taimi tuai fatoa uma lo le sauninga to a sui lo le taimi fou me uma e matala i le te ue tuai seisi ia ona a fai nei le o fuafuanga o le alo tu iai ia e fa malo fa tai no winga o le ai tu la a to le va venta to fiala i lunga ia e mai le tu la le lava fiala mai tu ulpi to tu e va tu inta to mo tu se tu ai de to malo lo ai va venta to fiala tu sala o le la ai ta la ful mo ia tato ia wori tu la na malie le mo ia le sta ta fa to alu lo e fa ngalo nga pe o ta mai ti la onga sa mo le wo ia i suinga le temile ele to suiela to taimi pe o sa wel to sa le no winga e olo la sa taimi tu sa lo ta to mo sa mo ele to e mo la to ya ta to ya le la ta to wo fa tasi ya le foi fa fonga telefone le ta ya e le titi foi no mela o ta to no malanga e ta to no o il masina o kuso au te lo la li poti o se te ma o le to yo so ne ilunga pe a fu au kuso ya yula ile sa il conference le kale se metisi le vo sa to tele tanga no le te milna le la pil pa ula titi mai tanga malanga sa mo pe lu fu ta si afe tanga no tu le tu no winga la o se te mai le taimi le o te wila o le matua to te le o tanga no sa mo
A tatou whaasoa lai te tūlanga o whio inga. E iai le malai, o le malai wa alele le I whaamaumango. Tene no peisi o tō tātou mai mō mai wo o le malai wa alele le o Singapore. Le malai wa alele au tū o Singapore le ta o Jungi. O le malai wa alele pito sili lea na matango fie le lalolangi I whaamaumaunga isi au au nanga la tō te su e ina tangata. Po ai malai wa alele au le leima matango fie o Singapore. Fuafuanga na le wile malo Singapore. O le lato malai wa alele tele lea. O le matana nga ila tau le tau sanga fau. Ele toi whaanga ina sau tusi fo lau. O le whaate te inga a whapeo wa ulo te malanga tuni usila o te alu Singapore. Pu ele wa au te alu ai o I po whialawa. Le tunu o te alu I. E o atu la le tau sanga lea. E ono le toi mana o mielo tusi fo lau. Te alu atua uia walu. Au te ui ai to tono masini me malava. Ai tā ua tus fo lau, nanga whaonga isi atu no, no winga, a whapea te alu Singapore, a vepelo tus fo lau. A lewa wa aile mahalo Singapore. O le swinga fōle la langi na tātou iai. Na mo le me po eata I o matai no umapo oi oi. O le a whaonga aile me ta o le biometric data, o whaamamongo patino, o le a me po eata whasolo ato, tono malewa alele. Nata wa aile mahalo saina, le ile upule o le spy po le whaasoli tū la whono mātai tū ina tangata au no mas whatanga tangata. Lai te savali la uala. Ala ua maua o mamasini po oi oi. Ia, o tō ngā whamtalanga lana le wila whao ngā malo Singapore lana malai wa alele lea. Nā o kometi ia na pue. Pue a toa whoringa maua ia o e tōnua lea ia a whape I sau sol tū la whono whape ia. Loka anele ia tala noa tūleo tangatele le nunga o le. Waile le ina e whailana sutila nuriuli, fusi walam samsama, maunse e vailan piniki, tau fiole le ina le ia ilan soltu la fono. Tu soltu ngala langina le la tato wanga I mafua maina le poto mawa e lea, I le suinga o le lalolangi o tato iai. E alua luala, luno inga le lopo ole si fies futau sanga I luma pe amanu ia ma, de wa amata mea ia Singapore. E ole wha onga fwile isi ma malai wale le lalolangi. O wha maunga uma ia mawhisuia inga leo lalangi le tau tu te anga ia tune. Iai, ai a matala le tau sanga fau. O wha maunga al malewa alele le Singapore. O yuni ana al mahasina o yuni tau sanga nei. E lima tesi male tasi 2 miliona tangata na uia al malewa alele le. Ile mahasina o yuni. Ue wha maila. Te leo tangata whiwa I uia I Singapore. Lima tesi male tasi 2 miliona tangata na uia I na afe Singapore ma o ese mal malai wa alele le a Singapore. Le la anga ila tau te whatau te iel fuafuanga fau lea I le tau sang fau. Whamalo, ia, toi lua sultasi minuti o te tā leo le iwa. Ai se vai ngō telefone le iwa iaso na e whaafonga imal ne iaso I te whiwha Vili mai le tolu walu ni malu o whaatasi. Tolu walu ni malu o whaatasi tātou tala noa. O wha, tolu walu ni malu o whaatasi. Ia, tātou tala noa. Whais tātou tala nei tai au. E usi mai le whaafonga le whaafifianga, mai le kolisi a le fifi.
whaia I tātou I le pala pala. Ka upele wa e pole pole vale, ua e sui le utale vale, ua e leo no saima e wha pale pale, o soto fita mai le lani. Soto fita mai le, soto fita mai le lani. Pa vivianga man kolisi ele fifi ele wale mali vai pes pesanga tua i el tanto tunu to langi ner kolisi ele fifi ha pe ina ya onga ia ma le te si fongo to wa onga fa wo pe na sa wale au falani si au na mipia toi ona minutele toi ol talonga ona umale valus fulu falani na mipia ele ai mose ai o le pulu leo no ini usila valus fulu dua falani na mipia ele isi ai ya tulanga na lo yel talonga ele so ele ai se talonga ni usila al fa ungo le vai so nei o le malo lo le uni usila ai fa fonga mai lai taimi o talonga mo le si le fia o mai mo al fa ungo le vai so e mala tua e ma tu lunga fa so fa ma stino te o wala usa fa ilu mo TV ya mai al talonga nafi tolu valu ia Italia sufitu Uruguay falani e valu sfurulua le aina mipia terminei le umal talonga le toyona minute o le vaveawa taiao to sfurulima minute le fa Sāmoa ma Argentina o le asosai se furulua le po pa tonu al vale wate sfurulua a mata lo talonga ya Portugal ma Georgia e ona se e mai lea ile Engelani ma Chile il vaveao le sa ile toi kwata ile lima il vaveao no wingo le fafa lima le vaveao ia ma le talonga mata ina la le song fua o le a fe tau ele au a welese ma au se tali ile valu le tai au le song fua valu le tai au le song fua o ile de la wo misi talonga le vaveao le sa ia o le valu le tai au le sa o le ata alo i loi si fo i talonga mata ina ile vao a ferika i saute ma aielani a ferika i saute ma aielani le valu tai au le sa i le tai aula le songa fua o tonga maskoti lani i le toi sifuru lima minute le lima i le vaveao o le songa fua tonga maskoti lani i le fa lima am a mo ia ma le valu le tai au ue lese ma Australia o i la iloa ia pe fo i mai lo Australia il fale pe va vetongi lo lato passe se le ipolo langi ai o mai pe no nofo pe o e tausinio e ilo po le altu lango le ista alonga fiti wa malo ma fiti ta alonga la tuto ta silva ina fiti ai tolu ana malo ai a fa ina i Australia wa lua na fa ina ia ai lua fo ina malo ia ai a malo mo we o sita alonga e le ise fa ina we lese ia a umalola ta alonga le va we lese ma Australia le valu ta au le asonga fua ia na malo lo fo ile o tama to fa fanga le ma ia wa ta alonga le va so fo le la amata le tau le stofi le vaso le ile to kwata lima le vaveao Uruguay mo Namibia aso for roile lo le tau le valu le tau po
Sāmoa ma Japani. Sfoile le solufulu iwa o Septemba. Ia, o le tātou tālonga o le liki, ia o le pō ana nei o le awhetau i loa le au malosi le Panthers ma le Storm. Taimini usila o to sifuru minute i le sefulu le pō na nei, Storm ma le Panthers. Tai au ia i le to sefulu minute i le sefulu le pō o le awhetau i loa Up the Was ma le Broncos, tālonga le whai Australia. Te leo le malai le whaita alonga leo le whatau pepa. O ai ala au e manu malo ta alonga tai au. Ea o le ata alolo le po le sa le vai so le ile finale po le whai unga leo le ipu a NRL o le nei whaitau sanga. Whai e le afa o le iwa i le po le sa le vai so fau. Ia, te le ta alonga mai monga o le whai unga le vai aso. A le tala mai tātou toa Sāmoa leu whai loa tu tātou whai aonga, leu whiriwhiri e le tātou whai aonga nisi o alo le tātou tunu. E au fia ai ia Nigel le vanga nā, Tony Puletua, ma Willie Poaching, e feso soani i le tūlanga o tofinga e se tono le tātou au. O le mau le whai aonga whau lea le toa Sāmoa. Tā ua tele o tanga o tama ia la tau tū, maanga ma la tau fui tūlanga o tangata anu. A olo tū maupe ia tū ilangi, ia le sunga ia Fred tū ilangi. Ia le whaurulunga o le tūlanga o tū maanga le tātou au pēna ia au tau a vea le tele o tau sanga o mawai. Olo na winga, tā longa nei la tātou vai e fōlsonga i miti le whasau sau la olo na i e fō i sulu i tā longa nei sunga ia Fred tū ilangi. Ia o le la whai e nei i ni usila ma au si tā lia. Wa vai atu i le talonga le fai ungo le vai so nei le foi tau sinio ia talonga fai loto i fale ia tatou ni usila ele o lo tūlanga le leia au Wellington le temine ele ai mas fai ina taimina i o talonga mo le silifia Northland ma pay of plenty na nei le fiafi le fitu i le fiafi o le Astonai counties manukau ma manu atu o le lua i le auli Southland ma Hawke's Bay o le lua fo i le auli o le Astonai. O le Astonai lava Canterbury ma Tasman to e kwata i lima i le fiafi. Tawanaki ma Augilani le fitu i le fiafi o le Astonai. O le sa la talo i Wellington ma North Hapa. Talonga lea ia e whai e North Hapa o le lua i le auli. To e whasa o atu. O talonga lea e whai e pori lua park. Whai la i no ingala ma tua la le tapuni le wala le o Champion Street. O le matua pisi ala au ala le tātou ta i le asosa. Tua la mo tau e whewha i le teimi le ia o le lua i le au ni tālonga. Vai po an tau whātau e whia whai mo le asosa. Ma le po le asosa ma le asonga fua whāte au matai au. O le matua pisi ala au ala le tātou le inu mo le tātou ofisa. Ma fua mai ono le whai whai le tālonga i le paka i pori lua le tālo ino whapa ma Wellington i le lua i le au ni o le asosa. Lono inga pisi atu a le sfutasi sfuru lua. Fasolo to tau le fama lima ma le ono le fiafi ono talonga le fai to tasi le wala le fa nga ia fa pele te no foi wai tangi rua e si le lau ta milo i fo le motorway pe te alu sa o ngai o i le tula i o so ngai lunga ia o tea ia ma le talonga foi le sa ia o le te ale tito la fo le fa wai kato mo tako o tako e fai le talonga i Hamilton ia ma le so lulu le vaso fo talonga e whai ele wao Southland ma Bay of Plenty, fitu i le fiafi. Lo mua pe Wellington e le whaasolonga le whai olo iai, lua Canterbury, tolu Tasman, whaataronaki, lima Augilani. Hawke's Bay, North Hapa, Bay of Plenty, Waikato, Counties Manukau, Northland, Otago, Manawatu, ma Southland. Ja, lele, malo le. Fonga mai le taimi o le tai au tautua le tu fonga le mua ya le iwa fianga o le tai au to iwa minute o le tai lea o le iwa mana tua por kalame le tai au nei o le afo le iwa por kalame o tala le ulungo le vai aso o le afo se furu o le por kalame o le asisinga ele ngalo e o itatu uma mo po e fo yo lo mau e mai o le tino la fata utai le sunga le fafenga inga Reverend Oliver Tiai e kalesia e whakasa Low Hat. Ia, a Hat Valley. I le
low hats fa sa watu o se time te o se ala tata to pese fa fi fianga le tai mai ya ade se to fa le moe. Ari se tu fa le moe fa fi fianga le tai au tama Sāmoa le tama o David tua to le tai ma lo lava tai mai el talonga le va falani ma Namibia le yungo le talonga lea ivas fuluono falani Namibia le ima se ai ivas fuluono le ai o le company le ngole Airbnb ya o company le to tele tanga ula to fa ngaina e o fa nga fale o isi ai nga no foi tu sei le ni hotels au fale o ai nga la ua tu inu ngona market le tau o le Airbnb ya o lo mai tau ina le taimi na mata le company le pole o nanga le o kalmana ya o le taimi nei la ua to tele le au tau fa vale ya o ofi to tono company le o le company na mata mai to tono San Francisco
Wa veos company le lalo langi atoa. Se lau iwa sfurtasi atu no ua iai tono, ua iai to tonu. O le company le nei, ia o fia ima Sāmoa. Alu nei te vai, pela o telefone na mai le tāsesa. O tātou tangata, yo atu I whafofa ngā whale o a inga o leo I hotels. O nisi o whale na, o lo I lalo o porkalame po leo nanga le Airbnb. E valu sfurtasi yafe ia nuu po tāulanga o lo iai to tonu whale le Airbnbs. O le telefona leo a mai nei. Ua ave e sea le Airbnb le I lima se furu iwa afe mo me tau o fake listings. Po mo meo au au nanga pe pelo, ele o ni fale, au wala la ma unu o I tupe tangata. E mana tua fo I taimi le na ma wha soa tua I ma tasi. E wha soa fo le tato ni teo. Le na o tangata tutongi ia o atu o le whano le ainga, le anu no fo le ainga leo se Airbnb house. O to inga mela fa pena le mai tau atu. O lo to tele la to o faia me pi o va pe, tamo faia le stala la to la lo por kala mele Airbnb. E fa fo ringa la ise fale, ele se fale. O tele fo ila tangata o ngau ia la to tupe. Ya o le au fa ila o mo meo account po la to o le stala I le wa sea limas furu vafe. O ila to lo po loka ila wa nanga le Airbnb ele mo faina to yo fi to tono le la to tua. Se la limas furu fitu vafe. O lona winga. La matau na nga I whawhenga tāntoi tani tonu o tangata le wonanga le pe a whai e wha au pea. O na ngā unga o I tūpea tangata, o le whate tainga, o le teno fo I New Zealand. Ai to tongi e lau whale le Airbnb, to inga whale le te alu teno fo I Hawaii. E le lau elu fia walu lau tupe, ai lau tu I Hawaii, e le se whale. Ngau a to lau tupe, ma maore me na elu atu ai. Ia, o le whainga la e te whai, ai eise se te maasani e eise atu no ule te iai. Wa le tūlanga fo ina sa mātou whai e mātou te mina mātou e Hawaii lua fisfuru walu. I nei tau a inga I o nisi o a inga I nei o lato a inga I o. Sa lato su ea le whale e Hawaii. Mani mātou atu, ka se mātango fia o le whale. Lafo mai ata mātou wa e mātango fia o le whale. Atu e sa o le lei. O te ngā mela na whai so sani mō tātou. O whata inga whapeleti au kilani a leti fia sa Wellington e so se whale Airbnb tau te nofo di Christmas. Ia vai stanga te Wellington alu siaki le fale. A fa pe fo te lo I Canterbury et fiari au kilani fa pe na fo vai so a inga nga. Pe a fai me fo tu fa singa inga reunion pe a fai tu te le fi o le hotel le tauta tu te le fi o to a inga tu te alo fa fo ai. Ia o wala na so sorry mo tatou. A o sila te a le ina tatou a inga Japania fa pe le tau te fi o Japania le fa tala le. O le maitawina, o le tūlanga na leo maitawina na I tangata I whale le Airbnb po au nanga le ta o le bed and breakfast. E se fulu whengo ingoa I company. Wa amatau na I titi ala tau tupe maua o mai titi ala tau le wa amatau na I titi wale le wa amatau tau le tali tonu ina e tangata. Whale ma le Airbnb. Ono to inga mela lea. Tele tangata wa ngau ala tau tupe. Ona ua ofi fo I tonu le au tau whaava lea. Ia mātala I tātou pia e malanga. Al teimi nei le o tāle iwa tala mai Sāmoa. Toi whātalo whātu telefou le siufongo le lo mua mai Sāmoa, e le wholaunga le tātou tunu le o tini mai e le whaai ungon nei whaiva yaso. Ai usi mai le whaafonga I se whaao poponga o nisi o tāle meo lo tutupu isi o tātou o tunu. E le misi se tausanga le whaatua tuanga le ka le sia paha e, lātou te pena I pesa o ninga ia solos fulma le lua ma sino setema, e lātou te whaatawa I nai whaatasi mamalo au whaatasi, le aso le file mo le lanolangi. O le pokalamen whaatatia mo le aso tofio le neiva iaso, wa ave ele wha mamafa yalo ma whanau le lavao le tunu, na afuai o na ave le wha mamafa I whanau o lo le kolisi, ma whanau ia onga a mata ma a onga tūlanga lua. O le sau ninga sa whātou teia lava I le malu le ka le sia paha I te apapata. O le anganga le porkala me whaataue nai whanau, e liulu tau malu losi o so se atunu, mo le atina ino le tū le tino, ai siri le tū whale anganga. Na sau no le taitai o le sau ninga a le ka le sia, e ne ia tuto I whawha wanga manuia I lungo alo ma whanau o le atunu,
na ia mālamamangia i lātou le alofa o le tua, ma o uina i lātou ia le whaatafalo lātou alofa mutumutu vale, na ia ina i lātou i leata ma leo langa o le foa i alofa. O le por kalame na tu inatu iei fo i ma le langolango sua almitanga ruenga wa onga. E le ngata ino lātou whitwhiria onga i se fulu, ai sao lātou whaatasi fo i avea masui o le mitanga ruenga le malo. O a onga na awai au fiaile a onga tūlanga lua Divine Mercy, kolisi o avele, a onga tūlanga lua vai lima, kolisi a teni papauta, a onga tūlanga lua tanu ngā manono, kolisi a leififi, a onga tūlanga lua pia, kolisi a malua fou, kolisi a whale a lili, male kolisi a le whanga. O le soli tu la iwa leo le awhātou toe le isi kulupu lona iwa sa fulmalitolo, o Pisco Fesoswani mai malo Amerika I lalo le whaingapa anga ma Sāmoa, e Fesoswani mai ei lo tātua tunu I au nanga ese. E to se fulu I lantou I whao popo mai, au I lantou uma o le a Fesoswani atu tūlanga tau ia o onga, po I lantou fo I o whaia onga. Wa tari mai le malo Amerika I lalo le vaengo Piscoa, I le taun sanga satu I nātu e Sāmoa e mana o mia whaia onga le teimile nei, ia o onga e tau le numera, faitautusi, le ingilisi, whapea fo I ma le whaasae nisi. Pei ona si le whiawa silia ma le 5 se fulutau sanga, o le whaingapa a ngā Sāmoa ma Amerika I lalo le vaenga o Piscoa, e malanga mai ai I lātou nei ngā lurue fue au noma stotongi, e te tono le tai lua, tai tolu pe wha foi tau sanga I nisi, e ngā lurue I lo tātou tunu o matoi foi. O nisi o Piscoa sa malanga mua mai le tele o tau sanga o mawai, wa alo iyo na vea matangata Sāmoa, o na ua wha I poipuatu I ni tangata o le atunu. O le sauninga le wha tautonga I le so, o le a whaia le whare Sāmoa le investeo o le atunu, e le papai ngala. O le reporti mwha monga le official foi numera, wa tangia mani noa le palasi lalo tangata malanga mai le atunu I le masino au kuso, e na ua wha atusa atu le masino Iulai, lea e 5% ua wha ai tiati ai. Ai o se whainga fōua mai tawina I wha monga, o le tō tele o I lātou I ua malanga mai le atunu, ua palasi le foi numero I lātou e a ngai whalitali malo. Ai ua tō tele atu I lātou e a ngai a inga, mai lātou e no nofo I whale nofu tutongi o a inga e ese mai whalitali malo. O lo mawalunga pele foi numero tangata au mai el company waalele le New Zealand, lea o lo whaamawina e silia ma le se full wafe tangata I le masina e tasi. Sa so atu ye le company waalele a fiti, lea silia ma le whaafe I lātou I te tondo le masina e au mai e le atunu. Whatua sa so atu le ia le Virgin ma le Qantas, ma le Sāmoa Airways ma le tālofa, e na o le taiafe I nisi masina, au nisi fo I masina ele a toa se awhi o tangata, la tō te whaongaina le company waale atunu. O lo wha awau ma wha ngā solo pele wha inu ngā whala au le mumu, ale matanga luengo le soifua malo loina, le fo I nau mai lo tātou li teo I le asoana nafi. O wha inu ngā whala au sa a mata mai le vaengo matanga luenga le malo, o le kāpeneta ma wha solo atu e tua I nuu mafio anga. O lo ave fo I wha mua le matanga luenga le soifua malo loina, I nuu mafio anga I o lo mawai I la to wa a fie le mumu tutupa, le e au fie ma se pito nu o lalo vaia. O sa vai ua whaaso polia le valu se fulma le fitu pasene, e la to ua mai a whaainu fuala au, a o polu e na o leona se fultasi pasene wau sia. O tangata umo le atunu e anga vaa le whaainu ingo fuala au le mumu tutupa, mai fua foi le tele o fuala au na te tau mawhaina I lona mamafa pea mai au na fua. Peitai o vaenga e tolo tangata le atunu e le mawhai on tau mawhaina le whae ngā whala au le nei teimi. E au fieti nā whai le lele whato a fitu aso talu o naola le pepe, o tina maitanga, mai lātou o lo tāo fie I ngase I whale mai le atunu. O lo nau le mtanga luengo le soifua malo loina, o le whaai ungo le masina le nei te tau o na sopolia atoa ai le atunu, e le whae ngā whala au le mumu tutupa, ina ia puia masaonga le mo lo tātou atunu. Ua whamaunia mai inisio reporti umwhain whaamatu mai el vaenga o le fesa po le tinei mu, o le company spare parts le Antong, lea sa whaatama ia le afi, lea e so pe tua oi malfale aingo le Sunrise.
O le aso na nafi sa tāpunia le Sunrise le aso a toe le i te talaina, ona o ngā luenga toe siaki a toa i le vaenga o le elitise, o paipo whaungkesi o le mukuka o le whale inga, ma nisi o vaenga sa masalo mia e eunoa a fia, mai le a asa o le a Filipo na tupoil whaalawe lave. E whaitau wafe ma afe ni se re ni o whaatama i o le pisinisi e ala i mea ua whaaleanga ina, o le whale e le i mawhai o na whaasawina, ai sa manuia tau mawhainga al vaenga o le fesa ma malu o le malo, na lea i eisa soifua na maa umau, ma mawhai o na whaasawina nisi o pisinisi na latana i ai, ma le malu le Kalesia Pia Harvest Center. E leo maa ua le temile nei su e suenga se mafua anga na lia e le afi ma amatai, ai o le whale talawai po le kompania le Marias na whaatama ia fo le afi, wa whaamauni mai e le vaenga o le fesa i su e suenga, o se whaale tonu mai wae e le tise tuwai. O tala fawia mai Sāmoa le si fonga le lau mua mo le whaai unga le neiva yaso, tātou whailua ili vai aso fau, whaasoi foia. Talo flava o talo fau ma le si ufongo le lau mua ma le nei tai au o le asolua sifululua o se te malua a whelua tolu. O ana nafi na whaalau ilo aloa ia i le iai o Southland i whaalawelawe whaafosei ona o timunga ma mafa ma lo longa whaatasie ma le whaale tono se no whanga au tū e vai mama ai le sua vai na tawhi atu le vai mai lo longa ona o timunga ma lolo vai ai le no whanga le po ana po. I tua tabere ma whaale tonu ai. Sa whautua ina i tangata o Southland ina ia whaasao le sua vai. Awane i ta ele, awane i fuluina ipo, awa fo ina i whaaluina le vai o whaleui. Ona ele mawhaiona tu i whaale leia le no fuanga lea e whaasao ai le sua vai se ilonga ua mau i le vai. Na ave ato le pule ngānu o Southland ni tane vai i tua tabere ina ia maua se sua vai tau mawhai whaatali ai ngā luenga tu i whaale leia i lea whaatanoa vai. Na whaamaunia le vai ngau tinei mōma whaalawelawe whaafosei e whaani ainga i Queenstown. Na whaatonuina ina ia tu ua o lātou ainga ona o le solonga o ni palapala ma se whale na ave sia mai eise ainga ona o le tatawhi o vai. Sa whailoe le taitai o le Act David Sāmoa ma le taitai o le New Zealand First wahawasa mana i Winston Peters e mawhai ona la ngā lulu e whaatasi i se whai ngā mālo muli ane sa matua whai tio ina le isi le tasi i se whaafi naunga whai ngā pālo tai au ke lani le po ana po i le Neos Harp sa ngai ma le isi taitai o le Crane Marama Davidson whaape e ma debi ngā rewa pēka o le tasi taitai o le vaenga whaapwhai Māori. E lima se fuluminu te le umi o le whaafinaunga o mata upo e whaatatau i tangatanu ese mani tūlanga te tupo mai whaatalanoanga pēr mai alwhai ngā pālota sa vevela i le whaafinaunga i ni loilonga ina ua mai al whaafinaunga na ta ua Jenna Lynch o le News Hub whaatasiai ma Simon Wilson o le New Zealand Herald o Davidson le isi taitai o le Green sa pito malo sila na whinau ma sa silio na le leia na saunonga i polisi al vaenga whaupwhai. Na whaalia ngā rewa peka e mawhaiala na pāti o na talanoa mai si vaenga whaupwhai ma fufola i ei la fonga le au mau o loa mai le i whaatasi o na lo tia lea mata upo le whaafinaunga na ia ta ua e lua te sima le tasi miliona tangata i New Zealand e la loifo le tolu se fulu afe tala le tupe e maua i le tausanga a e vave mawhai o na suia pe awhai ave ese la fonga i o lo fia i nei tangata i pito tele la tau tupe po ainga e tolu se lau mau na tupu e pito silo na mau o loa i le atunu. Peita aina te e iai Sāmoa e iei tangata ua manuia la tau lava tau mawhainga ai awhai la tau te ave esea pe whaoa la tau tupe e le mawaise fofo le whaafi tauli. Na luina Davidson le taitai o le Act i a la tau fuafuanga i whaapeta puni i whaala putuputonga e pe o le matanga luenga o tangata Pasifika, matanga luenga tina matamaitai, matanga luenga mo maftanga o tangata anu ese ma le komisi moa i a tatau o whaala putuputonga nei o finangalo le Act e ave esea ai olo ngā lulu e tali tūlanga le tutu solo iai i le vao tangata taitasi pe ona saunoa Davidson sa o fo i whiwhina wa inga taitai mata upo pe o solitula fono
Mana a matai saunoanga David Sene whaapea, ele o kengi e mafua i soli tula whana uma, peita Elfinangalo Peters, i awane i whaasalaina i whalepui tanga tele i whaini soli tula whano whainga whaafewesi. E ia whaafainga luenga ta iono a solwai aso, e ia whaapipi eni masini o tau vai e tuli mata ia ia lato ngā yoinga, ina ia mawailewa no e toi tutongi ia lato ai tālafo i lea tonoo. Na whaalia whina nisi na whaia le iloilonga e sili atu le vevela o le whaawhinaunga i le pō ana pō. Nei lo le whaawhinaunga i le vao le taitai o le Labour ma le National. Lea na whaia i le pō o le asolua. E lua se lau lua se fuluiva, leo whaingo ngā luenga vaea pe whaamuta le University of Victoria i Wellingtone, ma ua whaamuta fo i lea oa onga o niso mata upu po o ngangana e yeile e Leni, Latina, Italia, ma niso mata upu ina ia whaasau ina i tupe, na ta ua e to ofitus fululima leo whainga luenga sa whaamawai ma ngā luenga, ina ua wha ngā solo avanua e ofu atua i lato lava, po aia mana na oi vaea ma ngā luenga, o ta ua whaapelua sfululua miliona la se vai ngā tupele investe, o le amawhaina whaasauina mai i tau e whaalu i le au whai ngā luenga. E te simale iwa pasene na si iti ele tamau aingo New Zealand i masina e tolu po le kuata lea ua mawai atu. Be ona whaalia le ofisa fo inumera whaamaumawina New Zealand o au nanga pisinisi o le vaenga leo lo pito lai le tamau ainga be ona iai lea kuata. Ai tele lava i le itu tau le whaatulanganga o polo kalame komi piuta. O isi au nanga ia safsosoani le atia engol tamau ainga o matanga luenga mau nanga le malo. O le saunga le mo ma le puipuinga au nanga totongi e wha ngā mō na o ni nai taimi. Whaapea ima au nanga po pisinisi whaatau whale. Ile ngata i leo le eletise, kesi, suavai, ma au nanga i vaenga ua la fua i po la pisi. Ina ua mai ele whao ka pelielu, sa toi tupu maola au nanga tau ia awa onga mawhila wa inga, o le whila fua inga o meli le kuata ua mai ato. Talo mai le taimina pa ua i kuata mua le tau sanga, o whaatoanga, vao matua mawhai ngā whaiva. Iana matua a fietulanga wha le tono le tau, sa pa upe wha ai titi ai kuata umai e lua o le tau sanga. Wa si iti ele foi numero o tangata e tutu mua lato lava mata upu o ni whaawhinaunga i le vāmani se tangata po whaala potopotonga. I whaamasinonga whaaitu mālo i tutonu le se fulu tau sanga wa tuanai. E ua pa ule foi numero lo i olo nau e whaongale au nanga. Le e whaatupea i le mālo lo i e tutu mua mata upu tangata i lienga whatia o na tutongi ni lo ia. O whaatula i mai ni vala au, ina ia whaonga le le Disputes Tribunal, po o soa lau pulenga i le vao le tu whinau ma le tu e tali, ina ia whaetitia le whaamama whaavenga o mata upu i whaamasinonga. Na whaalia i whaamaumaunga le matanga luenga o whaamasinonga, e whetua whelua se lau tolu sifululua leo whaingo mata upu po civil cases, na tu inatu le whaamasinonga whaitu malo. Sao whini tangata e tutu lava i lato mua lato mata upu, pe ona whaamawina le whaiunga yuni lua whelua tolu. Whaatosto se le whaafe se lau fitu lima i lea lava taimi, i le tau sanga lua afe se fulu lima. E whaita wafe fō mai sini e whale mai ma fō mai nifo. Na tetewa e se mai ala tau ngalbenga i le asoana nafi. Ina wale mause i unga leo whaatala noanga e whaatatau i o lato tutongi le neiva yaso. Na ulu ai whaeloi le te whātu ora pore soifua malolo ina New Zealand e o atu le lua se lau lima se fulu. Ni ngase na fuafua ina lato siaki. E toi tōlo pō ona o ia te o le vai aso talua ina whaalia i le te whātu ora, e tala whiangai se o whunatu ina atu peitai, na whianau le asosio fō mai, e le ngā whatia le se fulu lima awheta la, hanga i atu i le lua se fulu ono awheta la whaau popo, le tau le soifua ngolo i ai nei, e whaitu la na poto ai fō mai si nia, ma fō mai nifo i au kilani, i le aso ana nafi whaatino la lātou te te na ta ua se tasio fō mai le whalmai middle moa, i le leitio New Zealand, i le lava i lātou lau whainga luenga, le lava mea whainga luenga ma o asa umalava. Lātou te whaato ese i tangata ngase peitai o taimia sa tatauna o lātou tonga whitiai mana onga o ngase ma waava ailelei i lātou. I e whaasolo maalia lava na whaatiteleina petu ngā o lātou mai o to o telefoma i whaapitoa ua ngai au setalia e sa ili ni tutongi lelei. Ma ua whaale tono i le au nanga i New Zealand pe ona tā ua e ia fō mai.
O le asona na file na folasia i le komisina mo mta aptau le puipuinga o tūlanga patino le taito atasi se ta ia le whaasino i tangata New Zealand le whaonganga au nanga le AI po le Artificial Intelligence o le poto whaafolinga musini whaatekonolosi po o mautinoa o lo o whaamaliaina pe muli ta ia la tau matawhaioi i lalo le tō la fono le Privacy Act lua whelua se fulu na sauno Michael Webster o le tō la fono le nei e whaongai so se taimi lava e ao, whaonga, pe whaasoa i so se tangata ni whaamatalanga patino, pe a whaonga au nanga nei le AI, e tāwa te le ili ngā luenga lona ofisa, le whisosani whaalapotopotonga New Zealand, whaape matangata ta ito otasi o na malama le lei, i o lātou tiu te malātou matawhaioi, pe a whaonga ina au nanga le AI po le poto whaafolingo masini whaatekonolosi, ma o le ala le ua avela lātou whaamomoi le tāpenanga le taiala, le ana folasiana na ma o lea fo i taiala e mo whaala potopotonga uma i te tono New Zealand. E le isa tutongi mo lea taiala mai mawhaiona maua. E so o se tangata ilunga le upenga tawhailangi o le privacy.org.nz. O le taimi mo mole ua maua i New Zealand se isi ave fau le COVID-19 le PA lua valuono na mawhaiona maua le whaala potopotonga su le EST. Ina ua lātou whaini su enga i le swawa i le amatanga o September. E le isa tasi ua tau fia le whalama i nei loa na afia i lea ave po le vaenga o le vairusi ma saulua i maua le whai unga iulai i Denmark ma Israelu na mawhai fo na i loa i Switzerlandi, Afrika i Saute, Amerika ma Peretania. O ni whaamauninga mōmona i loa ai o tui pui o le COVID-19 i e maue New Zealand e aonga e pui ai mai le PA lua valuono. I whaasilanga le whaala potopotonga mo le seifua malolo ina lalangi e o mai le taimi nei e le o iei whaamauninga e mawhaiona wawe solo lea avel vairusi beto e mawai fo ini ngase e sili atu. I whawhatu New Zealand, na tawhia mo se taimi le tau maule asoana na while ofisa ini tia i tutono kānata le whaangai o inga o visa. Ina ua moli mawina le whaatitele ina lava o le whi a inga i le wāo atunu o lua e maafuona o se saunoanga le pāle mia o kānata. Justin Trudeau, a tonu na iei mainitia i tau pulenga, i ana tangata valeina i le tangata citizen i kānata o Hardeep Singh Nija, wa tele tau sango sa ilia intia lea tangata, mana whanaina le māsino iuni whawhane o le malu tāpuai eta iai, na whaate a fo i e kānata se sui le malo initia, li liwa ni fo i initia whaate a mastangata whainganwenga le malo kānata, mailo lato atu nuu, sa tau mawhaini i chai whaato langa se fesili whaapalota, le alo iei tangata sik o loo sala lau solo i le lalangi e tūto o tasi ese mai ai ma initia ma o le taimi lea na tangata vale ina ai. Sa ia te ena tua inga initia e whapea o ia o se telo lisi. Tala fau ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.
ufufonga o le la mua. Ya, ona i whawhiwhianga sui whiwhiro i au pese, sunga waino, le masina, ya, mo le pese, le nei o le atai nā tu mai le kāle se kātou liko, lau tala vau, i sa fotu, ya, o le pese, whautuanga mo whanau a onga i whia alfani, yo, mai ele, ya, tapena mai le isi e tātou porkalami o tala la urunga le vai aso, ta urunga to el porkalami le ata o le tai au, tātou mafuta pe tau lava le lima i le whiawhi. Solo ili taulanga paleanga ima meto tino tangata tuia ona winga taupalea i ua ainga ele maua i mi au i inga na le toi lalo papa male pa aluma ina
tātou lava e tāsi.
tino mai no taofi Mausalino fa amaoni tu mau pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Lama alif sili le sasana itu e fa o Samoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua o e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea La puata no fore nei ta wai so se sili ne la lele ma le fuaro sa mumu e te fa ata patima e tu li ususu ta la la afio Whaatalo whātul nei tai au fōu malo lava le soifua i le mamalo le au whaafonga po fia lava olo e maua mai le tautua le si ufonga le laumua po le Sāmoa Capital Radio i le nei tai au lungo le tasi ono tesima le tasi whaamo o le Facebook, YouTube ia ma le app a le tātou au nanga mātou tui whaatalo whātu. Tai māsani nei o polo kalame tala la walunga o le vaiaso tala tanoai vaenga o tui whaalau tele atili ni tala fausa tātou whaanongolongo i nei vai aso. Ia e whaalau i loa fo ima toi whaamanino i niso vahenga tāua o le au nanga ala tātou le tio. Tala tanua toi ma le fionga le li pule pe ona masani ai. Ia maa loa soi fo lau fionga masanga nei tai au. Alo fo, whaatai a Sabrina Kasiano. Whatalo fo i le i maulungo le tātou whaafonga e si ufonga la mua. Maa loa lawa le soi fo mauma le langi maa. Maa loa ia le fo i sa mata wina lo pisi neve asa o masanga i. Fono tanga sa fianga iai ia tono lela mane foile a mata ile vaenga le te sauno iai fono tanga ia sa iai neva yaso mane ia tono ia o las folile lentia sa ta interview o le palmia ia ne o neva yaso ia pe o sim ta upu e fatala noi por kikia New Zealand ia o le fo ina afia le fono le o le conferenisi e ta o le set o le Council of International Relations conference mo le lua felu tolu. E mana ia e to tele ia tangata tonga fo ile o le tau mo fai e so swani nga ruenga so swani nga ruenga fo ile e atia e ia so ifuanga o nisi o vaenga se so la langi. Fancy saying if I go feel the Red Cross le pe ma sai nei la to o tele vai se le characters a le si fala tonga na le tele vonta to ta o ta to por kalame ia ma tele o mau to inga e meta o le Bianco ia o le Pacific International Pacific Island mo me to inga fala tonga ia le so swani fa inga malo ese ia mai tautua ia tangata ese laulangi. Pea male se lau lima sifuru, se lau fitsifuru tangata na iai. Tō tele au la tō ia o whaaptonga ese o nisi o tangata mai le ofisa ale malo New Zealand, ele vainga o vai fafo, ia whapena ma Australia, o tātou e tātou whapupo o le MFAT, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Australia o le DFAT, o le Department of Foreign Affairs and ia pe o vaina o le ona fila sa mando fata si madisi suina mai Australia mane fo mo le no tal no fo i ila to fo i nga luenga i le fo le so so ni amisia le o pe o wa nga i mai ya nga ngo Australia le Pacifica mo isfinga malole ne pe tu mau ia finga malole ine ia le o to IPP mai al Pacifica tam fai le fo ila wa atangi i o lena fai sa no anga minsta la to lunga nafi ya sa lunga le video
ia ale ia tangata whainga wenga sa awai mani whono whaine New Zealand. Nā muta wa ia tu ele whata ua la tō le tūlanga lea. Ia nei e fo isui o le ofisa vai fo tātou sa awai. Wa isi polkala me whatupe la tō ia. E tanga wenga ia po malo New Zealand ma Australia. E le ngata lai tangata ia ngā lului whaaputonga ia whaia ngā wenga so-swani lea. Asa iei fo i laso mua le lau no iei. Ia e tō lua isi tangata na e whainga luenga e momio le au consultant. Ia wa fo i atu whaalongolongo po ai ni mea o le whaatala no i no lole ia whaile proposal ia ave ai le ui le malo e ui whaalaputonga le whaia o nanga whaapea. Ia peo tūlanga na iei. Mai wa mana ia fo wata awa sa mai le fo il bala aulia. Ia no tali le iei whaewa e stalwai. Ia o whaapere si ia lo fo isi eva vai po whele tala no i le vaengo lalulangi i tua inga ngaluenga i whai. Ian whiro ai fwile ni so tai o whaalputonga i aistei mi lumana i o le oi moe e lato cards. No tam whaile i e whaisiawa no e tala no ai. Ina i e moe fwile mama anga tātou i tua inga so swani ma me e whai. O le Red Cross e tele i o lato tautua le whai a whai nei whalawela tupu i whanātura i Pasifika. Ia o le sia whaalputonga le tūla i mai. Ia kulose mumu o la tola na e umantala no le executive le na ia le fende le pule a tone mani foltala no wa le sia fasili le tu televisi tangata e fia ea tupe o le tala pe fo e alu i ngal venga fai lango so ani ai fia le tupe ta fia la tu pe to nga fasili na e mane le tu sa o ia na tamusu a fasili na filifono i te ulanga lai loinga le was la fisiringi o mutanga to umare mota la mai fa pe fiel tu pe lai te wala to ta fiel to a fiel tu pe le fa alwe fa so son a to nga fisili na wai amala mala mo i tanga to fo e ona ilola ia pe tau la vela ta la pe li ai o vaenga na sai i tatale noi i mo ngaluenga tia e o lo tam fa ila to i vaenga se la lang ia ma awala o lo fatino inga venga malu tau fe ngai mala to ne vaitem io to telia o le lava resources e ta ulo le resources mo tupe o tangata e fatino nga venga ia matulanga ai la isi pa te inga na vani e ye isi taimi a tu poini i fa le lave fa amisia mo me o fe va inga i taua o la won never sa uni tangata to so ani ai whainga tā o no o le sefe o la tō. Le fo inta tō wa e le mele tupu ia Libya. Ia o la o leven sa o nitanga tu atu e fsosoani. Ai le mwhai. E loa ia tō inga whainga malo le wa ia Libya. O isi la umana e o lisi le mana e o whamau le am whai e mātauna whai a. E tō inga whawhita ulina le tu umai lo. O la e wawa e la tō po le alwhaingo fie po le whainga tai. Ai mane lo fa longo o le wala to tatong eva e fesili tangata le to no le tunu po le va ngole la lo langi o la to na mala malama le le tu langa o lo ia ia o le pe o la o te le ala ina fa nga la to mo ta u fa pa ngi o le partnership o la to wa fa nga pa anga po le fa nga wo ia o isi fa nga malo fa nga ofia nga lo fa ta si o isi fo malo e fa ta ia matala no le tūlanga le ia o le corrupt ia po le o isi se longa e batri tupe ta pe ia mai loa ia pe o whainga na o mea nana ma ne vo le whanau longo le tūlanga na ma ne ia la le si ia i le professor le fiti le ilu lo i Canterbury sa ave fo 11 no tala no na ia va ele o fa pretani le ta o le politics i le Pasifika ia ma le laulangi te mi o le to nga fa le tūlanga le tu mai pe e le va tau i tato vai i Amerika ma saina tamo fa ia le si vai mai le si la o ye le o pu le Pasifika po fe va ngol la lang ia ona fa ia le i nga luenga fo le ia vai tele la na ia kengi fa pena io tūlanga na lanta la no ia ai e mania la le va ai fo le la ia ma tau mai o le fa solonga mai i taimi o tau muli
Sau le mele ta o le kou ua le na tele pi au spai ma me fa pena a va i vale po le mele ai tupu ma li poti ma e o ma le teimi nei ia o le ua to e o mai fo o le vale o Amerika ma saina ia le ua o i matatou Pasifika a vatfatasi ia i le tūlanga lea ia ma va i whatupenga le tupe i sosoani le mo e malo nei o Pasifika o nala o le ua mo i loa leia o Australia ma New Zealand o telea ina vava ai la tol Pasifika va pe o lai whanangolanga mai Amerika o le whalinga alwenga na tātou lalo ni ia ai saina ia o le alusa o saina muta i tasi wa e ele tal sanga saina tu le pepa le Pacific Island Forum sila e pe mawhai o na sosoani e saina ino uma ai saini le pepa le o toi me tawa onga so me uma ia e pe le Italia le forum ia saulo saina ia alulo inu taitas i malo taitas i mawhai ia lela mawel mele mo ia Solomona o lo Solomona i saini la tofia ngai ngai le fifi o maisi malo tau pulenga le Pasifika ono tūlanga whapena ia pe o tu nga mena lu tauna lo fenga i malato ai amu ia fo ni tangata pe ta fano longo i lato tala mali poti tinga na le ni tu peisi ai ta ma fai se me mo so so ni tangata ia le e tulanga le na tu la e mai le mo ngui o le me vo le volcanic eruption i Tonga ia ma fara la fa na tu le na mo i fiti mo fiti le covid ai mo musu le malo e tau i tūlanga wai i lava tā pena lato. Ia o le whalaputonga la le eila lista mai ta ilena i o le tonga ai nofo i fiti. O la tōna na li kia mai le information le na alu tato TV Australia ma New Zealand ta mo e pe fia tanga tō maririu. Fa mai tōru alfa masina o la tōna na mo mai fa mo maunga na. E le a mai al malo fiti ia o whai o tangata maririu i wha mai o COVID. Pei o le sina au ngā o whaalputonga lai tine o la tō e tau e la tō me e musul malo e whailoa. Ia whaala visi te mina e le male malo ia o isi whai ngā malo e matua i whasi al tangata ia matua i sa wai nā tangata ni. Ai pe o vaenga nā lo. Te lele au ngā o le o la o vai le fono le telefo ia ngā ruenga lo whai e isi tangata. A o fōfore i ngā ruenga le whai. I me wa e ta o le whaapupu o le latou ingoa o le SEPT, CID, a wa e le fono le na whai Sāmoa le na wa e le malo o whaatasi o le SIDS, o le SIDs, Small Island Development States. E te titi atu tusa ia mea ia tala no a mesi al tūlanga o climate change. Ia o la e pisa i le climate change, na tala noa fo ina le climate change, tala noa le malo laulangi climate change le sui ingo le tau ma le o le ua vevela, tele na lolo vaia, wa whātia, wa mūsolo i laulang. Ia na le tala noa, aide inga lue mo whai eisi. Ia, whapena fo i lala te whanolongo ana fi o le tala noa po am ia whala. Ia o lai whaatali i tupe fisosoani e whai e la tauni i ngā luenga. O te lolo mta upu na e le fo e loma le fono le tausanga fo i Sāmoa le Head of Commonwealth Nations. Ia o mo tau pulenga fo le Commonwealth. Ia o te loa o le mea tau fo le numero tasi tanuanga na o le sue ingo le tau. Ia alfa o lawe. Nana polo misi e nu te lo tupe ave whaiele ama le fisosoani mene. Ala na o tupe le tau. Ai se si tala. Whapena vo ila le maua na i tangate whamai. Ia na le tau o tupe ia atalusanga tue. Ifi o talusanga le si tupe e whamatu mai. O tua inga mata upu na o lele fia ngai manisi vaenga nei. O lai tau mwhaila tō ia. O isi ala lai tau mō nei tupe e ala tau donuts. O le si whaane tonu le iei. Awa pe o stangata milionia le lai wape. Ia le la watul miliona le whai mea ia. Na tō o le tau whai whaatino. Ai watu e se le mea lai mana o le malo le i le nua. Mai tati al mea na e whai le mea lea. Ia na le lo le la topo lan me whai wane whai atu tanga te o le tupe. Watu tupe le whai ele mea lea. Ai o atu le nua e whai le malo le ai ele o le mea na e tau tō whai mai. Ia na whate na ia lola ia mwhainta. Ia o isi ara hi ua ina lusi le tupe le na fōa i mai. Ia o pe o to inga ui tauna ai mana ia le ne wawa ai
Na mawhelo ila ma e na Sāmoa na iai e liste mai tai na cheki le tai e fo le si whalatonga na wawa e ni Sāmoa. Ia ma le tonga le ana iai le panel, te le antala no fo ia i me tutupo le Pasifika. Ia e se fo le ne tal tonga, e se lo tal tonga i siana mauna fai. A wala wa nini whaatasi o tawa whai, e whaatasi e ia sa Pasifika. Ai matauria, e se ame tupu i fiti, e se Sāmoa, e se tonga, e se umamotu o Pasifika. Ia la ua ta noa ia o Pasifika. E tau ana whai e se, e le i whai ni kū Sāmoa, ia o fiti e tolu e kū sana whai e. Mo inle. Leo so fauvalenga e avo e to ele la to ami o ta to ele se military me pena ia o se senga na o me a isi taimi la fo e tau le ka ta to no isi taimi a fatala nola ia. Se i fa mamla mai le wingo ana tala ina fai ma te fo le ma ai ono a fionga ono mino cleverly ia a to le matana no a to no se o le suta si la stofila sau na sau le matata no ini somta u i fa mamla ma fa la wetili le fo ina wai sau le ia nanu ia wai fo tanga ta to le mamla mo le fa sa mo ia o tong fai fa li mo si umta pu ina fa tele no ai ma no e fo linga mai e lua so ia sa fa so le fo no yo to ti tia le tali le invitation a wa pe wa nga fo le o fa no lo mai na amatel parliament le fo no le so mo ai fa uli mara e pipitia le sila e pipitia mara le i Wellington le uli fa le maut le sila me o mata we fo no nei e amatel karakia le tatalo fa maut o le fai ale moniti, fai le talo le ia lunch, fai le karakia, fai le afternoon tea, o le mea tasi, toi fai u fo le talo. O ma pia, o swinga fo le mea le leo ai fai u fa maut. O na fila, o le paufiri na fai, pe toi tia ato le tula, o fai u malangana maut. O ma fo fau ala ia wailua, ia display mo fo ia screens le tu mailum. Mai mau kana ato no me tau fo intato ma fo tato Sāmoa pe fa intato i me tele fa pia tala no e va ina subtitle fa matala ngai tau fa matala mai ia almele lo inga e umal fa su 5 minute le ana na pongsa ato ha u o tele lon fa maut ia male tanga to mole na ia to tele na ia ai ana ia e mo ia lana fa per fa palangi mai mulmudi fa pitani ia ai na se o tonga o tala ina vai mai ai ana fa pe lai sau e lunga il fa pirtania o tala no mai e nga fo mo ia mana ia le ia fo ia vai ngai o parliament mai ia o vai fo la tanga mai fa fo i nei New Zealand fa ngola to nga lu fa tasi ma mauli ia ma lo alon sa ia lua so le fengo fiona ia so ato sa fa nga so lo il fontanga ia no fo ina to man fa no lo ile ma lo le si me man tu fo ia tato we me fa pe e fa ia tu manga a mau ia na se le ma tu se vai va fo ia fa fo nga le tu ia no se va dia le tono le fa le fono ato le so ato mo se vai mu ai umale lunch over at to se mai tono le fono ia se va osi va pe ia tu ia la le te tu nai mau di lai se va nga ko ti di lai fa ele o yo malo ia fa ngono wa to atele nei va nga sa ia ile fontanga no fa ma sa ia e tateri o tu isimta o po le ile lua fa tal no nga ma sa ni male pole no poli no le so ma nei wa ye nei si swinga le me fo tupu ne polu aton we mo la no tel no ile polu ya ni te peka le lu le uli nei sa le sa fiela so lu va ya so na vai ma se ne fa ye ya ale o mo sa no le va so nei lu tu mai le sfarili ne so malo ya ma wa e lava ia le tulanga tau nei tu te tala noa i tau fono po le fono fo ile na sa fa ia le tulanga o le swing on tau ia ele tātou te whiangai ai ma swing on tau ia so umale fo e ia le tulanga pio polo inga ia fia ia Queenstown ia ma Southland o no le o a whianga mai swing on le tau lo longa ti mo ia o koala to ia ma tu i fa le tonu ala wa
a Queenstown ia la ua vo i ua call po ua whaatonu ele la tupule no le emergency ia loinga le ua whai ia o le ua loka tātou o le ua take over ua vai e lau tele ia le vaenga whaatonga le vai ia e tātou i tūlanga whaapea ona o le wha le tonu o le lolonga ma me whapena timunga le la vela tō tai pei a isi vaenga o le mele na tupu i runga i Hawke's Bay pa tātou mawa whau iei ia o le ula vei Queenstown e le so tamanatu e o me whapela lo ia le o le fesui ingo le tau a tonu le o moli mau tua inga tūlanga whapea ia o lae la vea Queenstown la vea koa ia sta mai pule no vo le na pe los fu fi tau sanga ia la wa fi ngai mo le fa fi tau lo inga tos fu lo tau sanga mo to mala mai fa ngo me fa pe nei so fuanga a le tūlanga na ia nei tātou so le lo o le vai ngo New Zealand te le fa le tonu le lo wa ongo tapunia ia o fo i Queenstown o mau ai fo i male siama i vai tau mafa ia o lau fa tonu e fa puna le vai e to am fa ile ia ai maria lo fa ngolongo e o lai fa le inga o la o roster fo le o le si ngal wenga na le stanga tana al fa puna le vai e fai o mai e fai kuka fai le vai inu ia ma fai e isi me te pena i tau mafa ma fulu i ma i mea tonu le mkuka ia le si company na o fo fa pit o employee pe fa fainga luenga fa pitol tanga te paua na langa wenga o na fa pungo fa puno le vai ila so a to male ia wai te le wenga so e mai earns i me te tele ho i mo to i fa puno ia le vai ma ia mai o la kuka ia vatu pasi atu ia i fa o ngai fa i mai ta penango ia me ia tatili ma fo no o i tatu ia ai mo lo le tūlanga le vai tau mafa ia te le ale swing o le laulangi la ia tangata o le fo o va ve mau o va veina fai le fo foanga ele to tele ni tangata wa afiele ele siama ma o to inga me te fa longo i no fo i le ta o le third world countries le Afrika me fa pena fa pele le ia le mo we Queenstown ale tu mutanga ta mai fa fo mai ta fa oi malo ia o lo fa nga solo pe ia fa to sina va nga fa fai mole saunia tu fa nga palota no fa nga solo i fo i mo fa fi na o po ti page e fai pe na ye ne va yas io ma die wa le wala tala te to fa e sto na io la sto na ilo na fa e le fa le palota fai ona so fa o ke to ia a tonu mo tātou fo le fa fonga tātou litio ia to tele fo malu le tino ia le wa mato i sila wa matana mautu le pati po tangata fai pule fo e palota ia o la e fa longo ama fitu na i ma fo po fe tonu e palota ole vainga le mate fautua to i ma to la no tātou litio fa ngalo palota lo ya tau ana tau on fatino ina ia ilo ai na o faisa o filinga ai leanga le o mal palo ta fa pia ti le al fa le tonu ta to fainga malo pa fa pena te le palo ta wa le tau fa sta la fa pena pa fa pele faiso sa o le filinga ai mo o le mo amate lungo le debate mo le na fa le va so le na o le am tangal va so ne na fa le ta io le ole palemia ma le ta io le ole national ia ona i pati la i ole fo to mumu po la mene le va to mala to i fainga debate na po le fela fo ina i longa i le TV ia le fa mai ole ai fa ese ala to io le ala fa fo i si ala le fa sa la TV ma le tio fo ia pe ona le o sa sa o ila wa nga le o fa i la to ia e fauringa mai e le sit pena malo le co-leader po le yo le sta yo le green le tamai ta ai e mana ia na tali na faima o le siantala na fa pia o e lo fo po ai le parti le la nga lu fa ta si mo Winston Peter ma si mo o le mali le tala o le ai alu ia laksem fa pia
o le Coalition of Chaos. Chaos le avo le pa Chris Hepburn mene. A le la o fesiri ngia nei la le Queen le. Tia lofo lo ngia la fa tau ya laksin pe nga lu fa ta simo winsa mo simo. Ele mfanga lu le. Fe ese la to filosofia ma mena. Ia ala o whainga ngā le momopi, o tātou e pālotara, e whaira pālota. E nawa e lole o la tōtu whaatasi pe whaape mawale se pāti vo le mwhai ono, se tō whaatasinga mwhai ono, e ta ia le mālo New Zealand. O ila, e te tauna mawhawhau li tātou pālota. O Sāmoa ia ni sawa whaape a te upale mai sau loa, e se le Ministry of Pacific Peoples. Ne lona winga, pe la o whaasanga tau mai a tātou Pasifika uma. Ia, e isi whainga la o Winston Pizza fo i mana o e tō solo fua isi mero whaawai mōna i tangata Māori. Ia, whaapena fo i le act. So, o mō tangata Māori ala la tō, te loe, la oi loa la tō, me whai wā, e re mana o mia la tō, tua inga, o le meo te o fwai. I tala whaape e whai, a le lole e le treaty le whenga, inga le e o whaatasi i pālangi me Māori. A le o whamai o mai tō, e re ma whain tō tale, pe se meo le whaavai o le tunu. Ia, a tono mele o le vana misi a wha a whina wena i Māori, whia, ovo se lau fast food e le tausang. Ono o le, o vevan tausua se la toa wano le lau le whai o la tōtonu. Ia, ai whai mai pālangi tele o tausang. Sau lo le leipa, tau o mai le vāanga le tau le kou governance, e le o whai le Health Authority a Māori, a le la tau a vāanga whaapitoa e vai soi fua maloloi no Māori. Ia a le o whaatasi tātou maisitanga te le whatuora, a le vai e le Sāmoa i a whipule ai, Māchi whipule i o apa. O le awala la nā le vai e le malole nei, tu ulo se i whai la tō po la le suinga i wa fie nei tau sanga e pito i lalo tātou i tūrango i whaumabongo tangata mamai, bawe mali liu, o nai mo wai nei Māori ma tātou. Ia ale la ufisiringi e swa mai le te tauna ese ni tino e vai e mea. Ia alfa la vela e ufiu e whai la tō o le mea e le suenu mera ia. Ia atono mena le tala noa nei la tō lungo tipetia. Ia mpango tā. O la e pisa la tō le aitea mo tō i wha ma salanga ma whausi whai pui tu e tangata. A Winston Pizza se la manel fina o Winston Pizza. O tangata o ma le e whai pui o na ngā oi ma me whapena e le se whasio tangata. O tangata nā tauna mai whawhainga ruenga ali tōru tau sanga e tonge la tō e tā lafu i tangata lau tili. Ai o le te le me o whape o ngoi, o mana ngoi mo motupi. Tu sa uito ngoi atu pe lau la fonga wale la tau se tātou tono whai pui a. E le whapea ia whapi ia la le meo le masini fo ile i le. E loa ia vai le. loa ia ala e. Whain sila to tonginga i longo fia ia la ia. Ia atonu to inga whainga na o le whatala noa. Ia mane e tato whanongolongo pia e tamu whai whaamato e watunisi o whamtalanga i longo ina ia mo e fo so manatu. Ia ma whai e lau whai unga talawhianga i lau pālota. Malo, msang se i papai foi i ona toi whaawa waileo le. Tanonga nei tai a whaatai.
misa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Te whaatala whātu o le vaenga luane il pokalame o tala la walunga o vai aso pe an tala tano atu an nei tae au. Msanga le ta te i la vai mata upu pia na tala no i nai fo ia upu whai o le malo e mesol sao ni atu whai ngā pālota. Le fo isa ta ua ime o whaafina unga ne i bao te ita i o vaenga wha upu whai. O te le lupa la sau fina ngalo I tangata po o wila tau lea i tau mwhai o wha au fi maisi tama I vaenga wha upu whai po o le foi e vava ai atu iai to te leo isi tangata ia po o la foi sa la to mana tu iai vaenga foi un palota ia o le whaatem korasi ala to e pūle al tangata pe foi sana pāti walai e te tala lea wanoa ele tūlanga na ia atato wa I meo tutupu taluai e pāti ne taun whaavai mai e uma e ale whai ngā pālota e le tai so pena tasi pasene lea whai on tangata o pālota I o le tau so ele 5% I tangata uma e pālota e ma whai e ona nofi tono o Parliamene ia Winston Peters ia sa ia tono whai ngā malo I pai enga lea o e se lea mai a tēnea on tu atu ia whai ele pālota lea na ia le mo le 5% ia o tangata uma lana pālota nei whaapeta la isi o mai mau pālota. Ai leilanga o le momo pia whainto e whaongai nisi vaenga e. Ia ai pe o le tūlanga na iei pāti e o mai, sao mai, ia a sao voi awa i fo le Maori pāti. I fo le tausanga na leia masisi. E le isao fia, te ilonga o whiwhiria sisi. Tu sa la pere a tole 5% o tangata fo le o pālota mo lātou. Ala o ele sui e mawhai ona iei tonu whainga malo, pe tonu fo le Parliamene. Ole la wava ai tau sanga mo vai sa tele na o whaari lo mo natu lea. A o tātou e lango pāti tele po o ma o le National po le Labour. E ma whai ona e le ava noa pe ato tele tātou ina e uana vai e tātou le malo. A vai whateta inga le leipa lātou. Tō tele o pa o Māori le iei tonu na, le fo uminista tō tele. Tātou Sāmoa, ia o Kamea Sepoloni le sui panemia. O Barbara Edmonds, e whā ia vaenga le na te vaia. O ia fo i le AVL Economic Development o Minsta e vaia tūlanga o. Awa pēra tō tele anisi e anga I whapena lumana e uana whai e Sāmoa po Māori le pāti I whapena. O le tūlanga fo ina e me whai ona wawa ai e mo le pāti e National. Awai e mo ia e se tal tunungo nisi philosophy me whapena I philosophy ma mea pena. Ai e whaingo fie e te le ale o lewa fo ina whaawai pāti ine ma whaina una ia whina unga mea. O le no wai atu nei o le se whate ta inga lewa mai nei susu e ngana whai e se vaenga Māori. Ia whaitiri le walu e whai e se ala e whapea alu e tau wāmu mo le vaenga fo le Māori le sa o le pitu e mātu tau mai nei. Me sai I le leipa le na sai leipa le sai ai meka whaitiri. Meka whaitiri. Ia o le taimi ne lusu 5% e fōringa mai lai lango ia. Ai tō tū lono pasene lai lango le sui o le leipa.
Ai o mai nei la ai malo fo le o nai fa ma ni le winga la tala le. Ana no fo ye I tonu I. Ai tong fa ma manisi maori fa ye ya mai wana va ai maori le pati a. Pe te fa pena lo mana tu I me fa pene. E lo tau fa vai o se pati fiu una I ia e se me e le taimi ia Title Philip Field. Na no fo le ia fa vai mai le pati Pacifica. Ia o fena mai e de ia te so mai mau pa lo tana tanga pa lo tana taimi. Ana una I fa se si tulanga. Pe on mena le tau wa I tulanga fa pene e ma fai ia ona tatou li ua li ta ingol malo pe tatou to teri tonu se mai nga pe o lana Yesu ia wa I ta wa ma fa ta inga ia ai pe o le me ta wal fa yo palo ta ni lo malo fa ta yo le wa ta ri vol fisile o le vai ia a tono la tanga e se tu sim ta upu masanga ia pe o sim ta upu sa ma ta wina fo ni va yas ma va ia tu I li poti I momio whainga wa ipe o ni whainga tau wha matau, whainga tau wha fefe o ni ngai o inga wa iponi a mi o ngai e le tala whea ngai o le tua ia I lau whainga luenga le oranga tamariki ne sa wha ali e se li poti. Ia o posi e lengo le si komisinga e polisu komisinga o leo le na mai a lue whaile susu e ngai ia. Whaavai le national le ia fo I le tanga luenga lea. Matau ria sa amata mai o le vulnerable children e le tau whai ngoa. Le fifi e tangata sui lo le ngoa whai ngoa le oranga tamaliki, o le oranga tamaliki. E man manatu a sui le la ale le e lo le whati nonga ngā luenga. A le pe fo ringa mai talu mea la amatanga mai. E le I lei. O le whaala vela vele maua o to te leo na isi o isi whaala putonga po o vaenga o le ofisale va ia tang miti nei. E leo tangata lili. O leo wha mauni o isi leo o awe wha masinonga. O isi o vae mga luenga. E sau wā. Whainga ngā mionga le talawhea ngai. Ia wā tili e ana I tamaiti ana watu e tau whaale leo lato ia ai toi wha tiri tele whaale tonu. Ia o to inga ta upu whapea o levo I le langalanga I whina ngalo pāti e whinau. A tonu o le si le vai ngai tau na sui. Ono li whatinonga ngā luenga o le wā. Ia male mau isi ia o le ua mau male awa no kengi vo I le I to inga tamaiti ia. E te tau ona sui e ia o le ringa o le la tau whatulanga fo le malo o me whapene. A le tau whale palot e tele ia fo le mawau fau tangata whapea o le whainga malo. Ai le lo o tangata I tonu ofisia le whatinoa ngā luenga. E le o le leil whaingo lato ngā luenga le la a tau le fo le malo ona ia a tonu le mista tau fo ina matala ma whapea whale fono ma le tai whapea o a mai tato ngā luenga a fono I vai aso uma pa whapea o tūlanga le lewa I atua I le o le lei mai le whaingo ngā luenga. Malo. Ia. O le o na file na whaasau I le whamtalanga le whapea o le tūlanga fo I le ai le AI ia po le tō mai fo I le o masini le whaafolinga. Le ana I le vaenga le pesa a mai le komisina fo I le a pe mai seta iala le komisina le privacy commissioner e mai seta iala e se vava ai tangata I se imata I tō po o lato multa ia le tūlanga o le tūla fono le Privacy Act pe a o lato whaonga ina le artificial intelligence ia po ia fo I Atono o le mata upu le e te taua e ofo tatou ofisa le wa mata tatou na tatala noa au tauna amata lo tatou ai te to o le whaonganga I o le vaenga lea e au ngā tele le artificial intelligence e ai si me mawhaia o na nofo ia mawhaawasenga ma mai e isi whaamtalanga o mau po numera po anime whain ai o le mele popole nei le official o mo le tato o le privacy I tato pui mo tato sa o ai ati tau e ia to inga fa maunga e mawhai o nā o I lalo to inga to mailia ma le lo le official o tato po whawhena whaonga awa e le fa ngai tatou ia tools po o fo yo o me ia mai lungo le internet ia company ese ni ia lai sa ma o to me fa mo me na le pole ni
e tau ono tau mata i tuina pe no fouta i whaonganga e teknolosi o whamomonga o tau le la whai o ngai. Wai o le te la tu nei whapea. Ia tato e mene mere su e mea. Ai tate le lopo wheme ave e le a fo el polkalame le o le AI le tala no so ai. Ia whamomonga le watu pe o le mea na le tu ai tono tato computer pe sa uma watu ai o lono. Ia o le mea na e te iauwa e tu oso ma se li poti system. Pe watu se si whapea. Se ta mea po ame whai e official i tausanga. Ai vai tu sau a toli poti a. A o mea na nofo la tau whaonga le AI e. O le me tonu ane le ua a mai ele whautuanga ane official ma lapta inga. Wawa ai le iwa a whai ai te ua watu wha maunga tanga te lia fupea e te iwa suwa company. Ia a tonu o mea umana te tau o te loe la whai fo ni polkalame le malo. Ia manisi fo i whai ei a o i tangata ina i e loa whaonganga te tau le whaonganga sao e pui e fo i malato. Nā, ia wai le vaenga ne sa ila fua mai fo i lau whainga ngai i mo meo to inga au nangana ia to inga whapea o le pitosili o na whaonga ina tangata. Ne sa wai le chat GPT le fo i sa tato whata i teia se i tato lopo a mea. Ia a tala pelo mai po me le tau whata i tai asi tala se mai. Nā. Ia wai vaila, wai fofo ila wai tu le pepalana watu nei. E se fulu e le tau la to po a vaenga le pito le se fulu maulunga. Ia tatili iwa ai mo isi na mau mena sa wai lono winga mo tato. E te tau la matana fai se to titia va pela ma va mele. O le meto employers tangata. Lana ia nga wenga o le vai fa nganga. Ma mata itu ina ia pui le lei ma fa nga fo se awala fa ngofiena mo tato fa mtalanga talfenga mo tato. Ma wenga ia fa. Ato no se avanona i tau va vai ma tato no inisi official malo. Wo ia tangata o mana a point fa pito pe fo le fa fainga wenga e ma ia nga wenga na o tato la ele tato no fo e tau ina matan tato va i te o luma sa o isi ai no fo ia tato tu ai tato o fa tasi ia o nga wenga umana e o e fo isi e pela na fa tonga le no ia mana e fai le me ale stupe fai e tu sa matato sa ole ia ona si vai am sanga pe ole na vai atu i tu langa fo ina ia o fa tau vanga ia pe ona fai nei ale dai vai nga fa o company tau tupe fa tupe ia pe ona fo i si vai nga ia ole lo i sala to fo i ma fo tu la fo no ina ia fa ma fa tu la fo no tu langa fa pe ai sa o lo fina sa fa fo su suenga i fa tau i faingo nga luenga fa tu pela to ia pe le mai le submission po le fa di vo fina nga lo o le Kiwi Bank o le Taranaki Savings Bank o bank ia austa a New Zealand o le alisi vai nga cooperative bank le sa PSIS ia sola ia pe ola to ia le o mai tele lave o tu la fo no le mai inga le fa tino inga le nga faltu pe ni New Zealand o fainga tai la to na tau va ma faltu pe tele e wa faltu pe tele ia o le va na ye ni o la fo la to mai accounts ia po te nga tu pe tanga to tele ia wa si ainga o te lona fai mai ia nga tu pulanga la pe to mumu e o la fa solo me le si nga tu pulanga o le penka ia a mata male PNC o la penka le PNC a ANC o la penka ina ia o Kiwi Bank ia mai si bank ia pe to mai nei ia e mena pe fa tano la total sanga fai se wala ina ia fa ngo fie i ka pe on mela tu pe Britania fai ngo fie na alo sui lo bank au nei o le sui ngol bank o le tu te le o ma venga fai tu te le fai ta au ai sui ale bank i po fie ta pe o le mele un fai nei fai telefoni o mo ai sui lo mo pa le company o le fai ngata ia au nei e te alo ma numero le ia o le taimini ai sa wa mai o le Vodafone ai alu i le 2 degrees e te alo ma lo numero le na mai le Vodafone fair na fa a sola a sui ia le tu le numero al Vodafone ai sa o le numero le 2 degrees
fa pena lan fina ngale fa nei I fa tupi ina ia fa ngo fie onas ese mai lo account mai e te arua malau numero le yo na ma foli fa ngai la to mai ia te de la no te va I tau vanga fa le tupi ia ma fa lo filinga pe o vanga na la tau va ina ia fa ngo fie ma to no la sa wa la lo ma tau o paseni tulu yo no nga tupi ma tulanga na ia lai fia fa le tupi te tele ia le ta o banks Australia le insect o le TSP o le vo le so le Westpac ASP o le PNC o le insect ma le lai fia la to ta fi pe fa pe o le lo te fu lai ma ne wa lai tele ala to tupi le mo le mi ti la to le tele o ia wa lai facility tangata fa fia o le alu longa tau su fuanga ale vo ia lu longa polo fitu fa le tupi ni ia wa lungal pasen tulu yo o nonga tu ia le o tele ia mala tu ia pe o Tauna tala mali wala lo uma faina alwa tu le masini ale si fa tu pe tala men tu pe ia foi le ele ai sau se fie fa nga pe tala mai lo tu pe le o le masini e fa ia sin tau tai o to inga tutungina mo au langa na ai fa no longo nei tano anga e fa e ta o pati le ia mo se o lo te ta fa pe me ta tu pe ta tia pe au lo te wa lo te lo ia bo fo into nei se mai pensia banks te tele ia fa tu pe ia le sa va to msanga to tele ana ia fa nga luenga le University of Victoria le ta fa pa anga fo ipo kalame ia pe o le vava ia to tele ana I la to fa nga luenga o le a fa malo lo mai pe va ia mai la to nga luenga lo se la lo sulu I fa ia nga luenga ia to no le university le fa pe o la avesi ai la ta fie pe o tipi e manisio pol kalame o lo fa wa o e la vei ma ngana e ono o lo a to no le university e laki ele o sa wai ma le ngan Sāmoa I tonu le university a lo mai e singa ngana I tele na fa nga I tonu yo e ole e ma ta o wai e fo I le la via le fa latina o le fa Italia pe ta to vai mo me ngana o le fo yo quick Eleni ya ole tele o le swinga le ono le tele o sa o le titi tupe maua le university ai tele tupe faadu pa wala la me fa titi ai le no fo itala o le tipilo malwenga ye se felna tupe e tele lo po afie ni so tanga ta numero na le mai lu se la lu su riva ngalwen o si ala la o la to vele va ngale o le fa ma vai ai mo le tongi fo le voluntary redundancy e te fa ma vai e le tupena mai tongi ona erula ia oi ia ois ia e le fa ma vai ia la ula vea le tipi de po le vai inga ai le na Paulo le university o lo mo fo isi university sa ta novo mo messi sala vea o Waikato o le lo Otago ia pe o le o to yo mai fo fa so longo le o mo tino ia le lopo le ale lata o le ngan Sāmoa I le vaenga le pena tala novo I tātou pe tu la Pasifika la te o sāba vali mai. Ai longa whaina ai. Ia ma le si me langa ai vai fo le ngan Sāmoa. O le numero lua I le ngangana to te le tangata tau tala I o kilani. Ia. To me le tolu fa so longo ngana fa ngai tono le tunu nei. Ingilisi mua au kilani tu lo Sāmoa tu tolu maori a New Zealand tu lo mo le ingilisi tu lo maori tu tolu Sāmoa e le fai la fai ta te le na tipi sa o le li ta wala fa mo pe ia va va tu isi tala ia tu no I fa fo masanga le to ina le ai ona ia po ie o lana company tele fo ia le fai news Fox News ia pe o le ua pe o la CAS ia fa se tuanga lu fa se atulona lona tali e tau ave ni pe a ona na fi e po na po le na mo le tu si le fa nga renga mai a Rupert Murdoch o ye te fono pe o le chairman o le News Corp ia ma le Fox News
Ale la se ilo na lo le o lokle ne po le ngol o le dina le na te tau avina le ngal a o ia le la se emeritus e po la le ngol le o pule fa ngol le to nga le a te fon e le lola po le mena le fa pe o ia le o fa ma vai ai la no fa pe ia fa ma pe po le me no foi na ai fa tonu pela tali me fa ai e volta tu no is o le van fa ma pe po to ina au le titi le na tele na fa ia tu le na mo wa ne tal wo le na fo ile fa ma sino nga mal company fo ile na fa ia mo masini fa i pa lo te america ai tu o yo masini nga o ia volta tu lo wale na fa fa nga o ia pa lo ta isi le wo le malo ia Donald Trump ia fia una ile pe pelo na lungo Fox News ia mo lo fa masino fa sala lo to mal vol se la un milione al company dia e tu o le na mta po auto e fa tal no wa ni tu o le fa masino ai o le sona ai te auto e solo fu le fa masino nga o settle outside pe tongi le tu ia o saune le famtalanga o la to fo le na mo lia le na i ona tau fie ma le pepa vo le Sun newspaper i Petania e o wa hack ye telefonia le ai nga tupu e fai telefonia ala e fa mo longo i malato tele o me de manuia no vai o le tele o tupela ye e pe o la to le e o le te me palota o lo tam fai di diu ye ma fo tanga te me mana o la to a to tongi fo ya le parti e o to una ia se mau ia fa pena pe o mena la mo di e na la ve ia Australia fa nga palota e Australia ia ma isi no o la ia Donald Trump fo pe o la to na nga lo fa ta sima ia tal sia o se to ina la to sui a le nga fa o pe ia i se China ina le va se la un miliona na ia lo solo e biliona tu pe mo la to tausa ne revenue ia e le tai le va se la e a to se biliona ma le lo solo na i wai pe o e alan tala no pe o le ala tai o tala fo ia e pito siliona mai mo ina i tono America la to ia e ta waile le tele o le pao le fo i tanga tai to langa o ia fo i tanga o le Australia ala tua pule solo i vaenga e so lang ia le pao mo le media tele tu ia ta longa o sanga mana ia le il ta longa ta polo le va tu le Ryan Fox pe wa fa popoina tu langa le o manela la lo su lo milione na lo te si mali lo no e pe fi na mo lo te si mali milione ta la le malo ta lo ai foi la matanga mai stamalia ama lo fa pe o la ta li o Grand Fox le All Black Legend le talana no foi e termini vole total no se si tama o tal no ia a te lo si o le tama stamalia se le vole le o le o ta ua ia o ia ta le ni vole total no lo no to o tal no ia Ryan Fox ia le o mana ia tele le malo stam ia ato no le la ave o po lan tau sanga ni i wa o si ia e mai sa wo ai mana va ia tu le kof wai o tanga ta fa pe e to tele foi mai tanga ta fia coffee ni o le va ile la IT fo le ta no va so le le fo le kof le si ma o la IT fo o le fa manui na le o te ia o mo la to atu ta polo ma ia saulo ngol TV au la IT o te lo si la IT na i una so ni to inga fa pe wa la fa mai ni to inga me le tu ye te ia o fa ia sana me alo fa o ngali dei ia mai wana va tu ni si o tournament si e mana ia me mana nei fa mianga mo nei na fa na ia tulanga le por la langa la pi ia tau si ia tau au ale pe o va ve au e na ne cha longa le saunia te cha longa malo si Argentina te lo ai le ia tato tau si ale au Australia le tau poli oi i te ufa ina ia Wales ia umolole la toa manoa i ai manele tam foi nga fit au le manele fa tai la ia malo fa tai la la fionga sanga mo le pokala me nei tai au ia malo la manu fo inga luenga o toi nei fa inga va yaso ia o la fa fonga fa tai tele fa fonga mai ta so pokala me na tala la lunga mo
foi hasfraile ia mo fol fa ponga masani vai asfo ia ai fa soi foi ia mo nei time. whaafonga me tau tua tiu whonga le mua le teime le tae au le ua te le titi ala afo le se fulu le vi inga le ana o le atua me le whakasa vai to muri palauli lo mātou wali ia Yesu e ono le teime nei o le porokalame whaapitoa o le asisinga e le whangaloina o tau ma tātou umano whengai malu i tau i mai o le tino tāpina ina le sunga le whaafengainga Reverend Oliver Tiai e ka le sia whaapotopotonga ke wisiano Sāmoa hat i loa hat. E ka le sia whaapotopotonga ke wisiano Sāmoa loa hat. E lei o nausi mai al whaafonga. Yeah.
Tātou tāpo i atu i le atua. A o se inu i le vai o te avatu ia te ia, e le toe fia inu ia, e a vea i te tonu ia te ia o le vai puna e puna i lunga o le ola whaavabau. I outou o mai a te au, outou umau e ti ngā ina ma mawhatia i avenga, o au foi e malo loai outou, tātou te tālo. Le atua sili e se, fo i maia le mana o lo wanganga pa ia i o mātou loto taito tasi. Le au whaafonga ua whaatasi mai i le nei sauninga. Ai mai se foi o le au ngau aute o la mātou wasi a singa i e o maua i mai o le tino. Ma so se ngase o mawhatia ai i lātou ma i mātou uma. Mātou o atu ma le whātua tua, ma lo mātou talitonu. O le mana o lau o fio, mātou te malolo ai. I lo suafa Iesu o mātou o le mawala au atu ai nei. Amene. Tātou pese ili pese i basi fulma le lua. Nisi upu mai le fionga pa ia le atua e tai nai i tātou i le nei tuaso. Whai tauina mai le whenga inga tuai, salamo e se lau ma le fitu. Whai upu e sifuru ma le fitu, whaangata le whai upu e lua sifuru ma le lua. Whaafonga mai e ia fionga pa ia le atua. Tangata ba lea ona o lo lātou solitu la fono, ma la lātou ami o leanga u whaati ngā inai i lātou. O ino i lātou i me aiu malawa, o whaalata fo i lātou i whaituto o leoti. O na alalanga leo i lātou i lea li i lo lātou pōpua ngā, na ia whaola ina i lātou na i o lātou ti ngā. O ia au i nā tula nā fionga ma whamalo lo ia i lātou, ma lawea ina ai nei lo lātou malaia. Ia vivi atu i lea li o lona alofa tū noa. Ma ona vāvenga na whaia i le whanau o tangata. Ia lātou whai taulanga fōi i taulanga o le vi inga. Ma tau atu ma le ori ana ngā ruenga.
e whaamanuia mai le atua i le tātou whaitau, whaalongolongo i ana whianga pa ia, tu maua tupea ia te ia lo na lava bi inga, nei e o i le whaapabau. Amene. Se upo e taitai nai maho whaunga, maua le whai upo e luas fulmaritasi, o le salamo sa whaitawina, ia bibi atu i ia bibi atu i lātou i le atua o na olo nā lofa, ma ona vāvenga na whaia i whānau o tangata. Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wonderful works to the sons of men. Le autua mafau whaunga, vi ia le ali. Praise the Lord. O le salamo e se lauma le fitu, i le vai ina e le ausu e sue o le tuspa ia o le o pese ma salamo mai le foi mataupu mua e o le mataupu se lauma le lima sfulu. O le salamo e se lauma le fitu e o le se lau lima sfulu. Ta ua whaperetania o le vaenga lea e ta ua o le vaenga e lima. Tusi e lima po le book 5. O le mataupu o lo iai i tutonu nei salamo. O le whaafetai ma le vi inga o le alii. O na o lo lavea ina o le tangata mai le tele o fita ma whaingata. Thanksgiving for deliverance from many troubles. E leo tā ua e le ausu e sue po ai tonu o tangata whatu pesa e peru na tu whātasia ma whatuina le nei salamo. Ai fōringa mai o whātunga o taimi o le pōpua ngā ma le mautonu o le no. Whai o le tinga ina i sā wanga o lātou fili, a o le lamatia fo i mai ma pōpua ngā o le ola. Le ngata vo i lea o le taupule e sea o i lātou e tangata mau oa ma malo malolosi. Ia maolo pala ina ai tangata alau tele, ia ai maise i lātou e lima vai ma le tango lima. Po le amata mai le tausanga e lima se lautou le sfuluwalu BC, a o le ia fio mai e su, taimi lea na whātou i lalo ina ai e le malo malosi o Peresia i lalo le taita inga a kuresa le sili, le malo a suria. Ma lātou whasau loto ina ai, le tāwheanga Israelu sai Papelonia. Taimi lea sa mawhaieo na to e fo inisi e to atele o tangata i Jerusalema. Ai no nofo solo pea nisi i atunu sa lātou whaau nu wai ia vai tau. I le vaenga o lo lātou tala whaasolo pito e ta o le diaspora po le whaasala lawina. Taimi o le mautonu. Taimi ua tu lafo ina i o lātou manatu i lātou e le atua. O le taimi lea o le whaamalosi o le whaisalamo e toe mati. Ma toe whaola le whaatuatuanga whaaiutaia ma le Israelu filifilia le atua. O loo avatu ai le nei salamo. Ina ia whai ma whaamalosi ma whaala ei au. Ia lātou i loa ma mauti noa. Le sā ilinga e sā ili iai. I o lātou puapua ngā ma maftiang. O lo whaaulu talaina le salamo o le alofa ma le anga le lei o le atua i tangata. God's love and kindness to the people. Upo mua o lo whaapea le whaisalamo. Vivi atu ia o tau i le alii. A wae le lei lava o ia. A wae whaavavau lava lona alofa. Pise i o le wala au o le whaisalamo i le au whaitau ma tangata uma o e o loo fia maua le whesoa soani. Tāpu ai i le atua o ina e maua ai le whesoa soani. O lo whapea upo le whaisalamo o e ua whaola ina ia bibi i atu i le atua. I lato uma nei o tangata Israelu o Jerusalema mai o whasala lawina. O i lātou ua whaola ina i le alofa tū noa o le atua, mai pōpua ngā, ma whainga tā.
A tātou whaitau I le nei salamo, ua le ngata o e mamai, ma ngase I le tino. A o I lātou uma I ei fi tā ma whainga tā. O le ola anga sala foi ma le ana I le atua. O loo vala au le whaisalamo, ia o tau vivi atu I le atua. Lima vaenga o tangata o loo ave iai le wha maite ma le wha ma losi le whaisalamo. Mua vivi atu I lātou sāwhi se ai le vau matua. O le vau lafu wā o le pule sea. O le fia ai ma le matela ina I le fia inu. Whai mai le whaisalamo, vivi I le atua. A wā ua ia wha malie ina lo ngā lala. Ua wha ma ona foi oe I mea le lei ua fōa I atu le atua. Lona lua ia vivi e sa nofu wha whali pui masai saitia I le pule sa wā isi tangata. Sa lātou tinga ina ma polonga. Ona o le pule sea o lo lātou wola. E le malosi wha fita ma pulenga wha le malo. Vivi atu. Vivi le alii. O le na te le peti pui apa me mea. Ma wha mau a mea o sai saitia. Ma sai saitia ai lo lātou wola. Tolu. Vivi atu I lātou o e wholau I le sami, o tangata whi mala ngai, o seila mai e ngā lulu e waa. Vivi atu a wā o le pule a le atua, e le na o le whonga ele, e o foi I tangata uma o e whi mala ngai, I lea I tū, ma lea I tū. Tangata I utaia ma tangata Israelu, whaapolonga ina foi I lātou, I lunga o le sami, ma fewa inga I waa. Wha, vivi atu le sao wha inga le nuu, o a li im whai pule o toi ina o le nuu, a wae uina sa whi lafoa ina, ma whaasalala wina le nuu e ona whili. A e whaatu ma wina pea e le atua le tofi, ma le pule ia te I lātou, pe a whai I lātou te sa ili ma le wha maoni. E le wha oa e nu ese le whiliwhilinga le atua. I le malona lima o le vaenga sa whaita wina, whai upo e sefulma le fitu e o le whai upo e lua sefulma le lua. Ia vivi atu I lātou, ua maua I mai o le tino. Ai le ngata vo I lea, o ngase o le loto ma le mawhau. O na o le taitai se ina, I lātou sa tō sina iai o lātou loto, o na o le oa ma le tamau a inga. O le pule sa wā a malo losi, o lātou fili, sa wā ina ai ma whaatinga ina e pei, o na whaatawhea ina I lātou I Papelonia. Whai mai le whai salamu, ia outou vivi I atu I le ali. O le o iai le fō, o le fō mai o mai ma puapua ngā o le tino. E o mai lana fionga, o na wha malo lo ina ai lea o outou. O le a lea fionga a le ali. O le fionga a le ali, o le folanga o le mesia, o le wha o le tanga le atua e a wina mai le mesia filifilia, na te langa ina lo lātou ti ngā, ma o lātou puapua ngā. E mai I tātou I le tino nei, a o le atua na te le tu la foa ina. E pei lava o sa fia finga al whaisalamo o tā bita, e ui ina o sa vali le vanu le atau le oti, o te le fefe lava I se mea le anga a wā oe tā te whaatasi mao, o laula au ma louto o to'o e wha mawhana whana ina iau. Wha iu upu a le whaisalamo I le salamo e se lau ma le fitu. O le ua poto na te tausia nei mea, e I loa I lātou o mea lofa le li. O le anganga lea o le whaisalamu, sa whaasoa atu I le nuu o le atua, ma le au wha atua. Whainga tā o ia o na pō, o na o mai, o le tau mia, o le maua foi o se sao le tonga le lei. O ngase uma ia, e sa ili I le atua. Whai mai, ia o tau vivi I atu I le atua.
le au whaafonga e leo ia I mātou se anga tonu o lautou whaafonga anga. Ta māma tina mātutua, ta māli I mwhailaunga o whale tua matausi, o le paia o e o whaafonga mai I tu SS, tainane foi, o le au whaingaruenga paia le atua I whaitaulanga SS. Ai tauia o sa mātou sao e ala I le tala le lei. Ia tātou vivi atu I le atua. Tutusa lava le lalo langi o lo o tau soifua ma tātou wolai, ma le lalo langi o le whaisalamo sa tātou whaalongolongo nei iai. O le soifuanga e pūlea e tangata malolosi, whaipisi nisi ma whai oloa. O le soifuanga sa fetina ina I le tau o le soifuanga a wae pule e sea e iaitu langa I whainga upu o malo. Ai awha ina ai tangata laute. Le ngata bo I lea. Sa awha ina fo I le soifua I le tele o mai. Ma wha mai e pēsi ai lo lato soifua. Ai whai mai le whai salamu. Ia vi ia le atua. Le au whaafonga e. Ma lo le taliti ngā. Ma lo le tauwiwi whaafitai. I le tauti ngā o lo tau ave I le aso ma le aso. O ta māma tina mātutua e o lava I whānau. O tofu I tātou ma le ngase ngase. Ai mā lo le ono sai. O le wha malosi e le whaisalamo I le nei tae au. O e o whaola ina. Bibi I atu ia o tau I le ali. A wae le lei o ia. A wae whaavavau lava lona suafa. Ta mae matina, uso matua whaafine, o whanau o wō, ai maise o a inga mai masani a keriso. O whaafita uli fo ia o lo tātou whengai. Ai whaafitai I le atua. Tau nuu ia Yesu keriso ana fionga sa fola pola, I le whaola tanga na fio mai ai keriso. O le fola folanga ua whaatino ina I a keriso, o le na whetalai, ia outou o mai a tau, o outou uma o tinga ina ma mawhatia I avenga, o au foi e malo loa I outou. Le au soe, o loo vala au Yesu, ia I latou uma o mawhatia. O loo whaamanatu mai, e le whea ngainga tuai, le upu o le whaisalamo. O le atua tātou te suru whae iai. A o Yesu keriso ua umao na ia whaatino ina, le whaamalo longa I mai o le tino, o mai o le anganga ma le mawhauwhau, I lona soifua na ofo mai mo I tātou. Na maliu I le sātauro, to e tū I le tuunga mai le oti ma le tuunga mau. Wa fio I le langi o fua I mai lona anganga pa ia. O le anganga lea, o fionga o le ola o le atua, o loo whaatasi ma I tātou, I aso uma o le tātou wola. O le soifua o ke riso, wa ofo mai o le vaipuna o la Yesu, e punae I le ola whaababau. Le au soe, e tātou maua le vi inga o le atua. E uma o tātou ti ngā o le ola nei, a o iai le wha moe ola o le au wha tuatua. E iai le isi ola fau I talatu. Pe a uma le ola nei o ti ngā ma puapua ngā. A wā ua uma o na tā pena ke riso mo oe mā. Ua uma o na uia ke riso. Mawhatianga ma ti ngā o lo tātou mawhatiai. Ina ia saonga le mu I tātou. I le ola whababau. Amen. Tātou te tālo. Le atua siri e se. Mātou whaalatala atu I le loto whaafetai ma le vi inga o la ufio. A wā ua mātou maua manuia mai I le neitu aso. E leo no sa mātou malosi po sa mātou le lei. Ai pei lava o a fionga ua mātou whaalongo iai I le neitai au. O le mana o lo walofa tū noa. E te leo ina ma pui ai le soifua ma le ola o le au whaafonga
Na yo mātou mātua mātutua ma e o lo mātou o whātasi i le nei whāsalalaunga i le nei tai awa. O mai o le tino o iai le whamalo o longa lau fio whawhitai. Ai mai se fo i le leo ina ma le tausinga i a mātou whanau o mai i a lātou o ngā lea tuae whawhitai. O lo te leo whawhita uli ma whaingata o le ola nei. Ai mātou te maua pēr le to file mu a wā o lo whātasi mai lo wanganga i a te i mātou. Mātou whāpitai o fō mai ma ta mai tai i tausi mai ma li i tausi mai. O a inga ma wō o whanau lo lātou sao i le tausinga o ngase to tonu o whale mai ma a inga whalapo te potonga ese o le soifua ma lo ina le atua whāpitai. O ala ia o lo maua mai ai le whamalo longa i ia i mātou uma ma e o maua i mai o le tino. Whawhitai le to mai o e foai mo i lātou. Whawhitai foi i le tatalo le au whai tatalo malau au whai ngā luenga whiriwhiria. Sa ili atiri ai i le mana o la ufio mo le whamalo longa. Le atua whawhitai mātou maua foi upu mai au fionga pa ia. Whamalo sia i pēr. Lo mātou wola tau wiwi, ai maise o nai o mātou ta māmati nā mātutua, o e o maua i le mai o le tino, e o lava i nai a mātou whanau. Whawhitai le anganga pa ia, lo mātou mālosi anga ma le tō manga i o mātou loto ma mawhau. Whamauti noa pēr i o mātou wola puapua ngātia, e leo tu lafo ina i mātou e lau fio. Whawhitai sili, whawhitai le whao le tanga o le whamalo longa na whaia i ke riso i lona soifua o lona maliu ma lona to e tu manu malo. Na ia whamalo lo ai mai o le tino a ua whamalo lo ina ai foi i mātou uma i o mātou mai whaale anganga i o mātou loto ma mawhau o na o lo mātou wanga sala pea i o luma. Le li ie lo mātou tama tu mau i lau fio le vi inga o le wha manu ma le wha ne tanga nei e o i le wha babau. Tama wha ma ngalo o mātou se. Mātou furi tua pēr i lau o fio ma loufi na ngalo. Mātou te tapa i lau o fio i taimi o mātou ti ngā. Taimi e pē sia ai i mātou i mai. Ai a maua fo i le malosi ma so longa le lei. O na mātou whai fo i lea o mātou loto. Lea li ie wha ngalo mai. Wha ngalo foi i mātou i le vai o le mātou wola wha le whātua. Mātou sā ili solo i tonga fitinga e sā ili iai o mātou mai ma o mātou tinga. Ai tu lava le fō mai o le anganga o la ua fio na fōa i mai e ala i a ke riso. O lo mātou to manga sili lea e ala i lo mātou loto whawhitai. I le ola tāpuai i lau fio. Lea li ie se maanga sala i mātou umalawa i lau sila whangapa ia. Wha ngalo leu whaafonga ma i mātou uma. Wha ngalo i mātou i o mātou tiute. Ngā luenga o tōwhia i ai mātou ai maise o le kāle sia ma le tau singa o mātou ai. Ngā lea li ie o le olenga i le nei tai ao. Ia ngalo i mātou le toto i Jesu Keriso lo mātou li whaola. Mātou te tālo ta momoli e le mana o lau fio i fina ngalo maloto le winga moni o au fionga i le nei tai ao. Ina ia mātou mauti noa pea e iai lau fio i mea uma. E iai fo i lau fio i taimi o mātou ti ngā ma maptianga. Ia mātou maua le loto ti tele a wā o lau o fio wa uma o na sauni e ala ia Jesu Keriso le ola e whaababau e uma le ola nei ai tū mau pēr le ola i le au whātua tua i le a inga wa uma o na sauni e Keriso mo i mātou. Whaamanuia le tāpua inga i le nei tae au i nai o mātou mātutua. Lango maluina o lātou soifua ma mawhatianga o le soifua o mātutua. Te tonu o whale mai o a inga o whea lava i nofoanga o le au mātutua. Lea li ie ia whapeona i ailau whaamalolonga mātou. Te tālo fo i moe o mawhatia i mana onga whaapitoa ia
whamalo i lātou, ia maua fo'i i le oli i le loto ma le anganga. I lo lātou tali tonu o i la ua fia o lo mātou whamalo longa sili. Whamanuia le ofisa o soifu malo lo ina ma matanga luenga o le whale mai, ma tautua ese mwhala potonga o lo abatu ai, tonga fitinga ma vaila au, whautuanga whale soifu malo lo ina, a wale manuia ma le solo le lei o le soifua o utangata. Whamanuia whai lele ma pepe fau o tina o whiangai ma maitanga, ia manuia lau o loa tā ua ua e fuai mo i mātou. Whamanuia whanau i a lātou a onga, sa uni foi i le anga atu i le kālena whakirisiano, le masina atofa ina mo whanau i lo lātou a safa pitoa, le ali ie whamanuia a inga uma, mātua ma whanau ma tāpenanga mo lea aso tāu. Whamanuia le au whainga runga tāla i so se whatawhai tāulanga, la lātou te tālo, ma le no manu i lau fio, mo le whamalo longa o tangata whātua. Mātou te tālo ta mā, ia iai le manuia o lau fio i le atunu a toa, e nei vai tau o lo vevesi i whainga pālota. Ia whapea foi o na whiriwhiria e ala i o tangata pālota, tai e whamaoni o na alo lofa, mo i mātou ma tangata uma. Mātou tālo fo i tamā, ia alu ma le mana, ngā luenga uma, mō le manuia lau tele o tangata. Whamanuia Sāmoa, lana whai ngā mālo, whamanuia fo i le lalolangi atoa, ia mālo lo mātou loto, i le whianga le iai, ma le ola whetausiai, ina ia tutusa, ma manuia tutusa tangata uma, i le alofa tu noa o la ufi. O mātou te tālo, le nei vai tau o le taungatā o le soifuanga, ia whapeo na musu ia whai pisi nisi, mwhai oloa, ia alofa ngia tangata lau tele, mai mātou uma teitoa tasi. Leli ia manuia le ofisa whasala lau nei, le li pule ma lau whai ngā nuenga, ia o ngā o lātou si ufonga ma o lātou soifua, e whai ma vai la au wha malo lo mo le au wha ufonga, mai mātou uma. Ia o mai lo wanganga i o mātou wola au auna, ina ia mātou sa ili pea i taimi uma i la ufio. Mātou te maua ai le whasinonga tonu i o mātou ti ngā ma mawhatianga. Lea li ie tātou ma la ufio ni se ia pō bi ia oe lo mātou tamā. O nisi ia o mātou te tālo, watu ma manaonga le oa i o mātou loto teito tasi. Ia whaia pea lo lava fina ngalo, ai le o mātou loto. Mātou wole mawala watu, e ala ia Yesu lo mātou ali whaola. Amene. A tātou whai uli pese, se lau lua sifuru ma le tolu, a ole i usoina le pese, moli atu le whaafitai, i le au tāpuai, ma le mamalu o le au whaafonga. O whaatasi mai, tauia ina i alofa le atua, lango maluina ti ngā mamawhitianga, tātou sa ili whatasi le atua manuia, le ofisa whasala lau nei, ia mesi foil tātou insinia le nei tae au, sunga ia tu fue, ia sanga wha manuia le atua, tātou pese ili pese, se lau luas fuma le tolu. Una
Tātou whai o le tatalo. Tu mau mai i le manuia ma le file mu o la ufio le atua le tamā. Le lofa tu noa o Yesu Keriso lo mātua li whaola. O le mafutanga ma lo wanganga pa ia. Ia i lunga o i mātou umanei. Ma lau whanau pua ngā tia i le lalolangi. Nei o i le whaavavau lava. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou tunu i le tātou porokalame o le ase singa i ngā sengase tāpina ina le sunga i le whaafengainga Reverend Oliver Tiai mai le kāresia whaapotpotonga ke usiano Sāmoa Low Heart. Ia whaiak masuia lau whaafonga mesi le tātou ofisa mo le tuele whaaftai tele lava le sunga le whaafengainga whaamalo tāpena whaaftai tele lava mo le upolofola mātingo fia le tuele ngā tele au talo whaamilianga. Ta tonu fo ia tom tawina il fo launga mo i tawina fo ima so so le tele fo launga o lo o fea ngai mo le to tele mo tato u mai ala i mai urtino ia mo i tau nei so i fo ngol talo ia ngale leile tu am family atu nei fo ile fo alo mi so le kalesia ia mo ia fo ile nga tu fa ngol va yaso fo ngol nas pa ia o mo fa tai ia ole alu fa fo mo le ngol tu ma le fa ka sa ulu lo msi usenga ia le pc afia inu se tasi ina zawia si mai al whaafonga. Afia inu,
Fofonga o le laumua. La
Awane imita mita setasi ilona malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai. Abele tamau ai nai tupe tele. Wa ele mana tumai ai. Isi o samale ai na pele. So ani uole ai fo italo fa. Se ifa amalo mai mo ita uola malea ilo taola. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai. Pe e te taamiloi tu e whao le ke lope. Awane ingalo o lau telefoni. Mili mai wha mole mole. Le ai o se manu e lele e tau i le langi. Na ole mamosina e lele mawalunga ai talila na sua i le sami. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai. Bongo le ala bao le poto ia te oe. Le tala le tusi o le vale inunga. Umalo wha moe moe. So ani ile ua mana o mia. I whelo whani tato umama wao leo la fia fia. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai ole whaafetai. Ia mabe ona whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Mana tua ia tali uole ba ane ingota le whangatai. Awane imita mita setasi ilo na malosi. Ae ngalo ai. Lava o sei a eta a fa asila ile moana. Ua pei o se maata ua ilunga
ufufonga o le la mua.
tuairia o loi mata tua maringi whawai Te pele ea I loa kanga Au me tawhi awa ai Au wane e whai tāu Me awa rea lo ma whau whau Ua o me la watali Me whia wa ai a oe lau ani Kai amu ia pea o le sami E whawhati matoi fuatai Whia whatasi pea ma oe Me tauna unga lo whamoe moe check it, and this how we gonna make this play from dusk to dawn and make it night today. We gonna make noises, wake all the village up, make sure that your glass is filling up. You take me and I'll take you, blasting out to music for somebody to appear, yo. This song's for the world to see, making you all up in my fantasy, yo. Get ready for the time of your life. We only live once in this world, so hear me out. Chill. Another one for the Natural Brothers. Hey, chill. Let's go.
se se va e ngane le atoa e pati mapole a mai moa le muore pese ti sapele inoa le ama tonu lea o fia fia na pasa moa e si la valo para masani fia fia na ua masani te ono me ai e ai se fai ti o mai oh ana mua itala ile atunu sa le pera lo fare tutto iso se nu la sila Uata alofa atasi Ole tupulana Uale aioni bisa Manita nata onana Ona ua mautu lauta umapayuna Ia lea tua Oh
Toi whaatalo whātu o talafou mai le si ufonga le lau mua mō le nei au au li. Wa whaamaonia le taitai o le Labour Chris Hipkins o le au lātou whaawa wina le whaatupenga le polo kalame o tāu mawha whanau ia onga le tūlanga pe o nei nei e tu samaliono se lau 5 miliona tā la. Le tāu e whaawa na whaatupenga i le polo kalame ia onga e tu samale afe. I le paketi lua afe lua tolu na whailo ai o le ale e toi whaawa wina le whaatupenga le polo kalame. A matatu le whai unga le tausanga wha al tupe lua afe lua wha. Petu samal tai tolu sifulu tolu tā la. O le amwhaina wha asawina mai a inga i le vai aso. Mō le fuafuanga le leipa na langlangoina le vaianga wha upwhai. Le 5% o a onga ina ia mawai tau mawhasoifua malolo ina le lei. I aso uma o le a onga talo mai lava le tausanga i lua afe lua sifulu. E ono whaamuta e se whainga malo so whaatasi le National ma le Act le Apolo Kalame e tu sai mawholafolanga au lumana ia i le whainga pālota. O lo lipo tia le whainga tāle whaasosoanga o avanua mo tonga whitinga i le au nanga le whalemai o Wellington i le itu mo le soifua malolo ina o tina matama i tai. O whaatonu ina fōma ia ainga ina ia tāo file toi tutuli ato ngase se ia vanga nā lava ni tangata ua masalumia. Ua afia le kāne sapo ni whaafi tāu li fōi ua mo mia vave ia ni tonga whitinga na tā ue fōma i whaapitoa ma fōma ia ainga. Ua whaatuputupula ia lava li tūla i mai o lea whaafi tāu li ile te leo au nanga le soifua maloloina. Peo na vaaya le te leo au nanga i whale mai le atunuu. I totono māsina e tolu ma vai aso isiful malitasi, na pauti nā nau e vai fōma i whaapitoa mō tōtonga whānau i whale mai Wellingtone, nau i lātou na masalomia, ua afia i le kānesa. Manisi o whaafita au li onga. Mō māsina e ono le tausanga taluai i le vāo māti ma au kuso, sā nā o tina fo ina mō mia vave tong fitinga, sā maua avanu e vai e ia fōma i whaapitoa, jo sai malipoti ale leiti o New Zealand. O le siiti o le tau o le soifuanga, o le mata upo pita te leele a mō tangata New Zealand le nei whainga pālota, tu sai ma wha maunga, le ua wha alawi loa le vote combas, e tu samale se lawa whi tangata na awai le saidi linga, ma wha alia i o lātou finangalo i polisi mo le tau o le soifuanga, ai pe lātou te langlango ina fo i folfolanga vaenga wha whai, e ala i a lātou polisi e tali ai, i a vaenga o le o langa. O le vai aso taluaina tu ina toa i le vote combas, ni mata upu se tolu e pito ave i le wha mua tangata New Zealand, e i le tau o le soifuanga, tamao ainga, ma le tau singa o le soifua maloloina. Na fola e le National ma le Act, le wha ititi o la fonga mo tangata New Zealand pe a whai e filifilia. I wha maumongo finangalu wha alia tangata i lunga le vote combas, e sili atu le to te leo tangata New Zealand, e langolango ina le wha pa ua o la fonga, nei lo tangata e te e iai. Ma o le awala pito silo na tala whianga i whaafetau iei le whaafetau leo le tau le soifuanga. O le whaititia leo la fonga, whaalua pasene na langolango iai, ai tolu fito pasene e te ma le 10% e so se mea lava, po lele iai fo ioni manatu i lea mata upo, o i lātou i e whio lolo po o tutongi o ngā tutono, o e pito silo na manuia mai le fofuanga le National mo la fonga, o lo osili o na tele la lātou langolango mo le whaititi o la fonga, nai lo i se tangata. E 5% e langolango ina le folfolanga le leipa. Le abe se le GST mai le tau whala au aina ma whala au whaisua, 2% e te ma le 10% e so se mea lava iai, pe le o ilo fo ini o lātou manato i le taimi nei. O ana nafi na whaalau ilo aloa ia i le iai o Southland i whaalawelawe whaafosei ona o timunga mamafa ma lolonga whaatasi e ma le whaale tono se no whanga autu e vai mama ai le sua vai na tawhi atu le vai mai lolonga ona o timunga ma lolo vai ai le no whanga le po ana po i tuata bere ma whaale tonu wai. Sa whautua i nei tangata o Southland ina ia whaasao le sua vai awane i ta ele, awane i fuluina ipo, awa fo ina i whaaluina le vai o whaleui. Ona ele mawhaiona tu i whaaleleia le no whanga lea e whaasao i le sua vai se ilonga ua mau i le vai. Na ave atu le pule ngānu o Southland ni tane vai i tuata bere ina ia maua se sua vai tau mawhai whaatali e ngā luenga tu i whaaleleia i lea whaatanoa vai. Na whaamania le vai ngau tinei mō ma whaalawelawe whaafosei e whaani ainga i Queenstown. Na whaatonuina ina ia tu ua o lātou ainga ona o le solonga o ni palapala ma se whale na ave sia mai ei se ainga ona o le tatawhi o vai.
Sa whailoi le taitai o le Act David Sāmoa ma le taitai o le New Zealand First wahawasa mana i Winston Peters e mawhai ona la ngā lulu e whaatasi i se whai ngā mālo muli ane sa matua whai tio i nei le isi le tasi i se whaafi nongo whai ngā pālo tai au ke lani le pōana pō i le Neos Hap sa iei ma le isi taitai o le Crane Marama Davidson whaape ma Debbie Ngarewa Peka o le tasi taitai o le vaenga whaapwhai a Māori. E lima se fulu minute le umi o le whaafinaunga o mata upo e whaatatau i tangata anu ese mani tūlanga i te tupu mai whaatala noanga pēr mai alwhai ngā pālota sa veve lai le whaafinaunga i ni loilonga ina ua mai al whaafinaunga na ta ua Jenna Lynch o le News Hub whaatasi ai ma Simon Wilson o le New Zealand Herald o Davidson le isi taitai o le Green sa pito malo sila na whinau ma sa sili o na lelea na saunoanga i polisi al vaenga whaupwhai. Na whaalia Ngarewa Peka e mawhaia lana pāti o na talanoa mai si vaenga whaupwhai ma fufola i ei la fonga le au mau o loa mai le i whaatasi o na lo tia lea ma ta upo le whaafinaunga na ia ta ua e lua te sima le tasi miliona tangata i New Zealand e la loifo le tolu se fulu afe tala le tupe e maua i le tausanga a e vave mawhai o na suia pe awhai ave ese la fonga i o lo fia i nei tangata i pito tele la tau tupe po ainga e tolu se lau mao na tupu e pito silo na mau o loa i le atunu. Peita aina te e iai Sāmoa e iei tangata ua manuia la tau lava tau mawhainga ai awhai la tau te ave esea pe whaoa la tau tupe e le mawai se fofo le whaafi tauli. Na luina Davidson le taitai o le Act i a la tau fuafuanga i whaapeta puni i whaala putuputonga e pe o le matanga luenga o tangata Pasifika, matanga luenga tina matamaitai, matanga luenga mo maftanga o tangata anu ese ma le komisi moa ia tatau o whaala putuputonga nei o finangalo le Act e ave esea ai olo ngā lulu e tali tūlanga le tutu solo iai i le vāo tangata taitasi. Pe ona saunoa Davidson sa o fo i whiwhina wa inga taitai mata upo i peo solitula fono. Mana amata i saunoa ngā Davidson e whaapea e le o kengi e mafua i solitula fono uma. Pe tai olfina ngalo Peters i awane i whaasalaina i whalepui puitanga tele i whaini solitula fono whainga whaafevesi. E ia whaafai ngā luenga ta iono a solova yaso. E ia whaapipi eni masini o tau vai e tuli mata i eia lātou ngā yoinga. Ina ia mawai lewa no e toi totongi eia lātou ai tālafu i lea tono. Na whaalia whina ngalo nisi na whaia le iloilonga e sili atu le vevela o le whaafinaunga i le pōana pō. Na ilo le whaafinaunga i le vāo le taitai o le Labour ma le National. Lea na whaia i le pō o le asolua. E lua se lau lua se fuluiva, leo whaingo ngā luenga vāea pe whaamuta le University of Victoria Wellington ma ua whaamuta fo ilea oa onga o nisi o mata upu po o ngangana e yeile e Leni, Latina, Italia, ma nisi o mata upu ina ia whaasau ina i tupe na tā ua e to ofitus fululima lau whai ngā luenga sa whaamawai ma ngā luenga ina ua wha ngā solo a vanua e ofo atua i ilatou lava po aie mana na oi vāea ma ngā luenga o tā ua whaape luas fululua miliona la se vai ngā tupele universite o le ama whaina whaasauina mai i tau e whaalu i le au whai ngā luenga. E te sima le iwa pasene na si iti ele tamau ainga o New Zealand i masina e tolu po le kuata lea ua mawai atu. Pe ona whaalia le ofisa fo i numero whaamaumawina New Zealand o au nanga pisinisi o le vaenga leo lo pito o lai le tamau ainga pe ona iai lea kuata. Ai tele lava i le itu tau le whaatulanganga o polo kalame kompiuta. O isi au nanga ia safsosani le atia enga o le tamau ainga o matanga luenga mau au nanga le malo. O le saunga le mo ma le puipuinga au nanga totongi e wha o ngā mō na o ni nai taimi. Wha apea ima au nanga po pisinisi wha atau whale i le ngāta i leo le eletise, kesi, sua vai, ma au nanga i vaenga ua la fua i po la pisi. Ina ua mai ele a whao ka peli elu, sa toi tupu maola au nanga tau ia awa onga ma whila wa inga o le whila fua inga o meli le kuata ua mai ato. Talo mai le taimina pa ua i kuata mua le tau sanga o whaatoanga vao matua mawhai ngā whaiva. Iana matua a fietulanga wha le tono le tau sa pa upe wha aititi i kuata umai e lua o le tau sanga. O si iti ele foi numero tangata e tutu mua la tau lava mata upu o ni whaafinaunga i le vāmani se tangata po whaala potonga. I whaamasinonga whaaitu mālo i te tono le se fulu tau sanga wa tuanai. E ua pa ule foi numero lo i olo nau e whaongale au nanga. Le e whaatupea i le mālo lo i e tutu mua mata upu tangata i lienga whatia o na tutongi ni lo ia. O whaatula i mai ni vala au, ina ia whaonga le le Disputes Tribunal, po o soa lau pulenga i le vao le tu whinau ma le tu e tali,
ina ia whae le whaamama whaavenga o mata upu i whaamasinonga. Na whaalia i whaamaumaunga le matanga luenga o whaamasinonga, e whetua whelua se lau tolu sifululua leo whainga o mata upu po civil cases, na tu ina atu le whaamasinonga whaeto malo. Sao whini tangata e tutu lava i lato mua lato mata upu, pe ona whaamawina le whaeunga yuni lua whelua tolu. Whaatosto se le whaafe se lau fitu lima i lea lava taimi, i le tausanga lua afe se fulu lima. E whaita wafe fō mai sini e whale mai ma fō mai nifo, na teteva e se mai ala tau ngalbenga i le aso ananafi, ina wale mause i unga leo whaatala noanga e whaatatau i o lato tutongi le neiva i aso. Na ulu ai whaelo le te whaato ora, pori soi fō malolo ina New Zealand, e o atu le lua se lau lima se fulu, ni ngase na fōfo ina lato siaki, e toi tōlo pō, ona o ia titee. O le vai aso talua ina whaalia i le te whaatu ora, e tala whiangai se o whanatu ina ato peitai, na whianau le asosio fō mai, e le ngā whatia le sefulu lima whetā la, hanga i ato i le lua sefulu o noa whetā la whaau popo, le tau o le soifuanga o lo i ai nei, e whaetu lana poto ai fō mai sinia, ma fō mai ni fo i au kilani, i le aso ana nafi whaatino la lātou te tee, na tā ua se tasio fō mai i le whalemai middle moa, i le leitio New Zealand, i le lava i lātou o lau whainga luenga, le lava mea whainga luenga ma o asa uma lava. Lātou te whaato e se i tangata ngase peitai o taimia sa tatauna o lātou tonga whiti ai, mana onga o ngase, ma waava ailelei i lātou. I e whaasolo maalia lava na whaatiteleina, petu ngā o lātou mai, o to o telefo mai whaapitoa ua ngai au setalia, e sa ili ni tutongi lelei. Ma ua whaale tono i le au nangai New Zealand, pe ona tā ua e ia fo mai. O le asona na file na folasia i le komisina mo mta aptau le puipuinga o tūlanga patino le taito atasi, se ta iala e whaasino i tangata New Zealand, le whaonganga au nanga le AI po le Artificial Intelligence o le poto whaafolinga masini whaatekonolosi, po o mautinoa, o lo o whaamaliaina pe muli ta ia la tau mata whaioi, i lalo le tūla fono le Privacy Act, lua whelua se fulu, na sauno Michael Webster, o le tūla fono le nei, e whaongai so se taimi lava e ao, whaonga, pe whaasoa i so se tangata ni whaamatalanga patino, pe a whaonga au nanga nei le AI, e tāwa tele i le ngaluenga lona ofisa, le whasausani whaalapotopotonga New Zealand, whaape matangata taito o tasi o na malama lelei, i o lātou tiu te malātou matawhaioi, pe a whaonga ina au nanga le AI po le poto whaafolinga masini whaatekonolosi, ma o le ala le ua avela lātou whaamomoe le tāpenanga le taiala, le ana folasia na nafi, ma o lea fo i taiala e mō whaalapotopotonga uma i tutono New Zealand, e le isa tutongi mō lea taiala mai mawhaiona maua, e so o se tangata ilunga le upenga tawhailangi o le privacy.org.nz. O le taimi mole ua maua New Zealand se isi ave fau le COVID-19 le PA lua valuono na mawhaiona maua le whaalapotopotonga su le EST. Ina ua lātou whaini su enga i le swawa i le amatanga o September. I le isa tasi ua tau fia le whalemai nei loa na afia i lea ave po le vaenga o le vairusi ma saulua i maua le whai unga iulai i Denmark ma Israelu na mawhai foiona i loa i Switzerland, Afrika i Saute, Amerika ma Peretania. Oni whaamauninga mōmona i loa ai o tui pui o le COVID-19 i e maua New Zealand e aonga e pui ai mai le PA lua valuono. I whaasilanga le whaalapotopotonga mo le seifua malolo ina lalangi e o mai le taimi nei e le o iei whaamauninga e mawhaiona wawe solo lea avel vairusi peto e mawai fo ini ngase e sili atu. Tala fawia ma le si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whaatalo whātu telefou le si ufongo le lau mua mai Sāmoa, e le wholaunga le tātua tunu lea o tini mai e le whaai ungon nei whaiva yaso. Ai usi mai e le whaafonga i se whaao poponga o nisi o tālai meo lo tutupu isi o tātua tunu. E le misi se tausanga le whaatua tuanga le ka le sia paha e, lātou te te pena i pēsao ninga yaso losi fulma le lua ma sino setema, e lātou te whaatawai nai whaatasi mamalo au whaatasi, le aso le file mo le lanolangi. O le pokalamin whaatatia mo le aso tofio le neiva yaso, wa ave ele wha mawhaialo ma whanau le lavao le tunu,
Na afuai o na avele wha mamafa I whanau o lo le kolisi, ma whanau I a onga a mata ma a onga tūlanga lua. O le sau ninga sa whātou teia lava I le malu le kāle sia paha I te apapata. O le anganga le porkalame whaata ue nai whanau, I liulu tau malolosi o so o se atunu, mo le atina ino le tū le tino, ai siri le tū whale anganga. Na sau no le taitai o le sau ninga a le kāle sia, e ne ia tuto I wha wanga manuia I lungo alo ma whanau o le atunu, e ne ia malamalamangia I lato le alofa o le tua, ma o uina I lato ia le whaatafalo lato o lofa mutumuti vale, e na ia taita ina I lato I le ata ma leo langa o le foa I alofa. O le porka lame na tu inatu ia I fo I ma le langolango sua almitanga ruenga wa onga, e le ngata ino lato fidfilia onga I se fulu, ai sao lato whaatasi fo I avea masui o le mtanga ruenga le malo. O a onga na awai au fiaile a onga tūlanga lua Divine Mercy, kolisi o avele, a onga tūlanga lua vai lima, kolisi a teni papauta, a onga tūlanga lua tanunga manono, kolisi a le fifi, a onga tūlanga lua pia, kolisi a malua fou, kolisi a whale a lili, male kolisi a le whanga. O le soli tu la iwa leo le a whātou toe le isi kulupu lona iwa sa fulmalitolo, o pisiko of Sōswani mai malo Amerika I lalo le whainga pa anga ma Sāmoa, e fe Sōswani mai ia ilo tātua tunu I au nanga ese. E to se fulu I lanto I u whao popo mai, au I lanto uma o le af Sōswani atu tūlanga tau ia o onga, po I lanto fo I o whaia onga. Wa tari mai le malo Amerika I lalo le vaengo pisikoa, I le taun sanga satu I nātu e Sāmoa e mana o mia whaia onga le teimile nei, ia o onga e tau le numera, whaitau tusi, le ingilisi, whapea fo I ma le whaasai nisi. Pei ona si le whiawa silia ma le 5 sanga, o le whainga pa a ngā Sāmoa ma Amerika I lalo le vaenga o pisikoa, e malanga mai ai I lātou nei e ngā lurue fue au noma stotongi, e te tono le tai lua, tai tolu pe wha fo I tau sanga I nisi, e ngā lurue ilo tātou tunu umatoi foi. O nisi o pisikoa sa malanga mua mai le tele o tau sanga umawai, wa alo iyo na vea matangata Sāmoa, o na ua wha I poipuatu I ni tangata o le atunu. O le sauninga le wha tautonga I le so, o le a whaia le whare Sāmoa le investea o le atunu, e le papai ngana. O le reporti mwha maunga le official foi numera, wa tangia manino ai le palasi lalo tangata malanga mai le atunu I le masino au kuso, e na ua wha atusa atu le masino Iulai, lea e 5% ua wha ai tia ai. Ai o se whainga fōu o mai tawina I wha maunga, o le tō tele o I lantou I ua malanga mai le atunu, ua palasi le foi numero I lantou e a ngai whalitali malo, ai ua tō tele atu I lantou e a ngai a inga, mai lantou e no nofo I whare nofu tutongi o a inga e ese mai whalitali malo. O lo umawalunga pele foi numero tangata e au mai el company va alele le New Zealand, lea o lo wha mawina e silia ma le se full wafe tangata I le masina e tasi. Sa so atu ye le company va alele a fiti, lea silia ma le wha fe ila tui te tondo le masina e au mai e le atunu. Fato asa so atu le ia le Virgin ma le Qantas, ma le Sāmoa Airways ma le Tālofa, e na o le taiafe I nisi masina, au nisi fo I masina ele a toa se a feo tangata, la tō te whaonga ina le company va ale atunu. O lo wha awau ma wha ngā solo pele wha inu ngā whala au le mumu, ale matanga luengo le soifua malo loina, le fo I nau mai lo tātou li teo I le asoana nafi. O wha inu ngā whala au sa a mata mai le vaengo matanga luenga le malo, o le kāpeneta ma wha solo atu e tua I nuu mafio anga. O lo ave fo I wha mua mua le matanga luenga le soifua malo loina, I nuu mafio anga I o lo mawai I la to wa a fia le mumu tutupa, le e au fie ma se pito nu o lano vaia. O sa vai ua whaaso polia le valu se fulma le 5% e lanto ua mai a whaainu whala au, a o polu e na o leona se fultasi pasene wau sia. O tangata umo le atunu e anga vaa le whaainu ingo whala au le mumu tutupa, mai fua foi le tele o whala au na te tau mawhaina I lona mamafa pea mai au na fua. Peitai o vaenga e tolo tangata le atunu e le mawhai on tau mawhaina le whainga ngā whala au le nei teimi. E au fieti nā whai le lele whato a fitu aso talu o na ola le pepe, o tina maitanga,
Mai lātou o lo tāo fia I ngā sengase I whane mai lea tunu. O lo nau limtanga luenga o le soifua maloloina, o le whaai unga o le māsina le nei te tau o na sopo lia atoa ai lea tunu, e le whaai ngā whala au le mua tutupa, ina ia pui puia masaonga le mo lo tātou tunu. Ua whamaunia mai initial report o mwhain whaamatu mai e le vaenga o le fesa po le tinei mo, o le company spare parts e le Antong, lea sa whaatama ia e le afi, lea e so so pe tua oi malfale aingo le Sunrise. O le aso ana nafi sa tāpu nia le Sunrise le aso a toe le I te talaina, o no o ngā luenga toe siaki a toa ai le vaenga o le elitise, o paipo whaungkesi o le mukuka le fale ainga, ma nisi o vaenga sa masalomia e euno a afia, mai le a asa o le afi le po na tupoil whaalawe lave. E whaitau wafe ma afe ni se re ni o whaatama I o le pisinisi e ala I mea ua whaaleanga ina, o le fale e le I mawhai o na whaasawina, ai sa manuia tau mawhainga al vaenga o le fesa ma malu o le malo, na lea iaisa soifua na mau, ma mawhai o na whaasawina nisi o pisinisi na latana iai, ma le malu le Kalesia Pia Harvest Center. E le o maua le temile nei su e suenga se mafua anga na lia e le afi ma amatai, ai o le fale televai po le kompania le Marias na whaatama ia fo ia le afi, wa whaamauni mai e le vaenga o le fesa I su e suenga, o se whaale tonu mai wae e le tise tu wai. O tala fawia mai Sāmoa le si fonga le lau mua mo le whaai unga le neiva yaso, tātou whailua I le vai aso fau, whaasoi foia. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Fufonga o le la mua. Tangi se imomoli atula utali e amau uatatauna faatali tali o te tatalo ile atua alofa Forma tautua si fonga le no mole te mi la oli ya pa fi fianga su fi filoi ya mai le sunga ya Wayno ya pe ona fa fonga mai ai
I lana whawhiwhianga na pespesenga tua i le tātou tunu. Ia toi whawhau e weino, matua me le i al whalongolong. Ia o le la whanga solo pe tātou porkalame, i le whamoimo le tātou tasi, o le tātou porkalame lea, o le lalolangi o aso nei, whatau tei le fionga la wano ati i lawa. Tā le lua i le porkalame le pule ngānu o porirua, le la whatau tei e le fionga le pule a whamasanga te alu moresi. Whatale noa i le pule nu o porirua. O le tā le tolu e le tātou porkalame le soifua malano ina, whamanatu nei fuafuanga le soifua malano ina, lea e whaia i Wellington, whaingo fulu ni vai aso. Ia o le afa o le tolu, ia o le a se e mai ia le sunga tasi, ma le sunga chewi. Tau tua atu le atu no i whawhiwhianga i tau lava le lima i le fiafi. Ia ua fo le whafonga anga le tuno, ia ma le mai mo mai. Ia o anga i o tātou le whaingo le vai aso. Lele o lea ua, toi luas furoro minute le tasi, whawhiwhianga se o i whiwhiro i ma le sunga anse to whale mo e. Smail whafonga, si ufonga lena mua. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Every day you can hear her shout. Coconut woman is going out. Every day you can hear her shout. Drink the coconut water. It is good for your daughter. Coconut like an iron. Make you strong like a lion. Yo! My lady told me the other day, no one can take this sweet man away. I asked her what was the mystery. She said coconut water with that raspberry. You can cook it in a pot now. You can serve it very hot now. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Yo! My lady always tries to be sweet. Coconut makes her very nice as can be. Drink it down with a little rum. Coconut water make it a little strong down. Make you feel very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Yo! She's so pretty I can be. When my baby was born, I went to see. The eyes were blue, but they were not by me. Samson was the strongest man long ago. He went to this beauty as we all know. He took a Delilah on the top of his head, promised the things from the palm of his hand. Not me, but the people they say that the man is making the woman a stray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. The woman is smarter. The woman is smarter. The woman is smarter. Yeah, right. I love a little girl called Emily. She's so pretty I can be. When my baby was born, I went to see. The eyes were blue, but they were not by me. Samson was the strongest man long ago. He went to this beauty as we all know. He took a Delilah on the top of his head, promised the things from the palm of his hand. Not me, but the people they say that the man is making the woman a stray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. And that's right, the woman is smarter. The woman is smarter. The woman is smarter. Yeah, right. Ow! Yeah, 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 yeah. Drink that coconut water. It is good for your daughter. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Make you feel very tipsy. Make you feel like a gypsy. Coconut like an iron. Make you stronger like a lion. Coconut. Ole tulipanu olo kufatu oyai denofa tangi pausula upese oile wo tata no aiwa ole lo o ai lo wingo tau tala mai la upele tafile Otele mana oise auro ai o polonga Oani aso se tele Wale aunga Ai ta fa ama bae ma fa atofa Abatu lo loto mo oe Matau ulima ma oe lewo Wagoto lo la Ole tulipanu olo kufatu oyai denofa Tangi mausula pese oile wo Tata no aiwa ole loa o ai lo ingoa Tau chalama
Ai ta wha mawai ma wha tofa a watu lo loto mo oe. Ma tau ulima ma oe lewo wa moto lo la i o. O le tuli manu o lo ufatu o iai le lofa. Tangi mausu le pese o le wo. Na tatala no awa o le loa o ai e lo i ngoa. Tau tala mai la upele ta fia i loa. Tuli manu o lo ufatu o iai le lofa. Tangi mausu la upese o ele wo. Na tatala no awa o le loa po ai e lo i ngoa. Tau tala mai la upele ta fia i loa. Tau tala mai la upele ta fia i loa. Whaawiawianga so i whiwhiloi o le nei taimi o le awa uli, hina ua toi se 5 minute o le tālea o le tasi, o le porokarame o le tala la lanolangi o anso nei, o le tasi tā o le tasi i le awa uli nei, ia o le porokarame o le pulenganu o polilua i le lua, o le porokarame le soifua maloloina i le tā o le tolu, ia la tailo i le afo le tolu, ia ona whaua ulo leo musika so i whiwhiloi i tāua i le lima i le fiafi. Sungala ya anse tu fal moe ya mal fa fianga pe on fa forma ya ituri manu o fatu o pese na mo atu mal sunga te na vitautu o le coconut woman smata amalo fa tayolo to file mu pe tau ne Wellington de madu tua oi o le mo itala mo tu saute ni si vaenga ia Queenstown manisi no o lo ia il va fo le state of emergency ya pole la pito inga I wha lewe lawe wha fusei ia ma wha lewe lawe o lo tutupu ia o no le tūlanga lolo wāo tau ia la e tele whale la ua vesea mo I tangata mo I o la tau ainga ia o no le pōlenga foile le te o solo se ele ele a Wellington ea ia o lo solo ngale le mo le nei taimi a ia iari me tupu wha longo mai pēr si ufonga le lau mua ia mo tātou e longo pu i lau tau malu mo lau tau pa ia mo la tau e malanga manu ia li whainga malanga. This is for you a fai poi potaia. Ia manu ia li fai poi ponga li. O mene o fai poi ponga pe tau ilu ia ili si ainga. E tu so isi fai poi ponga o le mana ia yo isi fai poi ponga. Tu sa pe ia ainga e lua na feola fatasi mea tasi le ainga. Fea alfani. Ia o isi fai poi ponga oi. E si mai rei tu tau ale, si tu tau ale, si sori. O pe in tau ale mele fai. Ia lele. E wani fa pena fa poi ponga tātou. Ia, o lea, fa fia tu le sunga fa ipa ua Jakopo. Pe isi a file lofa. Si sa ua li fa ipa ua po le asta la mai. O le mafuta malisi ufonga la mua. To es furu tolu minuti o le tāne o le tasi.
tanga Ua e tali a tala tangata Ai o nau I ta shungai matima Ai e te mai no au leanga Hei o se au shunga lelo ma Ua a asa ilo uola Ma I mau pe ana e langona Shunga e tale pia hola O telepe o se funga la ahu Pamatango fia se tunga mahu Te 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 wailo mahota Ai ole ala le sunga lo sola Hey o se apu sunga le lo ma Ua a asa ilo uola Ma I mau pe ana e langona Shunga e tale pia hola Hey o se apu sunga le lo ma Ua a asa ilo uola Ma I mau pe ana e langona Shunga e tale pia hola Hey o se apu sunga le lo ma Ua a asa ilo uola Ma I mau pe ana e langona Talofa, si ufofonga o le lau mua. Sawi oil wow si tau mai o na o ita ta o to mai wow ta musu musu mai ilo talinga si tau mai telefoni dia ia ta ita awane I engalo ina le ta pengainga nai uma fau fau nge chupuke ia so uma le fieva aia oi le maname I taimi uma lo ufatu ape yo ma fau faunga mo onga mo oelo uau
sami o maunga mavao o te tawa sa hai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia Sawi oil wow si tau maya o na o ita Ta oto maya wow tafa musu musu mai ilo talinga Si tau maya itela for morning Dear Iata Ita Awane I engalo Ida Leta Pemanga Ole Sami o maunga mavao O te tawa sa hai Whainga tamatinga o mea uma o te inu iai O le sami o maunga mavao o te tawa sa hai O whainga tamatinga o mea uma o te inu iai O le sami o maunga mavao o te tawa sa hai La usamo Tawa
taloa I whea e maau lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana. Se ilunga e te mo I lo whala pe malulu te mo e mawhana whana. Pe o whea o le nei lalolangi I te au maua I te mana tua lo atu nuu moni. Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atu e whai mo tofi. Oe Sāmoa Sāmoa ele ngalo tu oe o oe la upeni na tau tele o le tomai na tu umutu mai o le bonga yo lo uata mai o te whaafetai o au tu manai au anga whaalo alo so o se tangata le ala le alo umita mita penina oe le Pasifika lo whaavai ia tūmau lauanga nuu ia uumau ia whaavavau Sāmoa Toloa pelele I fea ama au lava I le vai
tau noanga Ale te mawha ale anganga Ia o Susana a e anui le malanga ia e matala Wa e va aila ia Ia, fia fo i nei vai ngau lea so ma tau te whaatalofa ma tau whaawhelo i atu i le malu o le au whaafonga i le nei tu la. Whaaopoponga le nei o le tātou Paul Kalame ma stani ai fia free le o le lalolangi o aso nei. Ia au te mumu fo i o na whaelo atu o le sunga i atu fue fiso ia la leve so swani mai ia wale tu inatu o le nei whaopoponga o le tātou Paul Kalame i le so. Ia melea ia ma lo lava whaafitai lau sunga tu fue le so swani mai i le nei vaenga hoi o le tautua le si ufonga le romua. Tā lofa lava. Ia ma lofa le soifua lau fionga lau ano ma lofa i mo le nei aso ia tā lofa lava. Ia o le nā o lea ua o mai i le nei whaopoponga ia mai o le tātou Paul Kalame le so, te ruai ona o le tele o le mau vevesi ua tātou mai ta wina. A toa ai fo i ma le ese a i o whaamtalanga, ma le mau whaaupunga ua tātou maua, ma whaapeo na sila ma mai moa, ma whaafonga i ai, i mea te tupu i le vāo ma lo. Ai maise ai, o nisi o ma lo te tele o tele i na sila fia le malu o le tātou tunu u male au whaafonga. Ia ma to tele fo isi o le tātou tunu u ua lala, ia ma whaamautu wai. Ua manatu ai le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame. Ia se i sui fo ise ma tā upu tātou te talanoina, ia pe mātou te whaasoa tuai a wā lava le sila fia, ia masanga mawai ia se tātou malamalanga tili o tātou uma i le pongai ma le mafuanga o ia tūlanga e fōlinga ua o iai ma ua vesia ia le tūlanga tō a mā lie sa iai o tātou langona ma manatu ia a maise fōi o ni mea ua tutupu mai ua sui ai ma pei ua whaalea o ngāi nai ia lo tātou talitanunga sa iai mua e tusa o ia nuu mātunuu atoa mā lātou ta ita inga ma le tūlanga lau tele o lātou tūla whono atoa ma whainga whaamae a wā le saunga le mū ia ma le nofo le lei o tangata uma. O le malo tele o le United States o Amerika e pei o na sila fia o lo ave i ai le whaalanginga ma le whaapunga e whapea o le tunuu ma le malo nu me la tasi leo le langi sa loto. Ia pe o le free world e i le whaapunga whape le tā nia. O le winga moni o le tūlanga, o le United States of America, o le temo kalasi au pito malosi lea ma mautu, e tele ina avea ma whaata ita inga le lei, ia mo le tele o tunu u temo kalasi o le lalolangi. A elenga teile nā, o Amerika foi e au pito i le lei, mau pito i malosi lona tamau a inga. Ma e numele tasi foi i le lalolangi, i le malosi o lana fita, ma lana vaenga au tau i le pui nga, ma e au pito le lei, ma tele i ana mea tau malolosi, e ma whai ona whao ngai le taimi o se taua, e ea po o se vevesi o no a fiai i so o se taimi lava e tū lai mai ai. A tono fo i le se langona o le tātou Paul Kalame,
O le to tele lava o tātou se i vai ane le malu o le tunu o mala au whaafonga. Na soifua mai lava o tātou silo fia mai ai o tātou i loa. I le tūlanga o le malo tele o Amerika malana whai ngā malo. Ma fua lea ona o tātou so tanga wha le ainga. E le ngata i le maa ma Amerika Sāmoa. Ai o tātou tangata fo'i ua malangatu. Ma ua nofo mawai i Hawaii, i a maise o le tele o vaenga o le United States o Amerika, e o lava i le stete o Alaska. E lea ia se tala whaale tonu, pe se tala whaale le lei sa tātou whaalongo ai e winga i a Amerika i ia o na pō. E nā o tala le lei lava i le malosi o le lātou tupe po o le lātou tā la. Ia, ma le tele o whaamanuianga ua maua ai e tātou, ona o tātou a inga e awala ialo ma whanau, ua whai ngā ruenga mana nofo ai, e le ngata i te tonu o Amerika Sāmoa, ai o isi se tete o Amerika. E matua anu anoa i fo'i, i alo ma tāma whanau o Sāmoa, o lo o tautua, ma sa au auna i le fita, ma le vaenga aua le United States i aso o mawai, ea atoa i fo'i ma le nei vai tau o le soifuanga. Ai peita ai, o le pālota tele tarua i nei a Amerika, ma le mau vevesi, ma le mau whaafita uli sa tu lai mai ai, ina ua leta lia Donald Trump lona whaia ina ia Joe Biden, lea na o tātou mōli mauina ai ni winga, mani whainga, ātoa ai manianga pā a male mātu ia, sa tātou leiwa aia mō mua. O lea lava, na o ina mali liwa i tangata, e au fi ai mani leo leo i te tonu o le whale pai pae, ina ua osa wha ia e tangata e langolango ina i a Trump, le maota o le fono whaitu la fono i Washington. Ona o lo lātou talitarunga e le i whaia ina Donald Trump i le pālota ai o se whainga le sao ma le whaitaunga se seo pepa pālota na mafua ai o na malo Joe Biden i le tofi pele stene o Amerika. O lipoti ma whaasara launga na o tātou maua, na manino mai ai o le li pele stene lava i le nā taimi a Donald Trump, sa nau ina ia sue e lona ofisa ia nisi pālota whaao pōpō mō ina ia mawhai ona toe mā lo ai le tofi pele stene e pei ona iai. E ma au ia mata upu o lo o ua i luma nei o le whaamasnonga e pei ona sila fia e lo malu o lau whaafonga e o mai a i le teimi nei. La lea o lo wha ngā solo pēa i ia suenga ma whaamasnonga i Amerika. E o lo fo ia Donald Trump lato e onga mafa ni morianga ua whaia e whaasanga i a te ia. E mai o lo loma ia le ilo i longa o ia mata upu e le whaamasnonga. Ma ua vea ai Donald Trump ma tangata o mua sa vea ma pele stene o Amerika ua mō lia i le whaamasnonga. Ona o lona tau mo whaile sui ia pe whaase se fo i le tau no unga o le whai ngā pālota a lona atunu. E pei ona si le fia fo i le mo maru alau whaafonga. E ese ia whai ngā pālota Amerika ma tā tau i New Zealand nei, ia ai mai se foi o le tele o isi o tunu o le la. O le lātou whai ngā pālota tele, e fili masa ili ai, ia le tangata e tūla i mai i le tofi pele stene o le tunu. A o ina maua le pele stene, ia ona whapelea ona toi whaia ia isi pālota i le vaeluanga, ia pe o le o ngā te tonu o se no fua inga. Ia ta ua il whaapele tānia o meo midterm elections. Ia mai mawhai i ia fwoi pālota la iti, ona whaao pōpo ai, ia pe sui ia fwoi pule o pāti au tū lua. Ai o le umi lawa i o le nofua inga se pele stene o le tunuu,
e whā tau sanga. E le peila o tātou I New Zealand nei, o le pālo te tele, e lea e ta I toru tau sanga mo whaia, a tātou I nei e fili aisu I a whai pule o nuu mai tū mā lo. O le pāti lava e tele le a whai ona whai pule maua ma tūlai mai I le pālota. O le pāti le nā e nā te teita ia le whai ngā mā lo. Ai e le pālota ina e le au pālota o New Zealand, ia le tofi pāle mia e peia o na silo fia. Pei o le matawha ioi lava le nā a le pāti, ia po le vaianga wha opu whai lātou, o le sue o lo lātou te itai, e mai o le tangata lava le nā e tūla I mai e vea mo pāle mia, pe a le whai ngā pālota, ia ma ua manuia, ia le nā pāti le tele o lātou suia whai pule. Ai I le toi fo I atu lao le tātou tala, I le whaafi tāuli le tonu o Amerika. O lea ua iai tangata ua whale pui ai, talu o na whaia mōlianga nei mo suenga I whaalewe lawe pei o na au tā ua mua, ma vevesi ia na tūlai mai I le tuana iai o le pālota tele taluai nei a le United States. La lea sa osa fo iai e tangata te ia le mao te whono I Washington. E o lava inisi o tangata sa avea ma whau tua si nia I le Palestine o Trump. O la lea o whapea na whale pui ai ia ma o lātou whaamasinonga I le taimi nei. O le mea e whaingata ai o na tali tonuina ia nei tu langa ma mea uāri mai I le tonu o le United States o Amerika o na pei o na silo fia o se atunu o e malosi le lei ma mautu ana tu la fono e pui ai ia le aia te tau o tangata ai maise o lona saunga le mū. Ia ai o le ase iwa vai foil ni vaenga o lau wha fonga mai e ona toe wha o tuai leo le tātou polo kalame ai usi mai pēr le wha fonga. I le toe whaawa wina lao le tātou tala e pei ona iai le polokalame I le nei au auli. E pei ona tātou tala no nei I le malo tele o le United States o Amerika. O le mea mauti no lava e anoa noai mamafa I a inga o tula fono e pui ai le saonga le mū male mata whaioi aso o se tangata e tūlai mai I le tofi Palestine o Amerika. E le ngate I lea, ai o aia inga ma pui inga wha le tūla fono o le pule male malo si anga wha ataitai I le wha atino ina o lona to finga Palestine. Ai ao o fo la ina lātou tu ua le whale pae ma le Oval Office I le mai ai o lātou taimi e ave ai ma taitai o le tunuu ma Palestine o Amerika. E iai lama hoi tu la fono e wha apitoa mo I lātou taito tasi ina muli tai e pēr I aso uma o tutoe o lo lātou soifua. Ia po o seisi wha aupunga e tusa lava pe uma le taimi o le tofinga Palestine o seisi ae e le uma I lava ai inga ma pui ngā whaale tu la fono mo I lātou
ia e au tova atu i lea to finga maulunga ma le tāua o le malo tele o Amerika. E iaitu la fono e de tau na mana o mia i la tau nei sa o mia le tofi Pelestene e whaatino ma tausi iai. Aua e le mawhai o na to e foi ato atoa i la tau i le soifuanga sa ma sani ai a o le itula i mai e a vea ma Pelestene. O le tele o tu la fono nei e fua whaapitoa lava mo la tau malo la tau saunga le mu. Ea ai mai se ai foi ina ia mauti noa le whaatu mawina pea o le saunga le mu o le malo a toa o Amerika. A toa ai malona mawhi alo aloai maisi malo uma o le lalolangi. O sina o totonga la le nei o le soifuanga o la tau sa umia ia le tofinga Pelestene o Amerika ea mai o loo soifua mai pea e o mai i le so. Mo le sila fia, mo le umi e ono masina talu o na tu ua e se Pelestene le tofinga pe a ua umalo na taimi na tu lai mai ai i le tofi ta itai e le United States. O le aia maua se tu tongi whaapitoa o se stipend mo ona fianga i mata upu wha le malo ia mai whape o lese leni e feso soani ai i le swinga mai le taimi o le tofinga na iai i le soifuanga fau i le tuana iai o lona tofi Pelestene. E uina e le o se tula fono alo ia Ae, e le te tau i se tasi sa o mia le tofi Pelestene o Amerika. Ona tau tala i se upu e wha leanga i nai, pe tau leanga i nai, i a seisi Pelestene, e pei o se tū lea ma se anga e le tusi alo ia. Le te tau lea i so stangata na avea ma Pelestene, ona alo ma mau ese mai i mata upu e patino, i se Pelestene o loo tui le foe. A toa ai foe, ma mata upu e patino i seisi sa o mia le tofi Pelestene i aso ua tua nai. O le tula fono lena pasia le fono fai tula fono a Amerika, le Congress, na amata mai ai le tausanga e lua afe ma le tasi, o na maua ia le tutongi e whase lau afe tā lai le tausanga mo le tangata e umia le tofi Pelestene o le tino. Ai aola ina ua umalo na taimi i le tofinga Pelestene o na maua lea o lona tutongi e tusa o le afa o lona tutongi lea na maua i le taimi o tula i mai i le tofi Pelestene o le malo. E mana mia so se tangata na avea ma Pelestene o Amerika, ona lātou maua i a whaamatalanga uma tau i le puipuinga o le malo. E wi ina e le whaalausa so ona lātou maua i e tūlanga e whaatusa i se Pelestene o loo se e i le tofi. E mafua ona whaia ia ia inga ma mana onga o le tūla whono, ina ia mauti noa e sauni, ma tā pena ai i lātou ia, i le taimi e ono mo o mia ai se lātou whautuanga e le whainga mālo, ea pe whesilingi ai fōi i lātou e sui o le au tūstala ma le au whaasala lau. E sauni e fōi i ma tā pena ina e le mālo Amerika, ia se ofisa atoa ai ma se au whainga luenga, e feso swani malango i ngā luenga whai a lātou umalawa ia sa avea mua ma Pelestene. E lātou te maua fo i se vai ngā tupe whaapitoa mai le malo Amerika e tu tongi ai o lātou ofisa nei, atoa ai matangata e whai ngā luenga ai. E taru ai ona o le tele o le au tau whaasese, ia ma le au tau whaavalea i lunga o feso ta inga tele vavave wha te konolosi i nei ono pō. E matua sā lava matapu so o se Pelestene, ma so o se tasi sā avea mua ma Pelestene o Amerika. O na alu lava ia e whaatau se masini,
mō ngā luenga tau wheso ta inga wha te kono losi, e o noa ma se urua i su enga mai ai whaia iai. O le tulafono e whaingoina o le tulafono o whale tusi o Palestine o le mālo, le ana pāsia le tausanga e awhi iwa se lau 5 e mana o mia ai Palestine umai filifili o le tunu o e nā te whaatonu le whaavaina lea o se whale tusi po o se library e whaingoina i o lātou lava suafa. E una ina fo i lātou nei, ina ia fo i atu i sea whale tusi, ia pepa ma wha mau ngālo ia wha le ngā ruenga a o iai le tuwhinga Palestine. Ato ai fo i manisi wha mau ngā taua ma leo ngā e winga i le tala wha asoropito ma mea tupu. E velea o so lātou sao, ia ma se au nanga lau tele mō tangata umau le tunuu. E le ma whai fo i stasi sa aveo mua ma Palestine o Amerika, o na whaia lava le mea e loto ia iai. Ia po no winga u whaale aise sa olo tonga. E luas fulwhai tu la, e tiu te ai le vaenga fo i le nei o leo na nā le malo Amerika, mo Palestine umau le tunuu, tu sa lava pe ua se ese mai ma le tuwhinga ua umalo lātou taimi, o le mafuanga lea e tapu la ai ia o lātou wanoa, e whai ai ni mea lātou te loto lava i lātou i e whai i aso te tasi. A wafo oi e mo mia o na whai loa ma tau atu, tu ina atu i e se taimi i leo na nāpo le Secret Service, i a whaamatalanga uma ma leo i linga, o ni mea whai tele fia o ma whaatasi atu i ai. E ato ai fo i mani malanga, e po o ni whai ngā malo longa whaale ai ngā e fia malanga ai. E mo mia, le umi o le taimi e tu inatu i leo na nā e tau whaatu langa ai i o lātou taimi i a wā lava i a vaenga o le puinga. O ia tu langa e mauti noa ai e le ai se mea e whapea o se taimi pāhanga noa mo se tasi na avea mua ma Palestine o Amerika. Awa o le taimi lava e umalo a iailo no to whinga i le tonu o le whale pae i le taitainga o le malo. O le taimi fo i lea e whaatasi e tua iloa iai ma leo na nānei mō ngā luenga o le puinga o lo lātou saunga le mū. E mai lātou te o whaatasi e pēa i sauninga uma wha le malo. Ato ai ma whaatasinga ma sauninga wha le ainga ma vaenga uma i patino i le tangata lavoia ma lo na loto i whale. Ia ai usi mai pēa le whafonga. Ele to e whaawa wina la o le tātou Paul Kalame, pei ona tātou tala noa nei, ele tūlanga o le puinga, ia mai se fo i mata whaio ia lātou sa tūla i mai i le tofi Palestine o le malo tele o Amerika. A tonu o le ale umon na tō laulawina atu, ia on isio whaale tonu sa iai, ia ai ui o lea, e whainga tā tele o na tau fua ma whaatino ia mana onga o se Palestine ma se sa avea mua ma Palestine o le tunuu. E ui lava ina whaingo fie, ina whaolinga whaingo fie pei o se e pei o le mana o mia lea o le tau mawhaina o se ipu tea po se ipu kofe le Starbucks. Ia e whaolinga o se mea whaingo fie ai e whainga tā tele
ia whapea ia a fia i se Palestine. E mafua lea, ona o le tele na ua o leo na nā, ia mala tau tāpe nanga e mo mia, ma te tau o na whaia a wā ia le saonga le mū. Awa a tonu e le ia sesi e mana au e tapuni a toa se awala e sao na wheo a iaini ta vale a e se i afe ia se tangata sa avema Palestine i se whale kofe e tau mawhai sana i puti o le tae au. O le isi vaenga e whaamalo sia mo tangata nei sa umia le tofi Palestine o Amerika e whaasa ona toe ave ta male ia pe toe tango i le foe uli. Ona o puinga lava o lo lātou saonga le mū. O lea tu la fono e whapea na amata whaamamaru mai talu le teimi lea sa tangata vale ina ai le li Palestine o John Kennedy i le tausanga e awhi iwa se lau ono tolu ea mai o loo tu maupea e o mai i le so ona sa se Palestine po seisi sa Palestine ona toe tango i le foe uli o se ta male. Ole tu malo ai ole li sofa ia Franklin D. Roosevelt a oia o mia le tofi Palestine o Amerika i le tausanga e awhi iwa se lau whālima. E whapea sa toe teu ina ai le whaamai o le malo Amerika. E ta ua i le ngana Peritania o le 22nd Amendment. E o le teu ngā rufuru lua o le whaamai o le malo. Lea sa whaatu la fono ina i loa, ma whaatapu laa, i le nā o le lua lava ia nofua inga so soo, e ta tau ona tu lai mai eisi tangata i le tofi Palestine o le malo. Hatoa ma le ta inga o le whainga malo a Amerika. E pei ona si le fia, o le li Palestine nei o Roosevelt, e whaafaa le leia na nofua inga so soo i le tofi Palestine o le malo. Ia mai o lava ina tuk malo o ia o loo umia pea le tofinga Palestine. O le tulanga la le na o le ua mafuai o na whaatapulaa i le na o le lua nofo inga so o ta i whātau sanga ia ma te tau lono suia ia seisi e anga waa e se e atu ia mo le tau aveina o le tofinga Palestine o le malo o Amerika. Mo le sila fia, o so stasi na avema Palestine a o ina maliu, i pe tu malo, e whaia iai whaalo longa tau loa, whaale malo, i le taimi o lona whalelau singa, o le meo le state funeral. O se tu langa, e a mataona te tau na whaatu langa, i le vai taimi e umai o na whaatau tō matula i mai seisi le tofinga. Mai o whalelau singa alo ia whaale malo, i Amerika e masani lava o nā o fiai ia se solo, e po o se sa vali aloa ia le fita ma le vai ngā au, ia ai whape fo i o nā o fiai se wha alo mai lunga o le ea a le fuava lele, ma mo o mia fo i wha le tū la fono, o na wha vai loto le sisi ina o fua i le tonu o le tunu mo le umi e tolu se fulu aso, mai le taimi e tu malo ai se Palestine ma se tasi na avea ma umia le tofi Palestine o le tunu. Ona o le natura o le lātou tofinga ma le ngā ruenga. O le totele lava o tangata e avea ma Palestine o Amerika e tele ia whamatalanga whaalilo lilo o le malo e lātou te sila fia le lei. Ia mai o stasi ale nei o mafuanga e nauna wai le tele o malo i fafo e whaataua nau i la tau nei mo le fia maua o ia i tu a inga o whaamtalanga ai to tongi ini vai ngā tupe te tele. O le mafuanga tonu le nā e whaasa ai wha le tu la fono ia tangata umana avem Palestine o Amerika mai lo la tau whaasoa i nā atu o ia i tu a inga o whaamtalanga inisi ai moise o whaamtalanga aloa ia le malo, sa o lātou maua ma sila fia le lei i le taimi a o tūla i mai lātou i le tofi Palestine.
O so se taimi o ne ai ile ai I Washington ia stasi sa vea ma Palestine e fautua ina lava ile malo I la tau ina no nofo ile fale tali malo o le meo le townhouse e fa apitoa mo Palestine le fa ingoina o le Blair House. O le nei fale fa pea na fa atau le malo tele o Amerika ile vai taimi o la fa iwa se lauli masfulu ma e iaiso na vaenga fa apitoa lava I lalo le ele e fa au ngā e leo na nā po le Secret Service ato ai ma au nanga tau I le puipuinga o le saonga le mū. O so stasi fo isa avema Palestine o le tunuu e masani o na tele taimi e a fia ai ini feilo ingalo ia I le vā maisi malo I fafo ia ato ai fo I mani ngā luenga mo le manuia lo tele o tangata e ono mo o mi ai le malanga I fafo e fai masui o le malo a Amerika. O le tulanga iai e te tongi uma e le malo a Amerika le tau o la tau fe malanga inga ia. A to ai ma tupe alu uma e tusa o lo la tau soifuanga ma au nanga la tau te whaatino ina ai. A whai e le a wanoa le wa alele wha apitoa o le malo mo Palestine wa a fo ile nei la poa e wha ingoa o le Air Force One mo whai ngā malanga nei e ma whai o nā wanoa tangata uma na avema Palestine e la tau te whaonga ina ni wa alele tua me o private church e whe mala ngā iai. Whaalia wha pē mafua lea ona e sili atu ona le lei le tūlanga tau I le puipuinga I wa alele tua nei nai lo wa alele lau pāsese masani. O la tau uma fo isa avema Palestine o le tunuu ua le o to iai se mea ta ua o se privacy ia po o se tūlanga patino hoi le nei ili tangata lawa ia a waho e su e umalawa ma whaitau ia leo na nā ma le Secret Service I meli e lafo atu ta laia fifi ia matulanga uma whapena e siaki a wā ia le saonga le mū. E atonu e manatu nisi masalo pe o le su vale ai o le e whamao nia mai o su enga nei a le Secret Service a Amerika Sāmoa ia ni pomu na awina atu I le meli mo le lisa avea mo Palestine o Bill Clinton ai whape ai foi ma le Palestine taruai o le li o Barack Obama. Ia mai o le vaenga lea e whape ona sanga whaata ua I nai pea ia au nanga nei tau I le puipuinga o I la tau o loo avea Palestine ia ma le to tele o isi sa mia ia lea tu whinga tā ua o le whainga mano tele a Amerika. Ai tu fue ona o le tulanga nai wha le tonu fo isa iai masini I le tai au. Ia ua pauleo se vaenga o whai ona tā pena ina a wā ia le tātou Paul Kalame ia ma le whaafonga moi fo ia le mamalu o le tātou tunu sina o tutonga ia onai vaenga ia e pei ona tau whaamtalatala tu mo le sile fia ia pei tātou te maowhai ia pe afua e mea waali li mai lato mai nei I te tonu o Amerika o le atunu ia pei olo ave ia ile wha amua le tutele ia ona o le tūlanga o lona te mao ainga le leo ana tūla fono ia ma lona sa o le tonga e pei ona lawilo ai I le lano langi a toa ia ai o manatu ia o le a whaapau mo ia I le nei au o nanga fo I mo le whaapoponga o le tātou Paul Kalame se I wang nai se mta upu lo e fia sili mo iai tu fue e ai fa tai ia no alfa fonga na tino ma lo vo ta pena tai ia maro lau fa fonga o le tūlanga na iai o le a fa muta I le nei fa ponga o le langi o so nei se ia o le tebi lava nei tasi na vai aso mua ia ai tau ina manuia lava le alo atu o le tātou tunu uma lau fa fonga I le fa unga o le nei vai aso ia ai mātou whātou wha soi whātu nei taimi.
fonga o le laumua.
o te whatalo whatu mo lo whaalalo whawhunganga le tunu ni tu aso, ma whatasi mo le pule no o porua. Ia, Anita Baker, taltano fo inisi o tonu manga o ngā ruenga whai ala i pule ngai no i porua i newa i tau o soifuanga. Talofa, welcome again, Anita. Nice to have you in the studio. It seems a long time since we were last here. Sorry, I couldn't do the interview last time. The plane got cancelled and couldn't get back in time. You were somewhere warmer. I would have rather been there. But it was all good. Nice to have a break. I think you should take a break yourself sometime. Well, I'm having a break in November. I'm going to visit my son. Oh, that's good. Anita, when we did the last interview, you were talking about having a night market. And yeah, we did. We had a Pacific night market. I think the food all sold out in like the first hour. It was hugely successful. Not just food, but they had all kinds of things to buy. Obviously, clothing, beads, you name it. It was there. Very successful, and it was in the hall up by the Kaingaora office, and where we had all the engagement. And so it was a great community event. I'd like to see these more often. We did say we wish someone could run them maybe once a month or something up there, because people just loved it and they came from all parts of the city. It's different, more relaxed atmosphere, because you're just sort of enjoying yourself and lots of sweet treats, I have to say. Yeah. But it was really relaxing, and we went on the way to the basketball, I think it was, went there first. So Phil got his feed in that he loves. So yeah, and everyone was just really friendly outside, catching up inside, outside. So now we're coming into daylight saving this weekend. Yes. It would be nice if we could do some more. That's right. Yeah. Who actually hosted that, the first one? The Kaingaora did the first one. And then I think we did it jointly with them. Right. So, yeah, with our Pacific strategy. O le tato polkalame tata no fo ima Anita Baker e le pule no porua i o leo tala no le vaenga mo mole sa tala no polkalame talua i e le wha mo le whaise le maketi le polu i porua i o leo na a moli mawina fo le manei o le nafat singa e tata no fo ima nisi o tangata sai awai. Ia ma le tele o tau mawhana iai. O la nei tele tununga mana ia pia wha awau te tasi le masina mwhai se whainga whapea. Ai e las whala putonga i fia whaia le onanga lea. Ia whisota ia ele le pūlenga nu. I just put a little, like a promotion promo for you. You want this to happen every month. If somebody is keen to do it, have a chat to you. Have a discussion. I think it's always good to... Markets are always good and people love them. Yeah. So it would be nice to have something consistent from my point of view. That's good. And then Job Fest, that was on early in the month? It was. So that was at Bishop Viard College. I went along to that. And it was a fantastic morning. They had the schools come through as well, but they had all the partners there, along with Partners Porirua Council, but Downers, John Everest, Bluebridge, a number of building companies, all people who had jobs available. And I know that Kaingaora still have jobs available for horticulturalists if you want to train to be a horticulturalist, because they're doing the wetlands. Okay. So they've employed 5 people. I know they've got spaces for 5 more, and they are only employing local kids from school, coming out of locals. Right. So the kids seemed really enthused, and they got to choose different things, which was really good, and talk to people about how much they earned. It's amazing what you can earn as a contractor, on a digger, or instead not going to university, they're earning good money. Yes, they certainly are. All the tradies and people like that, they are. They're in the money now. Ole vaenga le Job Fest le tala noai, ole Bishop Viard, le aunga Bishop Viard. Ole sonu se tema le sa il fat singa yem tala noai fo I na yema company po business ne po rua. E whana roi fo I ngā ruenga o loo avanoa I lato company. A wālo whanau o loo whianau nau Ia manisi fo o tupulanga I porua fia mose ngā ruenga. Ia o lena ia tā ua company ia Downers o le John Everest Contractors, Bluebridge, ia o company whapenasa I manisi. A ia lama Kaingaora, ia wanope na ia tā ua whaasara lau le horticulture. E tō 5 tangata lau whiwhiri e whainga ruenga, ai 5 isi awano iai. Ia whape isi si nau se ngā ruenga whapena tō la au, ma whai I tonga la au. Ia o awanoa ia o leo maua nei. Ia mai pe o na whai loa
e a foi anita o le mana i o tutongi o tangata i ala na isi sila i le au kongkalate i ngā renga whapea. You got a lot of young people in your city. We have. Know, so there's We've had a lot on for them lately. Yeah. Yes, because we then had the university come out. So Dame Winnie Laban bought out Victoria University because there are so many scholarships that are actually available that the community don't realise that they're there to apply for. So they put on an evening, and Barbara and I went along, and it was just 2 hours, 6 till 8, where they could come and meet all the lecturers, have a talk about what they wanted to do, put them in the right direction for scholarships. We didn't get as many as we wanted, but we're going to make it a yearly event so that they do know that it's on, because I was amazed at how many scholarships are out there that people don't apply for. Yes. And they're all Pacific ones. The same with all the universities around here. Yeah. Auckland, there's quite a number of people in Auckland going down to Otago University in the same year. So they try and do some more. They should try and do some more to bring the people here. Yeah, it was a good idea. We had it at the arena, so we will do that again. Ole, mo tato ainga whaafonga mai, ole sa iele whaatsinga lena whai I le arena, Te Rau Paraha, na iaia Winnie Laban, Dame Winnie Laban. Ia, stasi fo sa whai pule mo mo nei po rua, ia ma Barbara Edmonds, ia o whai pule lo ia nei, whaatasi mal pule no o, e matatano atu nei. Sa tamu whai le I whai a onga mai la tōna awai mai le Victoria University. E whamamlama I te leo awa noa skol sipi mo alum whanau ia onga. E a whapena misi ati oe, a tonu e ispol kalami lumana I Mali University lungo tato le tio. O lela a tamu whai e toi whaamamlama ma toi vaenga I mo lato. We do a monthly radio program with Vic University. Given that some of the people may have missed this event, we will ask that they come and talk about the scholarships. Okay, when that's we a do good the idea. next program, so that people get aware of the opportunities. And the class 4 gaming. What is this class 4 gaming? Gambling, the pokies. Not something I'm keen on, but we've gone out to consult on our class 4 gaming policy, which does oversee the pokies. We've already got a sinking lid in Porirua, so you can't get more put in. But it's now about where those venues are, what happens if they relocate. Do we want them to relocate or do we not? And then there's the ethical side of it. Should council take money from the pokies? Yes. Should we apply to the organisations for funding? So at the moment we get funding which helps with Waitangi Day, runs our bus, all those sort of things. So if we don't do that, we have to apply somewhere else. So we want to know what people think. Should we do it? Should we not? There's differing views around the table, which is interesting. Yeah, it's interesting, and it's a hard one, that one, because in one way you say, it's our people putting the money, we might as well get it back and use it. But you also want to discourage this sort of practice. You do, and no matter what we do, some people we can't stop. But if we can stop them doing it here, that's the biggest thing. So we really need people to come in, do the consultations open for another 2 weeks, I think. So, and have their say. We've had the gambling people into the council, we've heard from them. But you can have your say, you can be heard at a hearing if you want to, or you can just write in. So, and when is that happening? That's on now. So for the next couple of weeks. All right, thank you. Pick something up at the library or go online. Yeah. Ole vainga le tau telia mo to o la lampa pa o ne porua. Ole o lo to ya va aile pulenga no I polisi a waia masini fo ie ta alonga tupele fai tono porua. Va ai pe tau sultu la fono a o malole lai sene a le fa tonga ia le to ave se lai sene. Ina ia fa tia ia ma vai ele o no fo le lei fo mo pule no pe no fa lia. Ele leila na ia ai o fa sa ai o mai tupe mai fa tonga ia fa ia isi me fa ia aporo ai mo mi ele fina ngalo fa lia o to nei poro le fa sa vali termine fa ina so ta ile pule no a pol pule nga no ia ma fsiri ai po a pe fa tum a vela I o lo fina ngalo ina ia fa ia ona fa tino ia la to fo I polisi pe o se me ilo alo ia. So I'd be interested where your councillors sit, whether they are for or against or just... It's really divided at the moment. Yeah. There's some very set ideas on both sides. So when we come to the numbers, it's going to be really interesting.
So you'll be relying on the people to tell you what they think. We will, because I don't want to lose our bus or lose our events, but do I want to use that money? So it's a tough one. Oh, well, let's hope. Tell us what to do. Let's hope something will come out of your consultation with the community. True. and the Maori Language Week. That was last week. We had Maori Language Week, correct. and week after next is Tuvalu on the 2nd. So they're all creeping up again. I've just been to a SIT conference. It's a Council of International Development. Mm-hmm. It was held at Parliament the first day on Wednesday, second day yesterday at the Marae, the PPT Marae. Okay. And everything, there was a karakia in Māori. You know, you started off with a karakia in the morning, and morning tea, there was a karakia, and then in the lunch, there was the same again in the afternoon. And I thought, it's good. They're starting to embrace the culture and the way things are done. We do them at the opening and closing of meetings. Yes. So, and we'll do it at the opening of a meeting and the closing of a workshop, so that we don't have to have 4 or 5. When we have meetings in town on a Tuesday, we have 3 different meetings and then 2 workshops, and we say at the beginning and the end of each, and I always think, well, I wonder if we could just do one for the day and one at the end, but because it's a different meeting, we start again. So we're getting used to it. Yes. No, I think it's good to hear all different voices yesterday, different people saying different, at different times. It was good that everybody practicing. That's so true. So, we're learning. And then we all had to sing a waiata. So start to learn all these waiatas now. Exactly, we're slowly getting there. O le vaenga le matano e o le vaiaso tona inene a matfa malu e fo le fatau o le vaiaso mo le ngana Maori tangata whenua. Ia o le tele i o na fo i o whaonga ngana i o tungulunga o le au whaasalalau. E le ni tau noa le pule no o i la tau fo i fono ma whaatisinga. Ia whaonga e whaita e le amatanga i malwha i unga. Ia le no tala noa i fono ia no i ne le aso luluma nafi. Ia o amatanga e whaile karakia po le tatalo lea. Ia se taimi e whaile morning tea, le taimi fo le lunch, penale le afternoon tea po le tea o le tai au ma le uli. Ia e whai fo ia whapena fo i pēa umu. Ia o le utele na whao ngai whono whape tono New Zealand ia le ngana Māori. E whai e ele ia tū maanga ia masai ne fo tangata. I think I will all be good at doing karakia by the end of... At least we try. See, the Māori language... it's a second most officially spoken language in the country. Yep. But when it comes to Auckland, the Samoan language is the second most spoken language in Auckland. Oh, that's interesting. Yeah, and then the Samoa is the third most spoken language throughout the country. Throughout the country. Yeah, so... maybe we need another official language. Add another one. Yeah, or get there. Yeah. Without being officially recognized. Everybody, if you listen to all the media now, they say tarofa. That's so true, yeah. So it's really coming through that way. And speed limit changes. Yes, that's been going on for a few months with us, because we've told them about the consultation, and now we've made the decision. So at council, it was agreed that 30 kilometres by schools, and in the CBD during business hours, in Kenapuru landings and in the beachfront at Pukerua Bay, they're going to drop to 30k, and then there'll be 60k on the Tita Bay Road. That's come down from 70. Right. The Waitangaroa Link Road is going to go up from 50 to 60, and the 50k on Papakowhai Road. But they're going to slowly come into, and we'll do them very slowly, because each school needs those flashing light signs for the... Oh, right. So, and they're very expensive. So we'll do the most needed schools to start with. So you'll see them coming in the east. You'll see the raised crossings that are already going in at Holy Family up here with those. So we have started, but it's a slow process. Does the government have a budget for health and safety? No, so we get 52%, or 52 cents in the dollar. So we pay... versus Waka Kotahi pay for us 52 cents. Oh, right. Where the other councils get 51. We've got a rise, which is nice. And so that's how we split it. And they pay for part and we pay for part. So we've got lots of roadworks happening, obviously, in the east at the moment. And we're going to start on Kenapuru Drive shortly and do resealing and roundabouts.
Was the initiative for the change in the speed limit from the community, or was it something that was council-driven? Government Road to Zero. Okay. And they started it before the government then put the brakes on it, so we all had to go out. So we have agreed, we went out and spoke to residents, and this is what's come back. Okay. Yeah. So I hope people won't get really annoyed and then come back to you. Well, I think around schools is really good, and School and Marae, that was needed. The city centre, people don't speed round there because it's very hard to do that anyway. The landings are very skinny streets, and down on the beach in Pukerua Bay, you couldn't speed it even if you wanted to. So it probably makes sense. We refused to drop all the other things that they wanted us to drop. They would have had 30k through everywhere if they could, but we refused to do that. It's bad enough when you look at the traffic. The morning was pretty busy, crawling. Yep. It was heavy coming up here today. Yeah. Because the road's shut round the back, or, that link. Yeah. Ole, vainga lea mo le tato o whaafonga, miso tō e lalampapa o ne pōrua. E isu inga ia sa ile fwoi whinanga o tangata ne pōrua. E ila suinga ia o le ala te le amisi ai au tawhawa onga. O la a palasi le sao tawa le 12 kilomita. Ia alona winga e le whaatari se whai mo ia o pou fo ia ma mori. Ia o na iloa ilola ia ma iloa te me whaongai. Ia e la alongo tuai pukala me whaape lumanai. O le fo ia wa ailinga alwenga le I tonu le taulanga labo le mereta o le SEPT po le business district. E sui fo ia le sao tawa le tolls fulu. Ia maisi vaenga I kene puru o I le lumo Pukerua Bay. O le fo ia le fofuanga le whaapalasi mai le fits fulu kilomita I le tūlaia rola tawa le I le onus fulu. Ia mai o lo ngā lua I fo ila tō. Ia mo le Waitangirua Link Road. Po le awala le Waitangirua. Ia o le wawa e sui le limas fulu anga I le onus fulu. Ia o le ngā lurua e whaatūlanga leina I whitau I fo I mo le baba ia la tō sango le mū. Le lano fsidi e, o whiana sa ue le initiative po le fofuanga lea. A lewa mai o le mālo, tō mai a la tō, ia o leo la tō tala no le tangata pōrua, ia o leo o ie fofuanga ia. Ia atonu e se I le taimi mo mua tō tano, fo le whaatino. Ai pe o le fofuanga na ofsile e poi whaatupea I ngā ruenga leo. A o le fo I o le vaenga leo va ia le transport I New Zealand, le awala ni New Zealand. Ewa pe 5 sulo se nel tala lea mai I sosoani ngā ruenga whai a Pururua. So I think we'll just take a little break here, a little breather. Sure. We'll ask her to play a piece of music and then we'll come back and Te mana tu ale tu
se mea manomi oe ina ia whai mo se pine whaama sa o musune ile tahula o umo omo ona a o ano atu lau mawhio ngā pele ia o a onga a o ano atu lau mawhio ngā pele ia o a onga. Toi whatalo whatu, whawhonga ngā lea tunu, o mawhatasi malpunu o pōrua, Anita Paika, i e tatano fo inisi o taumanga o ngā ruenga whai ale pūlenga nui pōrua. Funders Expo. Yes, this is going to be good. So any sports groups, community groups, schools, anybody who wants to come along, it's at Pātaka on the 5th of October. And it's an event where we have all the representatives from the lotteries, commissions, government departments, the funding and grants agencies. And they come out from 11 to 3 and you can meet them face to face and have chats about how to apply, what to apply for. And in the evening from 5 till 8, we're going to run workshops on how to fill in the applications. And set up charitable organisations. So because that's the biggest barrier we find is we get the same people applying for funding because so many people don't know what to do. And it actually is quite easy. They've changed the rules around a lot of it. So I hope we get a good turnout again. I think a lot of our people would want to be involved with this, yeah. so they learn how to put an application through. Well, because it's so simple, and I think people just see this blank space and think you have to put a lot of words in. Actually, you don't. You just need to say what it is you want and what it's for. So you don't have to write lots of words. I know from being on Hapmana, if I get something that's short to brief, it's much better than reading screeds of stuff when it's like, what do you actually want? Yes. So, yeah. You don't want to be too wordy because it puts the reader off. Oh, you have so many to read. So, and there's very little funding out there at the moment. I know that I have 52,000 every 6 months to give away in the Porirua region. And last month, the last time we did it, I have $500,000 worth of applications. So you're always going to upset someone. Yes. Well, ole aso 5 Oktober, e iele e whatasinga le whai nei pōrua. E iele vaenga o le lotteries, po le vaenga le malo I lalo le vaenga le Department of General Affairs. Ia manisi o whalaputonga le e ia tupe le e fo ia tupe awatu fo I tausanga I tangata mawat e whaiela to ngā ruenga tinai. Lea lai whaatino nei pōrua mai le se furutasi I le tae au e o le tolu lea ouli. I le aso 5 le Oktober. O le face to face pe to whaasanga I mai la tō ia mai talanoa ia malmalama whaamalama ia whaatumunga o application po tausanga e mō mai le tupe. Na ifo le malesi fono le whai le whiawhi le vāo le 5 le valu e se 5 minute e mō whaatanoanga. Ia ma wha malmalama le whainga o paketi o budgeting ia ma le tusinga o le tausanga. Ma whaamamrama, ia mō whaalputonga fo I le tau whaavai pe whaatua la tō whaalputonga charitable organisation. O ina fo I lai whaamamrama I vaenga I mō I lai tō e whia mō le sosoani lea. Mō tātou tangata Pasifika, mesi tātou o Sāmoa. A whaapea o I se whaalputonga I whia mō ni tupe tausanga I tupe. O I tauni tō wanga I le aso 5 Oktober. E le se fulu tasi le tāo e o le tolu. E na mō le sosoani. I'd imagine Anita, this organisation will probably have some Pacific Island people can speak in a yes, language they will. to help. Yeah, our staff will be down there, so there'll be people to be able to help everybody. So the initiative was from council? From council and all the organisations, because we've run it once before and it was hugely successful. So people have been asking, so we thought we'll bring it back again. Ia na o le vaenga len whaamapopo le e punenga nuu. Ina ia maua I lewa no tangata nei pōrua manamlama ia mawhai tausanga. Le fo sa ia tāua ia isi tupuna le mana trust le nei tāua. E 5 sulua hawhi I tā rale tupe e whaamatua la tō I tausanga e maua la tō.
Ia o le tele o le taimi, ia e o le lima se lau lea whai tanga te tausanga. Lona winga ia i la tau ele mo se awa noa pe mo stupe. Ia o mele wha amam lama tuan tūlanga le tele atu tausanga i lo le tupe e awa noa. And then you also have, this is, you got a 25-year-old celebration coming up for your Pataka. Pataka is turning 25. We've got a big birthday cake celebration on Monday that anyone can come to at 1 o'clock. A short speech and cutting the cake, so that'll be quite nice. And then we've got sort of a month of events. We've got I don't know how I say that. Is it haiku? Writing workshop? Haiku? Yeah. Haiku. I don't even know what that is, to be honest. I'm sorry to say. And then we have the Kiribati community with an exhibition and food and music on the 7th of October. And we have a big gala dinner on the 12th of October where people can buy tickets if they want to come along to that. And a migrating kitchen with food and stories on the 15th. And then a final book launch on the 28th. And I know a lot of the previous mayors are coming back for the event. Right. They're going to the gala dinner. And I think it'll be a great month. You know, John Burke was the mayor when Pataka went in. Yes. So it's a long way back. Yeah. So I know he's coming. I know Nick Leggett's coming. Yeah, it should be a great event. So it's quite good to get 25 years. And it's a great cultural place for everybody. Yes. I think that's what's really good about it. Very good. I'd imagine that initiative to have that there probably took a lot of discussion and years to plan and doing and so before they finally start putting it together. Yeah, and now they've just realised how great it is. We'd like it 3 times the size. Ole mane lusu lima tausanga le o fa mo fa ilonga ina ile atonu matua le ole Pataka Museum auto. Ia ale fa mo fa ile so lusu lima o September. Ia ele to mau fo atonu mo to porua ole la fa ilo atu po kalamine e fa fifia nga o lo sauni le au Kiribati la Kiribati ni so o tulanga o tau mafa ma musika ia e fo le kala po le vaenga le i tangata to te le awa i le asfululu o Oktoba ia malesi vaenga le o tulanga o kuka o tau mafa ma vemba pena ia mbava a inisio o mea fo i o le au tupu ane ia polua e mau le aso le fa mamrama ma le tusi le e tusi ia fa te tau lava i le Pataka Museum i le amatanga mai ia ma le tausanga ia talu ona ia ima mea na fo le tupu tonu ia ma le fo le soifua po le leolanga o le nuuma le o le pulenga nuuma le atina lea o le lai ia fo e tele ia vaenga ia fa moi fai ia atu fa manele fa mau e laukalina e mania fo ia vaenga to fero e malpunu le sata o e anita peika o le a wai e mala to sa avea mapule nu mo e John Burke ia maista ngate muli mai ia mania fo just thinking when we had the transmission gully up there. In November, we had our own Pororoa City Council sort of ceremony up. Yes, up at the Link Road. And that's where I saw some of your early colleagues come up. You know, the John Burke. They all appeared, didn't they? Yes. Yeah. Yep. Nick. Yeah. Yeah. So it's nice the previous mayors can come back. Yeah, that'd be good. And then the new children's area confirmed at Whenua Tapu. Yes. The old one was getting just tacky, you know, it was looking old. So they've designed a new space, which is meaning for a children's cemetery, where you can have the new area for the ashes, a natural garden setting, obviously, and it's where people can go, and it is a special place for children. So it's nice to be able to update our areas at the cemetery. Ole whanua tanu I whenua tapu. O leo wo yele vaenga leo whailonga ina whapitoa mo walam whanau witi. Ia la tau fōwhanga ina ia whaelelei, whamatanga o fie. Ia mo ainga a mese lava ia whanau ia leo ua maadidiu. E le whai ia la fōwhanga le la tau ina ia whaatino le vaenga lea. Ia atonu e fo stemi o na whaileo se la tau fo I whaatasenga I o. Ia sami e lea
fufuanga ale pulenga lu molenga I luma. Ole Choktoberfest. It's coming back, yes. So there's two parts of Choktoberfest. So it goes from the 1st of October to the 31st for drinks that are based around chocolate, whether they're hot, cold, alcohol, non-alcohol. And there's about 20 places participating. And then halfway through the month, for the middle 2 weeks, they're having cakes and sweets. So some of the cafes are doing those. So some cafes are doing both. Some are just doing the baking using Whittaker's chocolate. So it's a time to get out and try some new cafes, a bit like with the burgers that they did. And this was huge last year, and it brings so many people into Porirua. So looking forward to it again. So Whittaker will be selling a lot of chocolates. Whittaker's, yeah, they've put prizes up. Cooks. I think, yes, they've given out chocolate to the people participating in things. So I know my local cafe at Whitby at Nish, they've done a white chocolate thing that'll be in 2 weeks' time, and it was they gave me a sample. It was beautiful. All right. So this event, so it's just like a festival for people. It's like a festival to go to cafes to try, buy a different drink or buy a different cake, and then you can vote. So last year the Tita Bay Cafe won. T-Bay Cafe, yeah. And the people at Pukeroa Bay, the little caravan, that won the baking. So it'll be interesting to see who wins this time. It's all about voting. Just like the election. Yeah. This le vaigale ka o le Choktoberfest. O le o tau sanga talwisa te momolen fa nei polu. E fa ye tau wanga company o fa lo ye fa ye tau mafa. Ia o isi tau wa I to inga meinu e fa nga isu kalati. A o isi ia o mo keke o ala wa isi tau mafa ai e fa nga isu kalati. Ia no fa ile o fifiringa I la to e si mai ma fa ile la to palota. O ia malo ia mo le fa ilonga mo e le tau wanga lea. E los fulu ia no fuanga fa apeo fa iloa to stay mi mo ia e te un fa ia te wanga I fa lo e po rua ia o te lola fa iloa le leifo I lunga fa ilonga tu si tonu pe fa tu e fa le loa na I loa I la to I tau wanga nei ona fa iloa le palota ia ona mo le fa ilonga o tau sango vai o le Tita Bay Cafe na ma lo le fa ilonga lea ia ai de fa te telefone le se fa te pe al palota le fai ne mo se fai nga malo io le fai le palota le ala to I ala so mo e o to sorry it starts on the 1st of October yeah it goes for the whole month ia mo le masina ato October ia ona te alu mai tofo ia ma tu ulau palota ia ona o le fai unga ia mo le fai longa po ia man malo oh well there'll be a lot of chocolate based food during that month and drink so we'll have yeah I'll tell you the other thing we've had this month, which we haven't written down. We had this week, which is this. We had the Porirua Youth Awards. So we celebrated with 16 award winners from all over Porirua, from Porirua College, Aotea, Bishop Viard, the head boy from Bishop Viard. You can read this so that you can have all the names. And who else? Whitby Collegiate. There was a couple from town. These are all Porirua-based students who are excelling in what they've done. So it was a fantastic evening. It was Tuesday night. Huge number of you have to read the names if you want to. Pacific families. One of the young girls who went to, she's from the east. She went to the school in town. The next one from Wellington Girls. Can't think what it's called. And she's just made the... St. Catherine? No. It's right near there. I can't think either. Yeah. But anyway, she made the under-21 netball champs this week. So her family surprised her and held it off, and we announced it at the awards. So that was really nice. So these youth here are the ones that won, the 16 of them, and it was a great evening. Is this an annual event? Yes. For the council? And so the kids have to apply to Partners Porirua, and so it's run by Partners Porirua and the council and the Porirua Foundation.
And so there is money up for grabs for them. So there are sponsors there. And it was a brilliant evening. We had fantastic time. It's good to see all the youth, young people excelling in things that interest them. Yeah, really interesting, diverse group too, which was really good. Yeah. See if I can read out some of the names here. Read some of my names. Yeah. Ole vaenga le atonu mo fafonga le tunu. E ia fo ia vaenga ia le fo ia punu I tau sanga tai tasi. E fili ia alum whanau ia onga po ta alongo lo awai. E mo e la to whailonga. Ia le lana whai o le aso lua vai aso nei. O le na whaatino le vaenga lea. Ia ai le to te lea ila to na mo whailonga. Sulima e la whai o la to. Ia I to inga vaenga esi. O le la e ai le vaenga le tau o le step and exit le head girl po tangata le Bishop Viard. Ia o ia le mo le bachelor degree in education. Ia le fo la sa fa manui na I. A wano whanau imane e tauna talo sanga. Ia o na tu leo la to ngo tonu ia mama waila fa ye fufuanga ia. O si vaenga na o le junior category o Gabriel Anthony ma Amelia McQuire ia ma Grace Yala ia mo fo le la to whailonga o le senior highly commended for education category o Celine Nan Masio Le Tele and Maya Leonard ia o na hafto tolu na fifi na o le senior highly commended community category o Lily Rogers Juanita Muldrock ma Maria La Pana. Ia o ngona pe o ngo Sāmoa le ngona le vai at. O le senior highly commended art and culture category o Irina Page. O vaenga le senior highly commended sport category o Liam Neal ma Caitlin Lafaele. Ia vaenga ia mo le senior excellence awards o Riley Pugh, RJ Kumar o Hannah Colston ma Danielle Rule. Ia, o ila tō ia na whamanui na le whirewhiwhir pule no e I le vaai o le anga I luma o halon whanau I tele o vaenga ia pe o na whiwhiri e la tō. Ia, mo tātou pat tātou, let's give them a yes, applause. We have some amazing youth in Porirua. Very good. And I see some Pacific Island names, some Samoans names. There was names. A lot in there. There was a lot of Pacific people at the event. Lots of lolly awards around people's necks. Oh, that's very good. Now, some other things that came up through your post that came to us, your press releases. And we talked about this Papa Kowhai... the shared pathway at Kowhai. That was the one where the government gave us the money for us. So this is costing council absolutely nothing, which is never happens. So it's a shared cycleway from Whitford Brown to Parramatta School almost. So and it's going to be on the footpath side. So they're just cutting into the bank. So people won't notice any difference on the road. And then that will join all those sections up for bike riding. So it's a real win for council not having to pay for it. Very good. Yeah. Those are the things that you should put up. Yes. Because everyone goes, we don't want cycleways. And I go, we want free ones. Yeah, we paid for you and we got this. So you're not paying for it. Exactly. O le vaenga le Papa Kowhai Road. E le vaenga le o mo le whaalonga ina mwhainga luenga ina ia mwhai o no oi ma wila. Vili vai. Ale mele fifia vo I whaaria le pulenu. E le iese tupe, e le iese tupe le whainga la whonga au tau nei porua aluai. O le wha tupe le malo I lalo lan pokala me mo o whainga o meye au wala ye titi e ie le au vili vai. Ia, mane au leo whailo atu pokala me nei. Ai o le vai le e le si whaatisinga le whaile aso sfulu iwa o seitema. Ia mo utou ia e o te ale taimina le aso lua le aso nei sa whaile le whaatisinga le mo utou. We also have Anita. There's another activity here for the
Kinepuru Hospital changes. Is that a real concern, or is that somebody? It was a concern. Okay. It was going to be that it was going to close the after hours between 10 at night and 7 in the morning. The minister has stepped in and said it will stay open. It's purely not enough doctors to run the service, so they need to find more staff. But we just have to have that stay open. Our people cannot go to town. You cannot. There's no public transport at that time of night if you're going in the middle of the night. So the government have committed to keep it open, which is good. Well, that's good. It's good to have somebody that bets for the, an MP that does the betting in. Makes a huge difference. Yes. O le vaenga le sa yele whaaringa na whai pule nuu. E o whaatala no whaapelela a tāpunia le o nanga fo ile mwhaina a veitanga te whale mai o tau le pia puni temi o motemi o ngalwenga. Ia le sa whaali e le whaanga o le mali o pule nuu i te ua o tau nuu le whailunga lea. Ia a le o whaali e pule nuu. Ia na tūlai mai fo le tau pule nuu o le tau whaipule. Ia pāpura etima whaile whinaunga ia o le o toi ave esele na vaenga pesa tau whaapole nei fo ia o tau ini. Ia le ala o le tau nuu le mene ma o toi whaawau. And then you got an adventure park investment. Yesterday at council, they've been trying to get some money off you. They have been, and yesterday at council we had a unanimous decision not to back them any longer or not to put any money in. If they can find the money to do the development, we'll support them doing it on the land, obviously. But we cannot afford to put ratepayers' money in. You know, we've spent enough already. We'd spent 750,000 over the last. It's been four. Started in Nick Leggett's days, then it went to Mike Tana, and now it's my second term. So it's been going on for 4 terms, and it started off as a gondola with a bike rack to take the bikes up, and now it's down to a park for a wave pool, and then possibly a gondola later. So it's changed so much because they haven't been able to get funding. And I feel sorry for them. They've had COVID in the middle of it, and we would love this to happen, but we cannot do it on ratepayers' money. I remember the time Nick Leggett and did the program with me. We were so excited. Yeah, we were all excited. I said, when will it open? I want to come and have a look. Yep. I don't disagree, and I'd love them to be able to get it off the ground, but we can't back it with ratepayers' money. Not in these days. You No. know, the cost of living and all that is Well, very development has to pay for development, you know. Otherwise, every other developer in town will come and say, fund us, which isn't fair. So, you know, I've chased them, and they do need to pay their resource consent fee, which is outstanding as well. But people can still ride up Rangatui. There's still bike tracks there. There's still walking tracks. So until they get their money, we won't be seeing anything. So it's still open for them to Absolutely continue open for them. looking for funding. Funders. Yeah, that's the main thing. Yeah. Oh, well, all the taxpayers will be happy to hear that you haven't committed any further commitment to this That's true. Yeah. initiative. O le vaenga le tala no e le Adventure Park e fufanga le na fai mo ino vaenga me fai fo no ma ta fa ma fa nga ia wila vili vai ma si vaenga fa pena o le sa fa ta u fa pe o le Pororua Adventure Park o le termina ye ni collected ave pulenu sa fai ele fa silanga le i tato officer il fa mo le ina ia fai le la company o mai fai ai so ela tu pe fai e o fa la o le uma na o so ne pulenga nu ai le o fai lo ne ani ta uma le fai e de ai o fa muta i ele mo se tu pe pulenga nu to va tu le se tu pe fai o to sa il tu pe fai fa ta no fa mo ia to no tal fi na mo fai la fonga i Porua le la fa muta nga luenga le e o mo le terminate si e fit la lima sfulu a fe le tu pe al pulenga nu walu a mata mala matanga i isi ta penanga nga luenga i fa ta po kala me fa pe ia le uta tielo ia ila to e o le fo i le tu e fa le Porua Adventure Park sa ile la to tu pe amo ia ona to fa wa ile o nga luenga le Anita, thank you for that. Is there any other thing that you want to share with remind people the election's on and that they must vote. Don't care who you vote for as long as you vote, because you only get one shot at it. But I've been travelling around the meetings with Barbara and Francis, and we had 2 yesterday, and at the second meeting I have to say I was really disappointed with the heckling from the Protect and Prosper Party and the New Zealand Loyal Party. Very rude heckling towards Labour and Greens.
you know, these people put their names on the ballot sheet, and Barb does a fantastic job as a minister. They don't expect to be heckled. It's just disrespectful. And that really frustrates me, because no matter who's running, they deserve to be heard at these meetings respectfully. So I was very disappointed last night with that from those two parties. But just remind people, get out and vote. Which other parties again, please, Anita? Protect and Prosper New Zealand and New Zealand Prosper. Loyal. I hadn't heard of either of them, but they had candidates last night. So, yeah, just disappointing. You know, it's hard being in this kind of job. So they were trying to speak ahead of... they were speaking in anything that these candidates said they were disagreeing with and shouting from the floor. And that's just disrespectful because, you know, it's tough standing up in front of people saying what you want to say. You don't expect people to shout at you. Yeah, well, I mean, if that's the type of people in those sort of parties, exactly, what do we expect from them? Yeah, well, I expect our main parties, or all our parties, to be heard. You know, the other people in the room didn't yell at these people when their people spoke. So I just think, we need to be kind to people out there. I think people are just a bit nasty at the moment. Thank you for raising that. I guess it'd be good for our listeners to know what's happening. Minisi o lo tau futuli tu whainga palo te iei Barbara Edmonds. Ia mistasi ole national. Ia ole na watu e ta ole green. Ina watu le e whaiela tō whamtalanga e iei fo leo whaalawe ia ma songa. Walwala au ma leo wai tonu. Ia leo whaali e pulenu e le whetau i e to ngā winga ma anga e whai i taimi whapene. Ole ona I tangata nei tonu lato I ngoe o e tau whainga luenga mo tātou. Ia a iei fo leo whaaleanga mele o whai le ma whau muso na whai tala whapea. Ia a whapea isi si la fia I tangata e musu iei. Whai e whaamune o me whapea nei e tauna e hawhan whaaloalo fo ina I tangata I e tuulea mano e tala noi. A o fo lato whai lato tala whapea na. O le whamtalanga la ai fo ia Anita. Ia o le Protect and Prosper. Ia ma le New Zealand Royal. O le mea lanto, na o lana tau sui e, whaia la tau tala, e le mase sina e pe whaalawe iei. Ia a tau no ngā wātangi e, o la tau to I ngā tangata I whainga paupol kiki whapea. Ai me siri leo whaali le whaangau le maria o le fiafia o le pulinu. I to ngā winga I e whaali e taimi whapea. Ia mara o tātou wa ia fo I si fo I vānga le tunu. This sort of behavior, we also seen it on other campaigns on television. Yeah. And it's something that there needs to be taken out of the New Zealand culture. We never had it before, and I think COVID's brought it. Since COVID, we've had all the disruptive groups, and we're not like that as a community. We respect people's views, and you should sit there quietly. If you don't agree, that's fine, but just be quiet. Oh, well, I'll just pull a appeal out. If anybody knows these people, try and say something to them to change their way they behave when they go to these things. Yes, unfortunately. Yeah. 3 weeks to go. Yeah, 3 weeks, and then it's all. So I guess a lot of people have already made up their minds, or still trying to make their mind up who to vote for. I think the polls actually open in about a week. Yes, I think you can vote early. So, I hope people actually do vote. You know, I think a lot of people are sitting back and saying, oh, I don't know if I like anybody. But actually, you get one shot at voting. Don't just sit back and say no. You know, you must be able to make your mind up. And these people work really hard no matter who they are. We've actually done the same, Anita. We've been appealing to our people. It's one chance for you to use that power you have come election time. And you get 2 votes. You get, your seat vote and your party vote. They can be totally different if you want them to be. Yeah. And I think that's the good thing about it. So, don't waste it. Do use it. Oh, well, that will be your last appeal to your residents to use their cast their vote. Okay, thank you for that. O lea wa toi amai e male vaenga muli le pukalami. Toi whaamanatua tu le au whaafonga le ngata ia au nei pōrua. Ia au isi vaenga o New Zealand. Mantua, whainga pālote le toi mamau. Ina ia whao ngāloa ia te tau. Ia pei fo ina whaamanlama tu tano tu tātou pukalami le amtango nei aso. Ina ia whao ngāloa ia te tau te pālota e lua o pālota mo le sui tau wā. I nei vaenga na te ei.
ia mare pāti te nau ina ia whai e rātou, ia whaawau rātou ngā renga lo iai. E ole mai baulo pālota. Thank you, Anita, for taking time out. Thank you. Different time for our program. We normally talk in the morning, but... We do. It's quite nice coming in the afternoon. Finish the week off and have it on a Friday. Friday. No, all the best for the rest of the weekend. I gather you'll probably have more engagements. I've got a couple. I'm opening the bowling club. It'll be bowling club tomorrow, and then the 100th of the Parramatta Boating Club. It's their 100th anniversary. Oh, right. Wow. So on Sunday. So that's a big event for them. Oh, that'll keep you busy. Oh, well, all the best for the weekend and the next week. Thank you. Ia, o tātou por kalame nā mo le whaafoanga le atinu. Le fo I pisi le pule no I nisi fo I fuanga le whai unga le aso nei, tai au ma le asa. Ia ma le aso fo. Ia e mose si am noto te no te mine ia whatofa, whatsoifua. Si ufufonga o le la mua. Oh
Ia toi whaatalo whātul nei vahenga o tae au. I le mamalo lau whaafonga i tautua masani a le si ufonga le lau mua. I le nei asolua o le aso sifun ma le iwa se tema lua awhi lua tolu ta alofa lava. Wa toi whaatulanga ina le isi whaatalo noanga o sifo malolo ina mo le nei fo i taimi o le tae au. Ia le ole amatalo noa toi ma le sunga ia Elizabeth Solomona o le au onanga a le CCDHB ia pole pulenga whaafale mai i Totono Wellington e porirua ma kapite taltanua inisi o vaenga tāua i ei wha moe ia ma polkalame o le tāpene pena atu ia i le whai unga o le neiva i aso ia mtoi wha amanatu fo inisi vaenga tāua e aona lau sila fia le mamalu o tātou tangata Sāmoa lo alala i Wellington i le tūlanga o onanga i tono le whalmai tā lofa ma lo lava le soifua lis soifua la Leila Sunga Savelina. Ia, whaftai le atua ua. Mwhai ana toi wheloa il nei tae au, tal noa i vaenga tā ua i peifo ana tā ua i le amatanga. Ia, a tal tono o lea e maua pele soifua lau leilau sunga lis. Ioi. Te whaatalo whātua sua whamaro Jesu Karisto le nei tae au fo. Whaftai mo le avanoa. Ia, malo lava. Ia, tali tono e whanga solo tal noa ngai vaenga ia pe ona wha moe wha lauloa i le nei fo i vai aso e le lei lava le amata i o le tātal noanga ina ne i mai al taimi ai e te tauna wha iloa ma wha amanato le tāua vaenga i e wha moe fo ia la o tau o nanga i wha atino le wha i unga nei vai aso. Ioi. Iwa le whaftai lava. O le Bo mata ngā lulua e whātasi o le mawhtanga tinamata mai tae le mata o lotu. Yeah. O mata ngā lulua e whātasi ma le Pacific Health Service Heart Valley e whaile nei polo kalame i le asa tōna i asa o le asa lusu tolo se tema. O le polo kalame la o le soifua malolo ina mo tinamata mai tae Pasifika. O le la fai i le matou hall, le palokalame lea. Ia, o le tau titilo le posta, la e tusi ai, you first. O le tele au taimi o tina. E wha mua o maisi tangata, maisi mea, fwele le fai, wha muli ala ato. Ia, e la fwele, e au le na ila wata mai tai. Yeah. O le la, o whaila polo kalame le aso le whapea wha oe le tina, wha oe le tamaitai. Ai o mai su mai i le polo kalame. E whai siaki, ma tala noi tēne tau si mai, ma le nurse practitioner. O le tangata la lea le nurse practitioner, e ma whai na tala no atu me tau whala medications, e ma whai fo ina prescribe, pe ia o le fo mai, wal tela taimi, e whaingatana maua appointments i fo mai o le la fo mai le maune pe lua pe tolu vai aso e whaatali appointments. O le ngaluenga la le nurse practitioner po le Emma Fai na prescribe mo me whala au. So o le astona i la e su mel tamai taina ta o le nurse practitioner e whainto tala noa iai. Paino o tangata e tala noa iai. O le polokalame foi lea e iei le vaenga le ta o le cervical screening. E launch ele campaign o le cervical screening mo Pasifika. So e o meila le o vaenga le lasta ona e foi le iwa e iei foi iwa e mantu foi e iei e upu palangi e lenta to upu foi me se lava medical terms. Alala iei your nurses Samoan speaking nurses e mawhaina whamatala upu la e mele lo cervical screening. O le tala, le whamea mātou, e tau mea mātou le whanmai. E whainga tā lava na, e to la iti numera tina mata mai tai Pasifika ma mauli, e o e whai lato screening, lato siaki, whai le cervical screening ma le breast screening. O le la wo mai lasto nai. O le mate ngā lulu e whātasi. O le ave information i tatu tina. Pasifika matamaitai Pasifika. Ma whamatala i le cervical screening ma le breast screening.
E la le poto le o fai lunga o le mato ho e fai e mawhaina fai ele cervical screening. Ia e la tangata e la tu le tina po tu mai tai le stala na mawhai lana o upstairs wele le e fai cervical screening. So o le mata upula na it's just a little bit for le mata mata upuna wala e tangata for le mawhaina o la to profession na e mawhai antala no atu la to ma ai ene fesili e le fai ala to. O le e foi e fai screenings ta o lo le screenings mo me o siaki. So e mai uma nurses ala Pacific Health. So e siaki lo toto maulunga le blood pressure siaki le mamafa the weight e mal tangata po le metau sami le nutritionist o le Pacifica mena le le ma e foi ma vaccinations o fasilimena istina pe faina faila to booster vaccines o covid e ma fai so e fai mena ile astonai okay so e amata ile iva e mata le iva o te talo sanga tu tato community o mai le iva mata mana e alua le taimi so e mata le iva le afo le iva e le stalai mamawai o le o mai o tinamata mai tai tone le hall le stala la to ingoa ma avela to me alofa o ato donated by the Pacific Health Service avela to gift bags e ela male tusi folau ta o le health passport wa o lau umala tonu le hall e mawhai o lo walua i lea booth pe te alo e siaki lo toto maulunga ia umalo whai le stamp i lo tusi folau pe al whainga le visa e tumuloa and this is to ensure that e o umaya ia tinama tamai tai fwelele e va ai umaya ia lau ia was set up e whaela tu siaki e tai pe ala warrant of fitness o taimi o lasto nai le tawana whaita to warrant of fitness make sure we are well ai e fwini fesili fwelele e winga e lo soifo malo loina i o taimi le fesili ai wala ai umaya nurses male nurse practitioner e foi maisi health professionals i na ole health passport o e ele potu tau mātou o le prayer cafe. So o le prayer awha pe o tumu o whai uma stamps i lau tusi folau ia. O e mawhaina e susu atu o i le prayer cafe. E whai ele mele ta o le Haiti ai o le Pacifica Haiti. Sa la o te u wha cafeteria le potu lea. O le mele e valaua e ta o le prayer cafe. Lai e tinama tamai tai ta o prayer warriors e te alu lo tono le prayer cafe ai le whaila taumatanga e no atu la i e tatalo mo oi. O le mea lana le prayer cafe o le mea taua na o le latu se tatalo mo tau lau ia ma whailo la i o taumatanga ia. Nei. O le Haiti o le mea na pālangi mato Haiti ia o mea ai Pacifica e le aingi sausage rolls pongi keke pongi me whapena o te whalongo e ei whapapa ma o tu ai ngā mea e whailele maa sani eia tātou Pacifica o le e ei maisi stores e ei la sunga ia penina whiti se manu ma whana te mese taumanga o midwives. O mai nei tēne whio mai e tala noa mai i la community i la uang ngā luenga o midwifery ma tala noa mai i latu antenatal classes. So e ele awa noa mi whainga tala noa ai i tēne ia. O la sa o luane pe o luane sa ele vaenga te whao malo Parsons
no atu whaelele tamwhai tala noa tangata le stala, whaelele a wā le pālota le la, le whai tausanga nei. So it was just to check o le stala tangata, so atu le stala mawhai ena pālota, ia, o sili mai whaena I teine pe mawhai na whai se iwa le, le ia le aso nei o mai tala noa ai. Il tatou Pacifica Community po le stala me whapena. Ei ma le si role o le sunga ia langi whina monanu. E whailana charity e tau le Project Village. A o soi fuasion tina, o maualon tina le mai, le dementia. Ma whau loa ia langi. Po ani resources, le e mawhaina whai e whasoswani lon tina, le taima wawa dementia le lomba tua. So, le lawa whaila charity alangi, e o maila lasto nai, me le lei ai, o le Pacifica, o le Sāmoa, e maasani i mea le whai mo tato mātua. Le lawa whaila charity e au mai i lasto nai. O le si mea, oi, se tala no atu i le mamana tua, e le se totomi e le vene, it's all free. It's all free. Yeah. O le lawatu il mātou maftanga tina, the kitchen, it's o mea ai, fo le healthy, o mea ai tau maftanga mama, it's not heavy food. O e amata mea e tatala i le iwa. So teimila le sume e tangata. A uane le stala, o a Mr. Morning Tea, e whaatali le teime o le devotion e amata i le awhaliwa. O le mele mata na mātou e alu al teime. E alu al teime. O le poster mei e uma le tolo, o te loa e uma le asa e le o le tolu. O le tama whai alu sa o alpolokala me le whaatali. So ole kuka ia o le menu a naitina ia o le supo maukeni, supo moa, rolls, very healthy menu le fai e naitina e se fo le team leva aia le menu o le prayer cafe. O isi mea ia e tupu le aso lea ia o tatou mātua. Fia le siva, fia se siva. Le lai ele whaili. Mana ia. Ele whaili, fo le fia ei tatou community i le asto nai. Sa mātala no mala uso ne tae au, ole whai mele whaili lisi, wha mormole pe mwhai na watu ne no fuelunga le stage, wawa e tau whai maua ale o le gout, o le arthritis, e maua le whaili. Ia said, e wale le la watu ne no fōi lunga le stage e tō te no fōi ma. Ntaha mai tō pese. Mana ia. O le si mea le whai, ne fōi le something fun o tala noa i tina Pacifica mai Cook Island, Fiti, Tuvalu Tonga, Sāmoa, mai Malese. Wai tō fitu a Pacific Nations le masani na mato au Tuvalu. Wai le mea tama whai attract, wai le eo mai. Eo mai e whai lato siaki. Manule le ile avanoa. So, e whai le fashion show. So, o le fashion show, e tō whaala tunu Pacifica ma le taimi e mai e whaali lato traditional, lato la e mei aso ana mua, ma lato contemporary, toina la e whai aso nei, e whai lato e pula tangata po ai lato models. Ala o whate whaonga e tato tina, e le whapena o young women, puelele, so mai e whaali lato showcase, whaali lato la e, ia whaima lato item, ia saulole si atunu. So
Wa fia nai groups e matala noa. O le tele o tatou tina matatua. E mana na o e moto se pule auto. Pawale me le runway. So ele me faina sa ele me faina sa vali lunga me la lo step. Pe me faina vali la sa se e wala lei. Ia. Pule auto ai totele o lunga step. So o faima mea o fia ana I groups le matou tala noa. O le e whaali latu la ei o latu atu no. Ma whai latu items. So o lesi mele e iei lau e ta o arts and crafts table. We o mai a tunu o Pasifika ia whaali mai ia whainga taipei o le Rarotonga. O le lau Rarotonga, le la whaali e ina ilo mātua mai e whai. It's interactive. E le whapena na latu matamate te nofo imwhaina nofo lana. A le la whaasino atu. Le whainga o latu e tau tātou o pale. Ia. So e la tonga, e umala tonga tu valu le waenga le e le fashion show. So it's nice. So a basic activity for le te alwa e te tilpe wha whea na whaile e a rau tonga. Pe wha whea na whai sei a niwe. Ia me la whapena se me whaile le wha whia ia. I tatu tina. E me se lara tina matutua. Ia. E whaima e whai spot prizes. Spot prizes whaile o te loa e ele si item o le rock and roll. O le rock, the best dancer in the rock and roll. Oh, yeah, so, a prize. A mola a prize. So, o le lawa o sili mai na isi tina, they want me to choose. I said, ele pule al mena e pule al MC. O le mato MC la o taita unga pama ta whao vale. It's really good. So, a poloka lame, a draft poloka lame mole aso. O le amata le iwa, le afa le iwa, le stala, avatutu me alofa, afa le iwa, amata le devotion, tawana amata ile lotu. Yeah, ole sungala ile tamaitai whaiwhi au ia Major Silone Collins, me le Salvation Army lea Kilburni, e whaia le devotion. E ye malmato e ta o le Tree of Life Singers. Koe lele e support ia Silone. E Major Silone taimi lau whai. And then e ye la speakers e pe tolu. O sunga a Dr. Tua. E ye le Pacific Advisory Group. E ye ma sunga a Candace a Belo Mariner, le General Manager, le PHS. Ma le lead o le campaign i le HPV cervical screening. Yeah, na le tolu very short speeches. O watu lo le 2 minute e vai mewa walu taufi. Well, it's a fun le day. longo. Ta lo le longo. Yeah. Yeah. O isi items e for the Sunday school to maiti. You know, e whaini latu items ma le fashion show wale ma le maftanga tangata matutua, the exercise group, e whailato items. So it's a day for everyone. Yeah, obviously mai nai ta risi nai ta mai le lo fe o fa fe matua. I said, oh, e mo ia o le event mo tinama ta mai tai Pasifika. O mai a tofia mai e mawhai ana o ta ma siaki lato blood pressure, weight, nutrition, diabetes. Foi le mawhai ana o lato siaki pe mena o isi me it's for women. That's all right with cervical screening for women. E umolo o lato, whais lato passport o le pre-cafe. Wifona e tina foi le tatalo mo lato. Mawhai lato Pasifika Haiti. Ia le stamafa mai. Whamatala tiele Haiti mai. Ai longo ke maha unga ngami ai a se tama. You know, le winga le Haiti e le so ona whaise me ai but se e sau la stona i na whaasi no atula ia. Ia.
Ole asola ale tam faila so lasso tonai. I think it's really exciting. The reason why Matatalanoa Mala Pacific Health Service why na fai events I Porua, fai I Lower Hutt. Lese me I Wellington Central. But if you think about it, e tele au lotu Pacifica Meselava au lotu Samoa, I Wellington Central. When Wellington Central, the eastern suburbs, Miramar, Strathmore, Newtown, Birnport, e tele. Lela o matou ngalulu e whaatasi ai. Ia, like pe I lunga litio, ia, o le Pacific Health Service e whaila ko Facebook, la ko Instagram, me whapena. O lele e promote le event lea, well, o le taimi mo le o whaise event whapea I Wellington Central. So, ma whau, whalele au loto, ia au loto e o savali iei, o le tele o savali iei, and I have to do the rest today, yeah. And if you, ma whau, ia Wesley, le metotisi I whewhoi, I Taranaki Street. Yeah. Yeah, e wha au loto I tono o le parish na, o Tonga, Fiji, Sāmoa, ma Palangi. Then you've got the metotisi hataitai, le me yele sea. Ia o Newtown, ia o mātou piasi o le whakasā o St. Anne's. Ma Birnport, le Assembly of God. E mana isi au lotu Tonga, I Miramar, I le eastern suburbs. So o le mea lana o mātou talia ele mana o le Pacific Health Service, because o mātou le I Wellington Central, we have the connections. Le tatou faith community. So so whaunala le tāpolo kalambe. E wala au lia ia maftanga tina matamaitai. E au lotu uma ia e funise au lotu o ngalo ia au. E o mai las tonai. O mai e faito siaki. Have a good time with our other faith community sisters. And just enjoy le aso, face it taimi mo oe. The poster, you first, face it taimi mo oe. Yeah, whaina isi mena whaina isi tina young mothers, yeah, whaile play area mo tamaiti. Whaile lato play area so that whaina no, whaila le onga tone le ho. Se me whaina wana I tina whaile wa, whaila to siaki me whapena. Ia, ole melan, ole mataupula na mo nita iau. Whaftai lava. Me silia I o lewo, wa latu, wa watu le bala ulia. I maftanga tina matamaitai. I au lotu uma ia I Wellington Central, wai e fuisi au lotu I Pitone ma Porua. You are most welcome. So mai pā whapea tot whia e le whapea. Pawan mea Wellington Central le whai. But the invitation is to all Pacifica women. All Pacifica women. Mana ia. Whawhetai ia, les I, ole vaenga pe ole les I vaenga nei whanongolonga atu pe o nei whaautu I o siaki ai meise lava mo vaenga I o tōtonga sao le tu pao tinama tamaita ia. Ona ole sa whaile tanoanga ma le vaenga nei les fo I taimi o tua nai. Whapea le wa amata ia suenga fo ia e whaia le tina ia lo nei suenga le tu. Ole whainga lana le la hawhia le aso lea. Ioe. O nā tōnua. Na uloa wa umantala noa atu ia. That's not my area. Le la e le watu. E se tita wa ola ngalwenga. E le le na wa umantotala o nā tōnua na te whai mai ai. Ia. E le fwoi awene I whewhele tina e al watu wai pe whape. Se e pala ai alu e whaile. Ia ai leo le la mwhai anu whai e ia. Ia le se tū langa e ala ino na popole e mana. Ia leo o atu o le nai.
Te le vaenga tā wona e whaatino I lea aso. Saulele. Ia. Ia mana ia o le tu lala e val tai au e amatai le asto na inei. Ia em whainto e mai le tua atu si wala to telefo I le mana tua le tua atu si o le tō. Okay. So ole e whai le mato hall no kise house le PIPC Newtown. Ia. I le tuli manu o Daniel McConstable Street. Ia. Tuli manu it's 53 to 55 Daniel Street. I think o fiale tau tangata o le tuli manu o Daniel McConstable Street. Malo, whaftai. Ia aton. Ia e se numero em whaina wala au atua I tangata pe a mo o mia se whiso soani o nisi wham talanga. Ioi, vai, le la whatu la numero e ma whaiana. Okay, ole o lua fitu, 5 o wha lua wha. Wale lei whaftai. Ia. O lua fitu, 5 o wha lua wha. E nisi tinama, nisi tama itai. Ele au I tonu ni mawhtanga I e peona ta ua e kalesia. Ia e o le tatala fo I e le avanoa. Tina. Oh, yes, yes. Ia, open up a source tina to my tai Pacifica. So my AAC community groups, ele family o se loto. That's all right. Yeah. All my pair. Yeah. All my pair. Faito siake mo my socialize ma tina my tai Pacifica community. Mana ia. Ia a tonu pe o vaenga tā wana o le fia mau in whamatalanga. Ia a tonu fo isa taimi em whaina toe. Tā le tā tanoanga nei neiva yaso ele I o ila se toi whamanatu a tili aile a whamoe moe. Ia e se iftu na I pea. Ai a whai ele isi vaenga whaftai tele lava lis mo le whalauloanga o le whamoe moe. Whaftai fo isa valine a umaloto o fisa mo le nea wano tā ua.
le anga kongo le kako kai au sisi le fai le neu mo vaonga ma ko sue i vai. A papai le lupe ma le upenga o le a fasa so. Wa usila wa le fasa so. Kulai se Sāmoa e la ualanga upu, e mama e le taba e ona fulu, e avatua e se pautuanga, tau fi maulau anga nuu, a tau nuu ni malo, le au manga o tau fai mio, ali i tai au o le nuu, e topu le matai ma le aba e Ia lo nau whaafonga malu tātou tunu le nei vaenga o le aoli nisi fo o nei a tātou pokalame pe ona tu inatu le nei vaenga o le fiafi. Ia a o whianga e fo ilu tātou tunu i whiau manga ruenga pe ona iere ngāta fo ilea. Ia o le whianga e fo ilu tātou tunu mo le tau wha mai a ino o ngā ruenga tau o le nei vaenga o le a fiafi. Ngāta fo ilea ia o ngā ruenga tau a mātai pe ona masani ai. Malole ngā rue, malole una sai, malole tau a tai le nei aso. Ia le ngā maulunga ia o loo solo ngā le ngā ruenga wha ngā solo le nei aso ngā ta fo ilea ia o i lātou mo le tau amataina o lātou ngā ruenga le afiafia nā nei ma lole ngā rue ia te o tau ia mo le tole ngā ngā whaaftai tele lava ngā ta fo ilea ia mātou te whaatalofa ma o wholofa toi foi i le nei vaenga o le afiafi ia ni manula tele o le tātou tunu o ia ngā ta fo ilea o nei tātou porkalame sātu inatu le nei vaenga o le auli ia wala wa fo le longo pui li pe o tatu tunu ia wa se mala anga a o fenga i lo tatu tunu ia mal tu langa fo i o fainga palota ia pe a mal to luva ia so ia o lo la tatu fenga iai ia le le lava lo tau fa fonga mai pe ia inisi fo i o vaenga tau en fai on a fetu na ia le to fa mal fa tau tanga tu langa fo i o filifilinga le ai ia wala wa fo ia le anga i numero tatu tunu ia mātou te o whalofa atu e ngāta fo ile mātou te
Whaatalo whātu pa ia maulungo o le tātua tunu le nei aso I whawhenga inga taulangi mau lātou whale tua. Ia maoli no fo ia loro pena fo I ona mafuta mai so se whata whai taulanga. Mātou te whaatalo whātu ia te outou le nei vahenga o le fiafi. Whaatalo whātu fo I na ia tātou te māmati nā mātutua. Whale tua matausi sa o hao, ia na ngāta fo I lore maa loso le tātou tunu. Ia o whea lava fo I se vahenga o le kelopero e maua me tātou whaasara launga le nei vahenga o le fiafi. Tau tua lava le nei ma le aunanga le tātou wala le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia e pei ona ielana au aunanga le nei vahenga le aso solosu ma le lua le nei ma sena o setema. Ma sina o setema. Lua filu suma le tolu. Ia e pei ona iai le nei vahenga o le fiafi. Ia whaatalo whātu ia te outou, ia o nei tātou ta māmati nā mātutua, lo pēnā o le māfuta mai tono maota malawa, ngāta fo I leha ia o to tono whale o ta ngāta mātutua, ia o whale mai, ia o I lātou lo wha pēnā, o na whaafonga mai, ia I to tono whale pui pui po to ese, ia mso se vaenga lava, ia o ngā lava tātou whaafisianga mo outou, ia au hale fia ngai fo I outou, ia mawhi au mga luenga, ia ngāta fo I lea, ia o tangata lava ia malana ia tiae, ia au hale nei aso mālore ngā lue mālore ono sae, ia ile nei aso, ia le atu I nātu nei whaafisianga, tāle tūlai whātu I nātu tātou telefon, ia o tātou mafuta tātou ailea, sa ia paha ia le tūlai lima le fia nā nei, ia o le tūlanga nā le tātou proklame, lātu I nātu nei whaafisianga mo outou, ine nei vaenga o le aso. A wha a peo le nā uan watu le lo matua le whare e whai ua seki a oi hani ua seki a oi Shabana baby shuk shuk Shabana baby shuk shuk Shabana baby seki a oi shuk shuk Shabana baby shuk shuk Shabana baby shuk shuk Shabana baby seki a oi o ita nei ua mimita whai fui o ringa I le mana yo nai au fika ua so ai lo Shabana baby, shuk shuk, Shabana baby, shake it
Io e o matua seki a tātou le taimire nei o nei vanga la fiafi. A o whenga i lo tātou tunu i au mga ruenga piona masani ai au a tau te popole. Io e le alala au tango e wha seki atu o tau le fiafi nei pau ala mea ia le leile tu inga. Io e ana seki atua ia le leile tu inga. Io e a le leile tu inga o le seki le ala alu atu. Ia o le tūlanga le leina le nei vanga la fiafi. Ia wa uma foi le sfroi le la tau. Wha talo whato i Erika ma oel ngata wha leo sila tinei o le penama o na mafuta mai ai ta lele fai malu i halo pena on mafuta mai le nei vaenga o le fiafi nai whaafi fianga mo o tau awa a peo na wa saulo sa na wa saulo sa i lungo le awala le taimini nei lawa e vini mai a mami ea o seki o mami ea o seki o ia a vai atu ia mami ia la me te profesile fa penga fa pe au e va pe o se te mi lo wo langa o tele seki ai e se le mana io nata ia a pe o se te mi lo wo langa o tele seki ai o e ana te fa le seki malta ai nga au ia lo te seki au ia tu langa le tava fa le nga le ia ia la foi na ele seki ia o na ia o me pio foi ia o na ia o me foi o na fai ia ai ale le ia tina le ai ia wale le foi tama le ai ia tu langa nei vanga le fiafi au te pole vale a fa pero na wa ma va fe au manga wenga nei vanga le fiafi ma lo nga rue fa ma lo le uno sai fa ma lo ia te o tole tau fa ma lo vo ia te o tole tau wivi fi au manga wenga nei aso ia o le na wa ma wale ai o las freile la to ia o foi le leva iaso ia o le a e sele foi mea sa e lulu ia i le nei va iaso io a va a pea sa ele finga wenga e te sele foi le finga wenga vai aso fo io ai a va pena e finga wenga ma le manosi tele o tu la finga wenga io e alu mau su e la tapo io ma mea uma va pena e o vai aso fo io wa lunga foi va pe tau io wa lunga foi fa pe tau ia wa tilo vai foi fa pe ia ma tau se le nga o tau se o ma o lo ina le la va io wa le vo no lo ina o tau ia fa pe na ia ai o se tu langa le ia o le vahenga e whainu so swani mo tono tātu ainga ia ngata fu ile ia o totongi ino io o nei atu o le pili ia io a le totongi ina pili ia piti te whaalonga tu api ia io ia ai mahalore ngā rue mahalore no sa ia te utou na i whaafi sianga mo o tau nei vahanga le fiafi a o whenga ilo tātu tunu i whianga ngā ruenga mahalore ngā rue mahalore no se talo mai loa au io talo walewa tatele i mafuta io talo mai loa au ona uloa le a le ai lai okay me ale vaenga la ia ile tulanga o fi au manga ruenga fa nga so solo nei vaenga le fiafi ma lo nga ruwe ma lo ono sa ia te utou
te toa muka ua. Se lale ua sau o le tuli o ai, e mua o ai a muli. Lale ua taa wale mai o le maani, i mua oi e maani minumi. Tamo e ilu, tamo e ai pea, awane i e toi te pai tua. E i pei o le awa awota, le me kini tupua.
Toi whaatalo whātu o talafou mai le si ufonga le lau mua mō le nei au auli. Wa whaamaoni ale taitai o le Labour Chris Hipkins o le au lātou whaawa wina le whaatupe ngal polo kalame o tāu mawha whanau ia o ngal tūlanga pe o na iei nei e tu samaleono se lau 5 miliona tā la. Le tau e whaawa wana whaatupe ina i le polo kalame ia onga e tu samale afe. I le paketi lua afe lua tolu na whailo ai o le ale e toi whaawa wina le whaatupe ngal polo kalame. A matatu le whai ungal tau sanga wha al tupe lua afe lua wha. Petu samal tai tolu siful tolu tā la. O le amwhaina wha asau ina mai a inga i le vai aso. Mō le fuafuanga le leipa na langlango ina le vaiang wha upwhai. Le 5% o a onga ina ia mawai tau mawhasoifua malolo ina le lei. Iaso o le a onga talo mai laval tau sanga lua afe lua sifulu. E ono whaamuta e se whainga malo so whaatasia le National ma le Act le Apollo Kalame e tu saima folanga au lumana ia i le whainga pālota. O lo lipo tia le whainga tāo le whaasosoanga o awanua mo tonga whitinga le au nanga le whalemai o Wellington i le itu mo le soifua malolo ina o tina matama i tai. O whaatonu ina fō mai a ainga ina ia tāo file toi tutuli ato ngase se ia vanga nā lava ni tangata ua masalumia. Ua a fia le kāne sapo ni whaafi tāu li fōi ua mo mia vave iai ni tonga whitinga na tā ue fō mai whaapitoa ma fō mai a ainga. Ua whaatuputupula ia lava le tūla i mai o lea whaafi tāu li ile tele o au nanga le soifua malolo ina. Peo na vaia le tele o au nanga i whale mai le atunuu. I totono māsina e tolu mawai aso isful maltasi, na pauti nā nau e wa aifo ma i whaapitoa mō tōtonga whānau i whale mai Wellingtone, nau i lātou na masalomia, ua awhia i le kānesa. Manisi o whaafita au li onga. Mō māsina e ono le tausanga taluai i le wāo mātima au kuso, sā na o tina fo ina mo mia wawe tong fitinga, sā mau awanu e wa ai ia fo ma i whaapitoa, to saima li poti ale leiti o New Zealand. O le siiti o le tau o le soifuanga, o le mata upo pita te leelea mō tangata New Zealand le nei whai ngā pālota, tu sai ma wha maunga, le ua wha alau i loa le vote combas, e tu samale se laua whi tangata na awai le saidi linga, ma wha alia i o lātou finangalo i polisi mo le tau o le soifuanga, ai pe lātou te langolango ina fo i folfolanga vaenga wha upwhai, e ala i a lātou polisi e tali ai, ia vaenga o le o langa. O le vai aso taluaina tu ina toa i le vote combas, ni mata upu se tolu e pito ave i le wha mua tangata New Zealand, e i le tau o le soifuanga, tamao ainga, ma le tau singa o le soifua maloloina. Na fola e le National ma le Act, le wha ititi o la fonga mō tangata New Zealand pe hawhai e filifilia. I wha maumong o whinangalu wha alia tangata i lunga le vote combas, e sili atu le tōtele o tangata New Zealand, e langolango ina le wha pa ua o la fonga, nei lo tangata e te iai. Ma o le awala pito silo na tala whianga i whaafetau i le whaafetau li o le tau le soifuanga. O le whaititia leo la fonga. Whaalua pasene na langolango iai, ai tolu fito pasene e te ma le lua se fulu pasene, e so se mea lava, po lele iai fo ioni manatu i lea mata upo, o i lātou i e whio lolo po o tutongi o ngā tutono, o e pito silo na manuia mai le fufuanga le National mo la fonga. O lo osili o na tele la lātou langolango mo le whaititi o la fonga, na ilo i se tangata. E 5% e langolango ina le folfolanga le leipa. E abe se le GST mai le tau fuala au aina ma fuala au faisua, 2% e te ma le 10% so se mea lava iai, pe le o ilo fo ini o lātou manato i le taiminei. O ana nafi na whaalau ilo aloa ia i le iai o Southland i whaalawelawe whaafosei ona o timu ngā mamafa ma lo longa whaatasie ma le whaale e tono se no whanga autu e vai mama ai le sua vai na tawhi atu le vai mai lo longa ona o timu ngā ma lolo vai ai le no whanga le po ana po i tua tabere ma whaale e tonu ai. Sa whautua ina i tangata o Southland ina ia whaasao le sua vai awane i ta ele, awane i fulu ina ipo, awa fo ina i whaalu ina le vai o whaleui. Ona ele mawhaiona tu e whaale leia le no whanga lea e whaasao ai le sua vai se ilonga ua mau i le vai. Na ave ato le pule ngānu o Southland ni tane vai i tua tabere ina ia maua se sua vai tau mawhai whaatali ai ngā luenga tu e whaale leia i lea whaatanoa vai. Na whaamania le vai ngau tinei mō ma whaalawelawe whaafosei e whaani ainga i Queenstown. Na whaatonuina ina ia tu ua o lātou ainga ona o le solonga o ni palapala ma se whale na ave sia mai ei se ainga ona o le tatawhi o vai.
Sa whailoe le taitai o le act David Sāmoa ma le taitai o le New Zealand First vāwasa mana i Winston Peters e mawhai ona la ngā lulu e whaatasi i se whai ngā mālo muli ane sa matua whai tui nei le isi le tasi i se whaawhina ngō whai ngā pālo tai au ke lani le pōana pō i le Neos Harp sa iei ma le isi taitai o le Crane Marama Davidson whaape e ma Debbie Ngarewa Pēka o le tasi taitai o le vaenga whaapwhai a Māori. E 50 minute le umi o le whaawhinaunga o mata upo e whaatatau tangata ese mani tūlanga te tupu mai whaatalanoanga pēr mai alwhai ngā pālota sa vevela i le whaawhinaunga ini loilonga ina ua mai al whaawhinaunga na tā ua Jenna Lynch o le News Hub whaatasiai ma Simon Wilson o le New Zealand Herald o Davidson le isi taitai o le Green sa pito malo sila na whinau ma sa sili o na lelea na saunoanga i polisi al vaenga whaupwhai. Na whaalia Ngarewa Pēka e mawhaia lana pāti o na talanoa mai si vaenga whaupwhai ma fufola i ei la whonga leo mau o loa mai le i whaatasi o na lo tia lea ma tā upo le whaawhinaunga na ia tā ua e lua te sima le tasi miliona tangata i New Zealand e la loifo le tolu se fulu afe tāla le tupe maua i le tausanga a e vave mawhai o na suia pe awhai ave ese la whonga i o lo fia i nei tangata i pito tele la tau tupe po ainga e tolu se lau mao na tupu e pito silo na mau o loa i le atunu. Peita aina te e iai Sāmoa e iei tangata ua manuia la tau lava tau mawhainga ai awhai la tau te ave esea pe whaoa la tau tupe e le mawai se fofo le whaafi tauli. Na luina Davidson le taitai o le act i a la tau fuafuanga i whaapeta puni i whaala putuputonga e pe o le matanga luenga o tangata Pasifika, matanga luenga tina matamaitai, matanga luenga mo maftanga o tangata anu ese ma le komisi mo ai atatau o whaala putuputonga nei o finangalo le act e ave esea ai olo ngā lulu e tali tūlanga le tutu solo iai i le vāo tangata taitasi pe ona saunoa Davidson sa o fo i whiwhina wa inga taitai mata upo e peo solo tula fono. Mana a mata i saunoa ngā Davidson e whaapea e le o kengi e mafua i soli tula fono uma pe tai olfina ngalo Peters i awane i whaasalaina i whalepui pui tangata ili i whaini soli tula fono whainga whaafevesi e ia whaafai ngā luenga ta iono aso le vai aso e ia whaapipi eni masini o tau vai e tuli mata i eia lātou ngā yoinga ina ia mawailewa no e toi totongi eia lātou ai tālafu i lea tonoo. Na whaalia whina ngalo nisi na whaia le iloilonga e sili atu le vevela o le whaawhinaunga i le pōana pō. Nei lo le whaawhinaunga i le vāo le taitai o le Labour ma le National. Lea na whaia i le pō o le asolua. E lua se lau lua se fuluiva, leo whaingo ngā luenga vāea pe whaamuta le University of Victoria Wellington ma ua whaamuta fo i lea oa onga o nisi o mata upu po o ngangana e yeile e Leni, Latina, Italia, ma nisi o mata upu ina ia whaasau ina i tupe na tā ua e to ofitus fululima lau whai ngā luenga sa whaamawai ma ngā luenga ina ua wha ngā solo avanua e ofo atua i la tau lava po aia mana na oi vāea ma ngā luenga o tā ua whaape luas fululua miliona la se vai ngā tupele investe o le ama whaina whaasauina mai i tau e whaalu i le au whai ngā luenga. E te simale iwa pasene na si iti ele tamao ainga o New Zealand i masina e tolu po le kuata lea ua mawai atu. Pe ona whaalia lau fisa fo inumera whaamaumawina New Zealand o au nanga pisinisi o le vaenga leo lo pito o laile tamao ainga pe ona iai lea kuata. Ai tele lava i le tu tau le whaatulanganga o polo kalame komi piuta. O isi au nanga ia safsosoani le atia engol tamao ainga o matanga luenga mau nanga le malo. O le saunga le mo ma le puipuinga au nanga totongi e wha o ngā mō na o ni nai taimi. Whaapea ima au nanga po pisinisi whaatau whale le ngāta i leo le eletise, kesi, suawai, ma au nanga i vaenga ua la fua i po la pisi. Ina ua mai ele whao ka peli elu, sa toi tupu maola au nanga tau ia ua onga mo whila wa inga o le whila fua inga o meli le kuata ua mai ato. Talo mai le taimina pa ua i kuata mua le tau sanga o whaatoanga vao matua mawhai ngā whaiva. Iana matua a fietulanga wha le tono le tau sa pa upe whaititi ai kuata umai e lua o le tau sanga. Wa si iti ele whai numero o tangata e tutu mua la tau lava mata upu o ni whaafinaunga i le vāmani se tangata po whaala potopotonga i whaamasinonga whaaitu mālo i tutono le se fulu tau sanga wa tuanai e ua pa ule whai numero lo i olo nau e whaongale au nanga le e whaatupea i le mālo lo i e tutu mua mata upu tangata i lienga whatia o na tutongi ni lo ia. O whaatula i mai ni wala au, ina ia whaonga le leile Disputes Tribunal, po o soa lau pulenga i le vao le tu whinau ma le tu e tali,
Ina ia whaetia le whaamama whaavenga o mata upu I whaamasinonga. Na whaalia I whaamaunga le matanga luenga o whaamasinonga. E whetua whelua se lau tolu sifululua leo whainga o mata upu po civil cases. Na tu ina atu le whaamasinonga whaetu malo. Sao whini tangata e tutu lava I lato mua lato mata upu. Peo na whaamawina le whainga yuni lua whelua tolu. Whaatosto se le whaafe se lau fitu lima I lea lava taimi. I le tausanga lua afe se fulu lima. E whaita wafe fō mai sini e whale mai ma fō mai nifo. Na teteva e se mai ala tau ngalbenga I le aso ananafi. Ina wale mausei unga leo whaatala noanga e whaatatau I o lato tutongi le neiva yaso. Na ulu ai whaelo le te whaatu ora pore soi fō malolo ina New Zealand e o atu le lua se lau lima se fulu. Ni ngase na fōfo ina lato siaki. E toi tōlo pō ona o ia tite O le vai aso talua ina whaalia I le te whaatu ora, e tala whiangai se o whanatu ina ato peitai, na whia naule asosio fō mai, e le ngā whatia le sefulu lima awheta la, hanga I ato I le lua sefulu ono awheta la whaau popo, le tau o le soifuangolo I ai nei, e whaetu la na poto ai fō mai sienia, ma fō mai nifo I au kilani, I le aso ana nawhi whaatino la lato te te, na ta ua se tasio fō mai le whalmai middle moa, I le leitio New Zealand, e le lava I lato o lau whainga luenga, le lava mea whainga luenga ma o asa umalava. Lātou te whaato e se tangata ngase peitai o taimia sa tatauna o lātou tonga whitiai mana onga o ngase ma vaava ailelei I lātou. I e whaasolo maalia lava na whaatiteleina petu ngā o lātou mai o to o telefo mai whaapitoa ua ngai au se tālia e sa ili ni tutongi lelei. Ma ua whaale tono ile au nangai New Zealand pe ona tā ua e ia fo mai. O le asona na file na fola sia I le komisina mo mta aptau le puipuinga o tūlanga patino le taito atasi se ta ia le whaasino I tangata New Zealand le whaonganga au nanga le AI po le Artificial Intelligence o le poto whaafolinga musini whaatekonolosi po o mautinoa o lo o whaamalia ina pe muli ta ia la tō mata whaioi I lalo le tō la fono le Privacy Act lua whelua se fulu na sauno Michael Webster o le tō la fono le nei e whaongai so se taimi lava e ao, whaonga, pe whaasoa I so se tangata ni whaamatalanga patino, pe a whaonga au nanga nei le AI, e tāwa tele I le ngaluenga lona ofisa, le whisosani whaalapotopotonga New Zealand, whaape matangata taito o tasi o na malama lelei, I o lātou tiu te malātou matawhaioi, pe a whaonga ina au nanga le AI po le poto whaafolingo masini whaate konolosi, ma o le ala le ua avela lātou whaamuamue le tāpenango le taiala, le ana fola siana nafi, ma o lea fo I taiala e mo whaala potopotonga uma I tutono New Zealand, e le isa tutongi mo lea taiala mai mawhaiona maua, e so o se tangata ilunga le upenga tawhailangi o le privacy.org.nz. O le taimi mo mole ua mawai New Zealand se isi ave fau le COVID-19 le PA lua valuono na mawhaiona maua le whaala potopotonga su le EST. Ina ua lātou whaini su enga I le swawa I le amatanga o September. E le isa tasi ua tau fia le whalema I nei loa na afia. I lea ave po le vaenga o le vairusi ma saulua I maua le whai unga Iulai I Denmark ma Israelu na mawhai fo na ilo I Switzerland, Afrika I Saute, Amerika ma Peretania. Oni whaamauninga mua na ilo ai o tui pui o le COVID-19 I e maue New Zealand e au ngai pui ai mai le PA lua valuono I whaaselesilanga le whaala potopotonga mo le saifua malolo ina lalangi e o mai le taimi nei e le o iei whaamaoninga e mawhaiona wawe solo le avel virusi peto e mawai fo ini ngase e sili atu. Tala fawia ma le si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whaatalo whātu telefou le si ufongo le lau mua mai Sāmoa, e le wholaunga le tātua tunu lea utini mai e le whaai ungon nei whaiva yaso. Ai usi mai e le whaafonga I se whaao poponga o nisi o tālai meo lo tutupu isi o tātua tunu. E le misi se tausanga le whaatua tuanga le ka le sia paha e, lātou te te pena I pesa o ninga yaso losa fulma le lua ma sino setema, e lātou te whaatawai nai whaatasi mamalo au whaatasi, le aso le file mo le lanolangi. O le pokalamen whaatatia mo le aso tofio le neiva yaso, wa ave ele wha ma mawhaialo ma whanau le vao le tunu.
Na afuai o na avele wha mamafa I whanau o lo le kolisi, ma whanau ia onga a mata ma a onga tūlanga lua. O le sau ninga sa whātou teia lava I le malu le kālesia paha I te apapata. O le anganga le porkalame whaata ue nai whanau, e liulu tau mālo losi o so o se atunu, mo le atina ino le tū le tino, ai siri le tū whale anganga. Na sau no le taitai o le sau ninga a le kālesia, e ne ia tuto I wha wanga manuia I lungo alo ma whanau o le atunu, e na ia mālamalamangia I lātou le alofa o le atua, ma o ina I lātou ia le whaatafalo lātou o lofa mutu vale, e na ia ina I lātou I le ata ma leo langa o le foha I alofa. O le porkalame na tu inatu iei fo I ma le langolango sua almitanga ruenga wa onga, e le ngata ino lātou whidwhiria onga I se fulu, ai sao lātou whaatasi fo I avea masui o le matanga ruenga le malo. O a onga na awai au fiaile a onga tūlanga lua Divine Mercy, kolisi o avele, a onga tūlanga lua vai lima, kolisi a teni papauta, a onga tūlanga lua tanu ngā manono, kolisi a leififi, a onga tūlanga lua pia, kolisi a malua fou, kolisi a whale a lili, male kolisi a le whanga. O le soli tu la iwa leo le a whātou toe le isi kulupu lona iwa sa fulmaltolo, o pisiko of Sōswani mai malo Amerika I lalo le whaingapa anga ma Sāmoa, e fe Sōswani mai iei lo tātua tunu I au nanga ese. E toa se fulu I lantou I whao popo mai, au I lantou uma o le a Sōswani atu tūlanga tau ia o onga, po I lantou fo I o whaia onga. Wa tari mai le malo Amerika I lalo le vaengo pisikoa, I le taun sanga satu I nātu e Sāmoa e mana o mia whaia onga le teimile nei, ia o onga e tau le numera, whaitau tusi, le ingilisi, whapea fo I ma le whaasae nisi. Pei ona si le whiawa si lia ma le 5 se fulutau sanga, o le whaingapa a ngā Sāmoa ma Amerika I lalo le vaenga o pisikoa, e malanga mai ai I lātou nei e ngā lurue fue au noma stotongi, e te tono le tai lua, tai tolu pe wha fo I tau sanga I nisi, e ngā lurua I lo tātou tunu umatoi foi. O nisi o pisikoa sa malanga mua mai le tele o tau sanga o mawai, wa alo ia o na vea matangata Sāmoa, o na ua wha I pui puatu I ni tangata o le atunu. O le sauninga le wha tautonga I le so, o le a whaia le whare Sāmoa le investea o le atunu, e le papai ngala. O le reporti mwha monga le official foi numera, wa tangia manino ele palasi lalo tangata malanga mai le atunu ile masino au kuso, e na ua whaatusa atu le masino Iulai, lea e 5% ua whaai tiati ai. Ai o se whainga fau ua mai tawina I wha monga, o le tō tele o I lātou I ua malanga mai le atunu, ua palasi le foi numero I lātou e a ngai whalitali malo, ai ua tō tele atu I lātou e a ngai a inga, mai lātou e no nofo I whale nofu tutongi o a inga e ese mai whalitali malo. O lo mawalunga pele foi numero tangata au mai el company vaalele le New Zealand, lea o lo wha mawina e silia ma le se full wafe tangata I le masina e tasi. So atu ye le company vaalele a fiti, lea silia ma le whaafe I lātou I te tondo le masina e au mai e le atunu. Whatu asa so atu le ia le Virgin ma le Qantas, ma le Sāmoa Airways ma le tālofa, e na o le taiafe I nisi masina, au nisi fo I masina ele a toa se a whio tangata, la tō te whaongaina le company vaale atunu. O lo wha awau ma wha ngā solo pele wha inu ngā whala au le mumu, ale matanga luenga le soifua malo loina, le fo I nau mai lo tātou li teo I le asoana nafi. O wha inu ngā whala au sa a mata mai le vaenga o matanga luenga le malo, o le kāpeneta ma wha solo atu e tua I nuu mawhio anga. O lo ave fo I wha mua le matanga luenga le soifua malo loina, I nuu mawhio anga I o lo mawai I la to wa a fie le mumu tutupa, le e au fie ma se pito nuu o lalo vaia. O sa vai ua wha asopolia le valu se fulma le fitu pasene, e la to ua mai a wha ainu whala au, a o polu e na o leona se fultasi pasene wau sia. O tangata umo le atunu e anga vaa le wha ainu ino whala au le mumu tutupa, mai fua foi le tele o whala au na te tau mawhaina I lona mamafa pea mai au na fua. Peita e o vaenga e tolo tangata le atunu e le mawhai on tau mawhaina le wha ngā whala au le nei teimi. E au fieti nā whai le lele whato a fitu aso talu o na ola le pepe, o tina maitanga,
mai lātou o lo tāo fia I ngā sengase I whane mai le atunuu. O lo nau le mtanga luenga o le soifua maloloina, o le whaai unga o le māsina le nei te tau o na sopolia atoa ai le atunuu, e le whaai ngā whala au le mū tutupa, ina ia pui puia masaunga le mū lo tātou atunuu. Ua whamaunia mai initial report I umwhain whaamatu mai e le vaenga o le fesa po le tinei mū, o le company spare parts e le Antong, lea sa whaatama ia e le afi, lea e so so pe tua oi malfale aingo le Sunrise. O le aso ana nafi sa tāpu nia le Sunrise le aso a toe le I te talaina, o no o ngā luenga toe siaki a toa ai le vaenga o le elitise, o paipo whaungkesi o le mukuka o le fale ainga, ma nisi o vaenga sa masalo mia e euno a afia, mai le a asa o le afi le pō na tupoil whaalawe lave. E whaitau wafe ma afi ni sere ni o whaatama I o le pisinesi e ala I mea ua whaaleanga ina, o le fale e le I mawhai o na whaasawina, ai sa manuia tau mawhainga le vaenga o le fesa ma malu o le malo, na lea iaisa soifua na mau, ma mawhai o na whaasawina nisi o pisinesi na latana iai, ma le malu le Kalesia Pia Harvest Center. E le o maua le temile nei e suenga se mafua anga nā lia e le afi ma amatai, ai o le fale talawai po le kompania le Marias na whaatama ia fo ia le afi, wa whaamaunia mai e le vaenga o le fesa I suenga, o se whaale tonu mai wae elitise tuwai. O tala fawia mai Sāmoa le si fonga le lau mua mo le whaai ungo le neiva yaso, tātou whailua I le vayaso fau, whaasoi foia. Le nau whaafonga mai le tātou tunu le nei vaenga o le awhiawhi nisi nei o tātou telefou tu nā tumuli o tātou telefou le nei vaenga le awhiawhi e na ua lusu ma le tasi nei minuti o te elei tu lai whae le tau tōra unanga le tātou wala leo le tasi ono te si ma le tasi wha mo e pei o na iei le nei vaenga o le awhiawhi mo le tulinga le whaaftai tele lava ia I le tofini a Savalina Kasiana ngā te whaidole uso e tāsi salam Sam ia mo tātou telefou. Maua sis whapoponga I lo nā songa fua ia I le vai aso fau. Ia e pe ono iai fo tūlanga o le awhiawhia tae ao ia I le vāve ao ia le nā le ale ata alo le tātou au wale manu Sāmoa pe na iei nisi sātou pasili mai le tātou au wale manu Sāmoa ia le ale a tātou ta alo tae ao I le tūlai. Suma le 5 minute I le tūlai whā ia po le tonu whā 5 I le tae ao I le vāve ao ia I le aso tōna ia I le taimi ni usila le ale ata alo le tātou au male au a Argentina. Ia o le tātou au le nei le ale ato e lau ina atu o le numero tasi James Lay, numero 2 Seilala Lam, numero 3 Paul Alo Emile, numero 4 Chris Vui, numero 5 Brian Alain Uese, numero 7 numero 1 Theo McFarland, numero 7 Fitz Lee, numero 4 Stephen Luatua, numero 5 Jonathan Taumatene, numero 10 Christian Elili Fano, numero sumaritasi Nicola Wong, numero sumarilua Tumua Manu, numero sumaritolu Ulupano Tuna Seuteni, numero fa Ben Lam, numero 5 Tankian Paya au maltato au fa leo o le sumare ono Sama Malolo, sumare 7 Charlie Famuina, sumare valo le sia tatou kapteni lea Michael Alalatoa, ma le tatou sumare iva, tali ni seu, lua se fulu, sa chori na tafua, lua sumare tasi me ilani matavao, lua sumare lua, laita chinelo, leilua, Leuwila, ma le lua sumare tolu, Tēni to ala lona winga o I lātou nā lea ata wina le taua I o mawhauwhaunga le tātou tālonga le aso atai au o whea ngai e fōi I le tātou awa le manu Sāmoa ia I le tūlanga le World Cup e pei ona iai. Ia, mā lona una sai tātou tāpua I sia ia e tonu wha moe ia e leo se tālonga whaingo fia lela iai tātou tai au
ia le nganga maulunga ia te tau ona manuia le tamo whainga tātou aron whanau ia pei ona iai. Le manu Sāmoa, le manu fai fai, le manu Sāmoa, le manu fai fai, le manu Sāmoa le me osa, le ise manu le atulanga, wa osa le manu me ato, o lo ma rosi o ato, le fa tafa ma so ese, le anga o le nei manu e minga ese, le manu Sāmoa, le manu Sāmoa, le manu Sāmoa e o mai Sāmoa. Ia le na le tapo inga na le tātou au le aso atai au ia a whaapea fo ini te ua e fia wala au mai po le tūlanga le tātou tālonga le tai au ia le ale atalat pe le tātou leina mo o tau ia a whaapea te fia sau noa mai fo le tūlanga le tātou tālonga tai au mani a tātou ai ia le atatalatu le tātou leina mo o tau ia a wale taimi tātou taimi muli leo toe ia toe awhai tūlama na minute o lo toe ia ona fa mai aina leo le tātou programa tu natu ne tātou musika mo o tau ia le atata tātou linga tātou leina ia mo le temili nei ia po le ase tūlanga fo i tātou tālonga tai au ia le anvaenga e tauna tilo le tātou au ia o le afo ni score le tātou tālonga i le aso tai au. Some friends got along.
Nā me mai tangi oi. O tangi ho sa wele se mea ai o whai ala matua. Nai whaafianga. Nai whaafianga mo o taure nei vaenga le fiafi. Ia a whianga i whore tātua tono i se au manga ruenga pe o na masani ai. A whaapea ele i whaia se kuka. Au e te popole i oi. O lea ua leo toe vavena pongi sa tātou. O leo ua umi au tātou ma fiafi. Ia a whaapea o leo a matau na whailau kuka i po se meo le ono. Ia po le a whole lima po se taimi whapena. Ai, e ve la lau kuka o le fiafi ele i tai. Au e te popole fua. Au a vui e te sa ele au vaenga le nai sa no no fore fale i oi. Le anga tere i lofo, o le matua i tele fo i au fe au o le vaenga na sa no fo le fale. Ia la sa fai pau ale mea ia te oe, o le wha fia o le au vaenga na, ia ma fai, ia maloa mo le nei aso, maloa fo i mo ngaruenga le nei aso, ia ai o na, o le tūlanga na le vaenga le fiafi, ia ina ua afa nei le tūlai wha, ia a wha pe, te ue e si wala au me le tūlanga le skoa, le tālonga na manu Sāmoa, ma a tintina, wala au mai, ia o lea wanoa le tātou leina, ia ai le taina le lima, ia o le watu nā tu pēr, ia tātou whaafisianga le nei vaenga le a fiafi. Kai mangoni ku ka fai, lalang ku ka lai fai. Se falai fi. Se ai, ele ka pe ngai mangoni falai fi, al mangoni lang falai pes. Pipi ai makaloki, kamako, o le ngai sainga, ia ave ai mamamole, o sosisi, ia, falai aku lang.
got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent. For return, our money's always there. I guess that's so we don't have a lot. At least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I've got you to understand. I've got you to walk with me. I've got you to talk with me. I've got you to kiss goodnight. I've got you to hold me tight. I've got you to won't let go. I've got you to love me so. Nai va vi fianga re vai nga le via fina ua 5 minuto te le afa o le fa ele tau tum no nga tatu wala le station no te sima de tasi fa mo e pe ona yai le vai nga le via fi ma lo nga lu ma lo no sai ma lo le tau atai fa ta lo fa tu foi le sunga ya o ke sine se idio le pena ma fu mai nai au setalia e al ta ma lo vendiso malana pasika e se le mata le mata le fa te ia tu nei le vai nga le via fi ma lo nga lu ma lo ono sa ia te tau nga te foi lo tu fine ya seka yo luputea o lo pena o ma futa mali ni va ngala fiafi na ya tatu ave ta vale ave taxi e a so se upa yo ila to lo ma salo le va ngala fiafi ya wale tu longo pa se manga wenga fa tino le fiafi ma lo nga lu ma lo le ono sa ia te tau mo ila to o le afa na tuino la to a sofia fia le so ata ya fa poiponga ia matulanga uma fa pena ia manuia te le to a sofia fia le so ata ya ia manatua ia mama pe ata to le alofa ia o le mama le alofa le taua ma ia fai ia awane fai le tu langa le maftanga ia ona to e mafau faule to e yesi me to pumuri le ai a ua fa ai poipo loa ua e fa ai poipo I luma o matua umo a inga lua ma ua e fa ai poipo le alii ma ua e fa apea tu le alii e o te mate le toi o ese ioe ma te le toi te tea ma te le fai a ma ni ma ua tau misanga o na ma o ese ai le ai o lea le a fofo la vai ma ua fa fitauri ma ole a maua pelo ma ua ma losi ma lo ma ua ma fau e atia e lo ma ua a inga a nga ia tu nei se ia o fa se ia o le fa no inga e tatau ona le lei le tu langa o le fa poi ponga le aso atai a inga fo inga lua ia maua pe tatou nga lue faatasi ia maua foi nei foi le nei ai mai ia le tama fai poipo mal tene fai poipo ia pira fai ia tu se va voi le ai au ne ia solo mua tatou ai nga lua ia tatou fetau siai ma tatou fia ia wale mafu anga na le lei o fa poipo nga to ina ma ale tama ma tene ia ona vala ai o le ai atu ia o lai le lei mai ai na ngalua manuia te le tau fa poiponga la so atai au ia mai la tau o le au di oli la tau fa poiponga ia ioe manuia te le tau fa poiponga la so atai au Tava ptol nei pese mo to umalava mar Pacific Love mar peso fa ingo ina fa pe make it real no inga fa ia se me mo ia fa mo ia e wo fa to mo to ile aso ata yao manuia tele o to fa poiponga
Io e au mai sava noa se Sāmoa io e se io to e tango a se to e pole si atu le mere ia awa ale leile pole si na lo no winga ole a ingo ta ue neva motu motu io e mau ha ele me awa lava ni e fa pe a faila fa ponga tai au ona e ma fau le te lua to e le si vai aso tu una tua le ai wa e fa poi polo pe ona ufa ia tu mua e te fa poi polo lo no winga wa e fa poi pole a ingo le tina wa e fa poi pole a ingo le tama ia wa e fa poi po atu yo no au a inga ma lo no winga le winga na fa mtalanga lo no winga so se me mana ole a ingo le tama ia le a fa fo le a ingo le fine ia e fa pe na le tu na ngo ne me fa poi ponga tato ia o se vai nga tau fo mai le lei foi ia awala mo le tu lango le fio sia yo a inga ia le lei ia mama wa pe le fani ia manuia tele ia le fianga e yo auto ia mo to ga sofia fia ta ia manuia tele fo ia to fa poi ponga ia alo fa tu mo auto ile aso ata o Le manu Sāmoa, le manu fai, le manu Sāmoa, le manu fai, le manu Sāmoa le me osa, le se si manu le atula no, wa osa le manu me ato, o lo ma lo si o ato, le fa tafa ma so ese, le anga o le nei manu e minga ese, le manu Sāmoa, le manu Sāmoa, le manu Sāmoa e o mai Sāmoa,
tau mawhai. Aue ta whaonga, ole awhi awhi. Hao mua tangata. Si ua mauli ma le nei vanga na fiafi mai a Richard Buckham na ia na whaafie fianga ia a o whianga i peru tātu tunu i whiau mga ruenga pio na masari ai ngāta fo i lea niso i la tau o le nao le alam lama whae ule tūlanga o whiau mga ruenga le nei aso mā lore ngā rue mā lore on sai ia i le whangaloina fo i na ia tātou uso matua whaafine o i la tau fo i na ia tātou ta māmatina ia i le la tau ngā ruenga le a fiafia nā nei o le ale ngā ruenga o le a e whaatino ina ia wa ai le tūlanga o le saonga le mu manuia fo i ngā ruenga o le a whea ngai mo o tau le poa nā nei ia wa ai seisi nei te i ua la vea ia matulanga uma whapena ia e ngāta fo i le ia le lei fo le tapo inga i tātou ia lo no fofale ia le winga o la whamtalanga ia a whapea le te iloa la whainga ruenga lo tolua nā nei maua sina taimi ma avanoa ia whai mai e tango i vili ia mai e tango i wala au ia po a me le tūlanga o ngā ruenga ia a whapea fo i o lai le lei le tūlanga o ngā ruenga ia o se tūlanga le lei ia ma ia e so soane mo i la tau ia a wale tūlanga o ngā ruenga o lo whianga iai le toi umi stato taimi to e se fulu matatasi minuto o tale tūlai lima no wha mai e ina leo le tātou tautua le nei vanga le fiafia mana tua au ana i ngalo ia te oi o lo iai fo i le tātou apple na e mawhaiona e whaafonga iai ia lua sumara whaafitu aso le vai aso ia e mawhaiona e whaafonga i le tātou tautua nei ia au mai se lava o i la tau lo whapena no whainga ruenga i le afiafia nā nei ma lore ngā rurue ma lore ono sa ia te outou Awa e na longa alo tulanga lo vai vai fa malosi atu lo uso fa malosi mai fai ei fa malosi u nga i mai ata to fa uma tato aso i ona tato mana fa tase lea malo nga lue fa talo fa si a testiva fa tuwila lo pena na mafuta mai
Pacific Love le vai ngala fiafi mana fa fianga so son tato programe a fe ngai fo le tato tunu le tau fa mai no fe au manga wenga pe na masani ai nga ta fo ile yo la tau fo fi au manga wenga le matali le fiafi anane ma lo le nga lu ma lo no sai ia le o te 5 minute ona tale o le tula lima fa mai aina tulanga le tatou tautua i le ngango le loto maunalo ia male minga o tele le nei vaanga le fiafi ma tau te mamole tele nganga le faaftai tele lava ve ilo leo fai mafonga tauni moli ia o le fionga le li pule ngata fo i leo o le manu le au fai ngā ruenga ma tau te mole tele nganga le faaftai tele lava le nei fiafi ia le tatou maftanga a mata mai lava le tai hau se ia paha ia se taimi ia o leo le amu mali atu ia ma tau te faa to esia tu foi ia ma fa maulalo tu foi le tu langa de tau tu ma unanga de nei aso ia i tai mele a to ai ma to te fa lango atu i lo to titi fai tama ia ole a manu ia la tato a leitio mo le anga i luma ia nga ta foi le ia ni vaenga foi fai ona so soani mo le anga i luma le unanga ia ole tai mele nei ia ole a fa mai ina mai i se tato tau tua ia mana tua o lo ia pe la tato a apple na lo i lungo le tato ala leo ni lungo le tato app o le telefoni le Sāmoa Capital Radio app e mawhai ona e whaafafonga iai ia inisio whaafianga ia awane whianga i o tau fi au manga ruenga ia i le nei vaenga o le fiafi ia o lo tau au auna le nei Jeremia tapu manaia wha ma ngalo mai se leo le au auna le nei vaenga le fiafi a lofa atu mo o tau ma tātou whailoa i le vai asa whau manuia tele le tapo inga ia o le tātou au ane manu Sāmoa kou da manuia tele le nei vai nei wiki eni ma whainga malolonga a lofa atu mo o tau wha soifua ia.